toluono i le taeao o le a matailoa tatou taloga muamua maea ia le taloga sa mauga vai ai sa tapena mai faasaleleaga olis le fagamalo le so ai le o sa fa'i province faasaleleaga olis fagamalo sa tolpai e faiu e sa fa'i ma sa mauga ia o taloga ia e na o taitolu minute i le afa e 1 minute i le taloga atoa ia na le rua minute o le malologa o le agaga lava o le tatou komiti fa'afoi e tuli le tatou taimi a foi e vave foi ia vave foi ono tatou malolo e alofa atu le taumalaga mai i tuesese o le tatou atunuu mai se foi le tatou motele nei puleono i salafai taufoi toe vave toe foi i tatou nuu ma le alifaga aiga ma tapuaʻiga mai e tatou kalapu mai oni le kapi ia o sa matou fa'alolo ma'au lea matou tutui malofia i loutou finagalo i lenei foi vaega o le tatou mafutaga ma lenei foi tamilisaga ua amatai foi lenei taeao fou ia tauina le maua le filemu maua le to'a maua le fifia e mai se pea o le maua le tatou vanonofo ma le vafealoaloa'i ma le fa'aloalo ia e ta'ui ai mea uma i lenei aso ina ia fa'apena ia ona malū tau'ave le amataga ae fa'ataunū foi le fiafia ma le fealofani i alo ma fanau o le itumālo ma le moteli sa lafai e mai se foi le taumalaga mai ona i tatou uso mai tumuā ia sa matou tala lea e tapena mai loa ia na ia tatou au ia o le la amata fitu fa'alima ia ona amata lo lea o le tatou taloga muamua ia agai mai loa le tatou tano tatou au ia o valau atu sa mauga sa tolpai iai foi le agaga mauluga e fa'atalofa atu i nei e tatou auaunaga e masega o laufali ma le asosi laufali lea fo tatou fa'atasi i le malu nei ma le fioga ia faleafafaga toni tipama'a o ia lea o le presidene aoao o le asosi laufali e samoa i lalo o le tatou fa'amalu fou o le tatou samoa rugby football union ia lea o tatou fa'atasi ai le fio mai fa'ataitele lou fioga faleafaga ia mo lo tau au moli mai nei kalapu tau atiaʻe ma le vaivai o tau fai pea ia ana le malosi foi lo apa mai e le taunuu lenei fa'amoemoe faafetaina i alo ma fanau ia lima tamaitai ma tatou asosi mai se foi le fioga ia tagaloa tofilau avi'i fa'alupega ia le foi ua o taitaia mai le tatou timi lenei aso ia manai alo ma fanau faafetai foi auaunaga o lea e fa'atino lenei aso pei o le tatou major sponsor le Vodafone Samoa le foi mai tauina le taunu manuia le aufaigaluega ia e a le tatou lima malosi lenei aso ma na nafi le tasiga o tatou ata ma tusa'o i luga fa'asalalauga leai a CCTV e tutusa ma le TV9 i totonu o Samoa ma le lalolagi lea ua tatou feloa'i ai ma le fioga i le lipule fioga e sagapulutele e foi masoe ma le aufaigaluega fatou fa'atalofa atu foi i le soifua maualuga ma le amai e le atua o le manuia i lenei taeao ia ua tatou fa'atalofa ai le fiafia faafetai foi le auaunaga le fesa ia ma le tagaluega o leoleo ia ua malu tapui ai lenei eleele ma le laumua ona o le tulafono i outou a'ao ia le fa'apena ona lima taʻitaʻina ai so matou vaivai ia e tau ai lo matou fa'amoemoe i le saoga lemu o alo ma fanau ma le totele foi o le afotu ai mai ia ua le tapuaʻia o lenei tamisaga ia sa matou tala lea i nei misi sa matou tala a o le tele o tama fanau o lenei nuu ia mai se foi a tatou associate sponsors ia o loo silasila mai luga o tatou pega tafailagi TV9 ma le tatou 2AP ia e mai se foi ia o luga o tatou pega tafailagi a le tatou Satolfai Rugby Club ia o loo vatu ai foi tatou fa'asalalauga ma nisi o vaega i talofaga asologa o tatou taloga matou fa'atalofa atu ia loutou maimoa mai ia tonu e mamao taputapu ai mai faiva o le tatou itumālo ae maisa o le tatou nu ma lenei fa'amoemoe ia o sa matou tala le foi mai afai foi tatou te fa'agasolo lenei aso ia matou talo atu pea i lau tapuaiga mau ina ia malū ai lenei aso ala lea i le vanonofo foi o a'au ae mai se foi o pulega ia ma le tatou itumālo ma le tatou nu
ai mai se ai le ngalo foi na yalo fa nau foi o nei no su mai foi o le alo e fa sinoi ile ni fa fa ya Paulo ai nga sa mai va ya o lo fa pe na ona papa au i fa sale le anga le ya tatou sound system mal fa ili mal ta vale ma walunga le wa mai foi por tatou kalapu mai se pat tatou kalapu ya ha tai tele lo tau sau Tau whaatalawha atu i le whaafonga malau mai mua tā pua i le reitai au fau. Ia Samoa i pe ona ia tātou whaasaralaunga whaawau. Whaasaralaunga tu saoa le siufonga Samoa le tuipi whaapefo i ma le alaata le TV wa. Mai i le malayo le lau mua. Le aonga tūlanga lua Samoa. I le nei montele salawhai o le aso whaiu. Ala sumulu le nei o le taamisanga te tofitu ala fio anga o sa to le pai pe ona fataunuina e nei le tumalonga nga ifomaunga numera tasi ia numera lua e pe ona ia ile fa moe moe ia ile le foi va yaso ia o le e le o toma mau ona amatalia le o talonga le yaso le voi fa mo la mata ia ele vai nga ba tua po tatu ko le odis ia rita ao le voi wa mafatasi ma le telenga ya nua ta vita ia wa foi le tu sauina to fa salunga ia le tatu wala ta le tatu le tio ia ilo mo ta ro lawa ia Silvia foi tau manga o tatu tamsanga lo fanga solo ata le vatu ma lo se fu mruia rita ao nua ia au le le yaso pa pe ia fa umi le timunga le na to palasi le va va o le so ai va tele li o le wa e fo le lao ia mo fo isina mo wa su e fo le malai la to so ni fo tau fio le pefu ya vatalo fatu fotia vatalo fo le mai mo ma le fa fo mai ta to tunu ni ta yao ala fa fo yo le tunu i fa nu le ya so fo ia ole aso fai u foi reiva yaso ia i tu te foi ma faiva a luenga le tato tunu e pe ona ire nei tae le sto nai ia ma malo so i vo maruia a ko malo si olo tino ma le malo si olo si fo nei tae o fotia o ma ngai o malo sa vi nei sala fai sa ole le lava ole ma nei ole malo le savili le pe foi le ngona i pe malo si olo tino ia male masi popo le te tau mai noa ia ole lava e tau na mata ile nei tai au au te loa ma fa telefo ile tau singa le tai au ia au te loa lu ta fa sera longa fa longa mai le tatu tunu ole to tala no atu ma ia ai ole tulanga le na ia ole vo e mai tau atu noa ia ole tulanga vo ile le langi le nei yaso le vo mata ona solo atu ia a ho isa ia ina timunga le tai nei mal po ia talu sia le lofo le ia mai le yaso tau lunga le yaso sa mauri fa mo ole afio ma santol pai mali tu malo ia ole tulanga nai pe na ia ni tai al mai mo me le tunu ia to file mu fo le tau nei sala fai e me se foi nei le a wa tulanga lua la fio ango sa mo le tu sa to tatu fa sala wa nei tai au ole wa amatalia ia tatu tamu sanga taimi nei fotia ia ma au foi ole o mo fa tulanga mai el komiti e amatalia ai tatu talonga nei tai au ia e ona fasi malo sur palasio timu nei va veao e o mana ia to mai ia pe o tau tua ia no su mai nei to ina mata talonga tai au ole fa tulanga na le ia le tai au nei ia ole le failo mai le sunga mai ava ia ole fitu fa lima ia tauna matai tatu talonga ia matalai tatu talonga le vanga batua ia po le golden odis ole talonga mo mo la sa mo vai isa ma sa tole pai ia talonga na golden odis le ole amatai ia tatu talonga le so le mal talonga fa sala le ang odis bla o fanga malo tasi lu tolu e ono tatu golden odis lima tatu golden odis le totoe ia ona fanga solo lo le o tatu talonga fa taulia ia tatu talonga i pulu ia totoe mai la srafi ia fa solo toi lo ia tatu semi finals ia tatu quarter finals ia fa i oi lo i sailinga champini ia isa o la fa pena
o le siampini le leifo i tausanga o le tausanga lona lua o le tamusanga te tofitu a le afioanga o sa te o le pai ia le afio wal pa i o la inga sa pista su mai ava mataia a me swelo te lenga ya mawingo ma le tangata ma le vano sa te o le pai e ho i ona i tātou whaasara lau tu sao ia mai i nei lalo tava o tua o finao ia o le pai hoi a wala inga sa pista fale anga folu ia mai so tapau ia o le nuu ma le afioanga ia o sa maunga pe o le tu sao toi tātou whaasara launga i nei le tu malo ia le fale ngā ngaifo i ngā ngaifo maunga numera lua ia whaatalo whaatoi fo i tupu mai e o le tu malo nei o ngā ngaifo maunga amata mai lava le fale ngā ngae ia o mai fo ia i le ngā ngaifo nei whaatalo fo i pa ia o le nuu maafioanga o le tu malo whaasale leanga wa le awai mai o la tau au pa pena fo i le tu malo fale alupo ia o nisi o au lo awai mai ia i wha moe sa te o le pai ia mai se ia o le lava lo le tātu tunu tāpua i wha talo foi i le tāpua inga o taitai o le tātou malo o te loa o le tāpua ia taitai o le tātou malo nua ia le wha moe ia o le afioanga o sa te o le pai e peona iai ia le reitau sanga sa o le lei lava a votia ia le ua mai au na whaala wilo mai o komiti o le ua a matau na wala au atu ia au o tālonga mua ia e pe fōringa mai o le lava i lei tau no mai nisi o tātou au ia mo le sina fia fo i o le mai mo mai le tunu o tamiru sanga nei le ua nga i lalo le tātou uni la kapi fo i lea o le Samoa Rugby Union le alai whanga solo i lalo ia le tamiru sanga nei ia ale afio anga o sato o le pai o hoi nei ngalo le tunu e tele nisi tamiru sanga taito fitu ia o le foli mai mo le nei foi tai vai tau o le tau sanga wa le pe o mai a tamiru sanga taito fululima ia o le foi la ua whanga solo tato tamiru sanga taito fitu ia e pe o na masani ai tau sanga taitasi le ala wa amatalia amatamea ai ia le tamiru sanga nei taito fitu le afio anga o sato o le pai nei foi tau sanga la tau ia upu masani le tato tunu ui nei meo talonga wa umale mo utamale amotai e pe na ia le solulu mala sona nafi ala stofi mala sona nafi ia o le sole to ia so nai moa ia o le tamiru sanga taito fitu nei ale afio anga tato turi mata ia ile so ia po ai foi ia se au ole a sola male champini o le taito fitu sa to le pai Vodafone lua felus fluono ia e pe ona tato moli mawina mai mo mai elo tato matunu nei foi tai ao tau sanga le se vai tu nei o le asa manu malo ai ia ma sola ile o tamauli ma le champini o le taito fitu nei sa to le pai mai lona amatalia ina ia le tau sanga nei ma nei tai ao tato tuli mata ia po ai le isi au le a sola ma le manu malo nei aso ia sa le lava nua hol mai tau mai le amatanga o le tātou tamisanga le mai la siranafi ia ele isi au fo ile e fa le tonu ala tau tapenanga ia o le fo ia mai tauina ia le tele au ia o le sa maltaina ma le fo itulanga ia tau tau mfainga pe ona ila siranafi o le ua mala watu ia e fiona foi le fonga leso ia awa ia le tātou au leo le a matamea te tala ai le tātou talonga ia o le nei fo ia si tonai o le au le a sa maunga vai eisa ia malaua sa to le pai ia sa to le pai ma sa maunga golden notice ia la to ia leo le a matai tātou talonga ia nei a si tonai aso luas fuluiva ala masina nei o kuso ne o nei tau sanga e lua fe lua se fulu male ono valu minute le umir talonga lo inga tai 5 minute le afa ya mo nei tama tua ko le notice o le sita mali fuatia le asa taalo na ya ai logo mo foi ona tu ilu wal tai au nei ya le sita mali asa bauale
Ava noi fa malo stino ia na fia fa tu tani le tai au ti nga vai. Ai per talo ga mo le wanga mai ia na ita mama. Vai ngal kore no di se le va le fi anga sa maua. Ya mal awa Sa tol pai. O le tu la fono voi le wa mai el komiti. Tu sa le pere a torte to fito tama. Ai to fara i luat. Al te le tu la fono na ono le fu fo ile le. Ile ava noa mai ona i tama. Ia male taimi la vai tau a tele tatou taimi. Ia na wai mai mo mai ni tai au. Fa fo ia le tunu le ua. Aga i mai tonu ia au e lua. Kore nouris ia o nai tama ma tutua. A matai tatou tamirusanga ia le ua mix mana i tina. Ia mana ia go. Sa to le pai nai te mai mo mai toni ngala nu pai pai. Ia o sa maunga nai toni ngala nu mona. Talonga ia le wei maltinale au na ipue sisile le tinale alu aga ia maripolo Mal ia le malosi. Line out mo le au le sa monga. Le il me mo le usi malos. Asia tu yo ile. Sto ina le ai pu e mai foi. Ela was sa monga. Pai na e so fa ya tu Le uberatasi. Oia. O le tangata le sa mai a mai tau ina foi la finua. E fai sina sa fa o ngalo lo mi. Sa le sui le o sa tor pai. Ngata pe o leva ngala kapi. Ka mai sa la kapi fasila au ya so ya. Mana yo leo mai tau atu toi tau sulu mai le lar tai au. Ya le sa palasi ti munga pe folingo mai fa malu le so ya le mana ya le wa. Sulu mai ave le la fa mata ko fi fo italonga nei to ina tai au la tau ia. Mana yo toi nga so nei noa. Ya so ya aso nei va pe malo si savili. Ale o vala wa atu wa li savili. Ele kuaia tavit. Kuaia le savit. Le lava tu mau minuto talonga. Tai tolu minuto lafa. Ya ai. Le lava fanga solo talonga mo muan nei sa tor pai. Ya male fio anga sa maua. O ka le ai o ka mo so walo o sa maua. Talonga ia. Wala so walo so. Talonga ia nai to ina tinga ina ala fali. Ya no la foli ko bel polo. Ole vai foi ala fali pe o ona yo le tamai ta al. Sigalamu. Al polo e tonu a le aua sa tole pai. Ya le wa lu jalonga toi faminu toi jalonga. Ai ngai tu sia tatu au lalu tatu tano fa bole. Kele nai o kaule ai sui kuai esa talo no. Pero o sui kalo nga fila o malo lo le le asolngi. Te fel malo sia wala sa. E o tai au le nto ina e a foi tato lotu. Ia. Sau lo. O que fai aku. Ele va sao e coi iga. Ele fa sao e to ina. Ole. A fio lai sole. Ja. Mangaya. Sa mau warga yo sufayatu. Asiatu. Se fulu tasi, ole wingi. Yo. Bo iluma lua ba passe con polo iluma. Oi, sa. Oi. Mangaya sole. Le nga usu merkaya o kolu au le bukaya au le usau kuise vera kapi. Yo lai. Ai le tua kalo. Tasi tama tai le talo mai laula sa tole pai le tua e lava sa monga sa vano.
E o le na toe lusi le polo mai limau. O ile ai o le sikoa. Lai o vale a. O linga mai o le ofi e ia ko ka pua o le o vale a. O mala fa mua ta longa nai to ina. A fa muli. Ya. Si to ina ri fo le votia. Ia. Da uso mo ta fa ta se fala o no se tia si lo matua ma nei tawai. Ala o vai mai lo matua la o tu ya tu se vai ta lo to ina. O ta au fiu fa fa vai mai to ina ye ila fo ino fo al falsa. Ah. O matua le anga fa o le fa in tu lungai. Ala to tuli. Ko ai pu e fa mo ai fa to ina le si finge le ngala. La upa pe ai fa lo sa mango se la tutto fine. Ai fe to ina sa mango ta la voi le. La na sa to lu ti Mana ia tau nei tai au mai mo mai le turu o le vai ga hole nei le sa na file foi mo mai watu tai au nei ai si malo sur savili e te lo tai mi mana ia o tau file pe ful pala sur timu nei va veau o te lo le no la tusto ina le no pu esi fine le o te ngielo tolu Malo la mana vai ai ka longa sa mo wa fiku ka ko pai lima Aina talonga fitu sa monga lima sa tol pai. Ya mana ya ngai tiki kokoro ya pengo fie. Mana ya sa ulo besului ba pasi aku ikua ile numero kas. Ora kala pi kau fa fa ya sa tol pai so el makwa fa ka. Mana ya kala po Fai e toi bili ngar polo. Yo e. Kagolo yai gala sola. Ave tu no metas. Ai foi asa tole pai. Mea voi le la foli o kau le ilir faini. Oh. Ako mo ia ilalo Ana ia. Oi. Hai tako ia. Sa tole pai. Ya. Mana ia talonga ia to ina e fatanga ia mena e le ini pepe sama-sama. Yo. Aku ka ko kalonga lo mo ko mo lawa. Número se fulu ono le ali no pe ko vai ka mo e ha pana. Algo me su casilla. Mana ya pasi mai ga sa maunga. Oi, sergo me la casilla sa maunga solo el makwam kautia. Nagawalaku. Nakakongo a pue ya si fige. Ai nga nei o tatou talonga ya. E te alu mal pono e pau. Ni malo no si ho ya ona to ina. Ya, lewa le suga fa fenga. Ya to panna. A venga le kale sia fa tong ki sia do sa bo la fiora sa tol pai. Abon molen tatu. Apa ko tesi Reverend. Ya. A fio mai masumai nei e batu tatu fo mai fa. Tumo mai tatu team list fa mon boli. E pe ole tatu au ia la so mai pe mai. Nei era fai tino Tatu pai. Ya lewa batu fo ma tatu pai fa o mai tatu team list. Ya si kalam. Ngoa toa mal faiu. Número 3. Le bole chesi o lo fa maina. Ina ia fa fai ngofia. Ole.
Ele pa i reve le polo ale wa kuma ka. Ya malo ya welua fitu ya lawa sa. Sama. Ya lima satu bai. Ole tatou au le so mai tatou taloga so mai o le au fa'asaleleaga ma le au afagamalo a maua atu se avanoa soife au le au afagamalo manai fo'i Ya la vai fanga solo ya taloga le korenori si tu sai mai mai mo mai le tunu salo le fatoa a mata tatou main game o tamusanga ele tau le hiva ya pole afa foi o le balu le stalo le so mai ko le noris pasale anga ma ale fio anga fagamalo le sile au ma nga nga fi ko le noris so fagamalo ale we tali ya la fa pe ya fasale anga le witonu le toninga la nuriuli mu tali ya le au fagamalo ia to lima le au le fastasi ila to ono le vai vo ila le fasaleanga sui fo e nei sui wa to no mai lila foli fotia be le fiala ga ko inga fa malo yang ka alo ngafi ya ola malo fu la fasaleanga ya ona le i au mai le au le a fanga malo ole si au le so ole si talonga le so ai o le ko le nori sa fai ma le au fasaleanga ya no winga ole awale fasaleanga le ole a la to yang mai talo ma le aula le a safai ba nei voi mai mo mai nei fa nau ya nei to ina sila mai mo mai nei fa nau ina la to tua le hoi wa ai sia fa mo fo ma le fa mai te le ya la fianga ya talonga wa fo ina to ina ya ole tulanga na ye le talonga le asa ia fasaleanga ma fangamalo ona ole le awa mai o fangamalo le wa malo fuai le fasaleanga ai tapena mai tua sa fai ma le awa fasaleanga talonga le mai atu nei ba sa pa mai fito la tuai sa tuai ya lima la tuai ai ngai pena ta tuai ya fa mole malawa tu melenga valao sa pai pasaleanga ngai pena tu malai no winga le lato ya mai la fasale anga tonu mo ila tor koriroris talia la pe se awa sa fai wale pe yo fasale anga sa fai le ole ya ve mai mo mai al tato tunu mai se nai tu malo nei fa tino tato talonga le ias ma wase avanoa su mai foi mo li mawinga ia talonga nei fanau
le fa ua toi tau nu mai na tanga luenga o leo a pe foi le vai ngar so soni mo le fesa ya mai se for company telephone le Vodafone o lo la su le tu fantasia mai se foi ya o le tu inatu o le por calame nei o le teito fito la fio ango sa tori pai ni tai au Ole wa toi anga be tonu la au le fa saranga e ta tu talonga lo fa solo talonga ko de notice ta lia le anga be tonu la au sa fai ya ona vo fa lo mai le o pa mai la au sa fai ma luaia luai ma ma lo fua le au le fa sala le anga e au ke vai aku le va ga fia fa fula wa fa sala le anga ya ale walua ya ala to a ya ausa tu ala ta alo elo pa mai so mai ele tu mala wa male talonga le va fanga malo sa tol pai o me motinoa malo fu sa tol pai wa lele ya wa mai fanga malo talonga bo mua ya ese tatu tali pele Italia pele a voi se saulanga mai le fonga o tatu tausanga a wa o fanga malo le voi sa tu e talo mala wa fa sa le anga ya ele ya wai mai a talonga na le so o la wa fanga malo mala wa sa to le pai ya usu po ho nei manu fele le nei tai au le no e ai le fai o potoina a o le manu usu po lava e na te maua me le tai au e lua ia au na le pau mai le kore notice a o le au na fanga malo ia le au sa fa ia pe o le usu mamao me le au fa sa le angari ia ole au le pe la ta mai fanga malo ma sa fa ia le ele usu mai ala tau au ele ilonga lava ona hangai mai le tātou tunu a maise li so au o lea e lautongia le so ia o te lo le sa fa mo mo le fa pe ia ona o le ia tātou talonga ia mo mo ko de notice ia le la fa fonga mai ia o le walua tātou talonga ia o le tau ia lo winga e a va ve foi fanga solonga tātou talonga pe a fua ia i fa solonga lava ia le sa mai ai le tātou disi o tātou a talonga mo le yaso ia o te loto telo i la tau o le tu malo ma le tātou tunu i le foi pito o sala fai ia ala e wa ngai mo mua e fa te a mo mua i a tapenanga o le asato a sa tai a wa lai silvia o le so umma le aso nei talonga tai ala sa ele leila le umane o la vo o talonga i le so ia ala e o atu tai au ia ala e se tonai le leia le fa te le o tapenanga mo tai au a fotia o i dei toi vesi na nei la fiafi po tai au ia e fa te mo mo tapenanga ba vai ngai mo mia tani ngala unga ia o fela unga inga ia ma vai ga uma fa pena e tau na fa te mo mo nei tai au ia ile ia ga i mai wai e va tino ala so nei ia o se so umi le ngata talonga ia alfa ga solonga fo tu fa fa ilonga price giving la fiafi na nei ya mai mo mai na le tunu le komiti ma le laulau ale afioanga sa tole pai tu fantasia nei tamusanga so wal fa ferainga ya mai so tupu matamali o le afioanga e pe ona mai mo mai le tunu o le tulanga le nua o le leile na o le
ngai ho le o le vaenga mi sala mai mo mala matamat te pena mo mo to na e foi li tama talo la o su e yo usu uta e pena mo te pena mai o to mai lu au o nei pe o le tama talo ho ia na foi na fai tala fai fai yo mai ya ho le tamo mo e al malai yo lo le le taimi o le tama sanga ia pala mo le fai fai o mai se fai stala stala fa mal shau ai lai mai tau fai fai te le osto na ia fai tole ni ngala uli e lo tu fai fai au ia be se ina italo se limo na manga ia yo lo la so wa de la fai le pala wo tu lo ia fai fai o mai yo mai talo fai tam fai o to e to anga to lengi mo to anga taalo ma tau tu lu men al taalo malaya sko le fonu fai fai o se caro la escoba ya escoba ba se via ya ta wala vale lava ta penanga ya sfa penei o na so ine so pupu o na ga fale o lompis disi ya va ta se foi compagnie la towia le lava e ta wala watu komiti la o fa malo ya o le wa mata ta wa ta na ga me to fa malo fa ga solo la tu ta lo ngale ma sa to le pai o le reifa saralauga ia mase ia o le tatou talonga sa tau pairo langa malosia ia le kawadi telefoni le Vodafone Samoa ia le whaingo ina ia le rita amrisanga o le Vodafone sa tau le pai 7th tournament ia ngatana na ia o nisio o paanga whaiona tu mai la tau tau au walfa moe le nuu male afioanga ia o leo failo mai e suil kobiti ia o lea ua failo mai ia o lea lea ia nisi tatu talonga koden orisi ia sa tu e whanga solo ia a fai o lea ua failo mai e le i ia o le na whaafonga mai nā le tātou tinu ia isui o tātou komiti o le ua le mwhaion whaatau nuina i a talonga te toi o le Golden Oldies o nei leo awai mai ni so au o leo le a tātou a ngai saoloa Panga solo tātou finals o pool games e pe ona iai fo i lei tai au tātou talonga mua tātou talonga i a vitaulia o le awa patamea malawa sato o le pai au nei ono o i le pool A i orwa tūlanga mai ai i tātou pools leo la mata ai tātou talonga vitaulia o lei tai au i tātou finals o pools e au na so i lea ma le awa safa i Brumbies ma le aua sale moa. Tu sai male mai mo fa forma ya tata watunu ni tai au ya o le ua failo mel committee o e fai sitele o talonga ko le no dis le sa fu le aso nei le tai au ya le ua le fa tau nuina o mane talonga ona o le pa au mai ni sio au ta si talonga le sa fa tau nuina le tai au o le talonga le sa maunga vai aisa masa to le pai ya o tawalunga la talonga ko le no dis lo nuinga ya o le la tata se sa o tu lava ya mole amatalia loa o le tamusanga po o le tato main event o le so ya o le lata alo mo ai le aua patamea mala usa to le pai ya talia tato team list
Ia wa foi le no fsile fie le tunu o swafa o tamata alo. Tofile muia sala fai nei tai aoli votia. Lei se vaengo a penao na fa lave ya boni pe ula ga vale fo yo le yaso. Tu sai male mai mo mai le tunu. Au tai lo stable la oli pe mai a fuanga fai ga fa tau ta penanga yo amata fo yo na ga mai tato tunu. Me se tu malo nei yo ga ifo manga ga e tu sai male fa tau tengo nei fa mo le so. O tia leo a ngai mai a tatu talo mo ni tai au i le vale o le a fioanga o sato o le pai wa pe foi la o patamea au fai taulia ia mo le tamirisanga i le so. Ia sa le nua o le lisi le tatu au o sato o le pai o le prop numero 5 Christe Nimo o le huka o le kapiteni foi le o le aufa o nganeru prop Luas Fulu Revival Arona halfback Luas Fulfa pule ia tamasanga first 5 numero 10 ma le tasi o le sunga ia saumani Arona o le second 5 o lo yo fuina la i Luas Fulima o Valutasi Samaeli wingis Fulu le valu Azuelu o Petaya o le prop la ina le Chelsea Luas Fulu le valu a tupu do mia o le isi tatu prop o la ina le Fulu valu sunga silinga no mia o le liolongo vi i toiu i le Luas Fulu le tolu ki lisi tolofa i numero 10 le fa o le lio kene tisu e le numero Luas Fulu le fitu ma iava o le fale pili o le fai anga te iulu ma le fai anga lango le sunga tongia le fai o vai sui O le lisine o la o patamea mo le urua i tāronga le tai ao numero fitu le lio mua la uano numero suli mo Larry Simo numero sfruiva Asuelu sa moala Paina Sevelia numero iva sa nele alo sio numero 1 Saulelei sa moala numero sfrulua vai la uano sul mrevalu Sam la uano sfulmartasi Fili anaua o le numero 5 Fai aonga ta iulu sunga ya mua me so ile fai aonga lango sunga ya lumanai. Ia le fai wa amataria ma talonga mo molu wa talonga o le aso fai o le sato le pai Vodafone 7 lua felus fluono. Ia pandai le attack mo morena ale awa sato le pai. Me tai le tangi ni fai le foliva mai le ai foi mai fer sikalamu. O le
polo e pasi luma ia pole na forward pass ia i rita yao Sauni patamea tori polo tonu sikalamu laina sko ia ila wa sa tole pai 5 mita i fa tole rauti Sauni patamea tongi polo tonu Momolo le polo mai ao patamea fatamala patamea sole. O le polo le anu malenga yo inga nei sa fai atu nei. O le polo le lei o le sikalamu e tori toro patamea le ulo pra alma fu aga wal watu le polo mtava le vale atu i fa folo leina e pe ia il polo. Sauni sa tore pai ia o sofai mo sa lato ulu ai o le talonga. Numero sulfitu morau sa tole pai leli o Saumani Arona. Pasi atu sa tole pai pasi atu numero fitu. Numero iwa. Sai step mai tolu taufi me patamea. Manaia. O so fai mai ai pasi mau mai lau sa tole pai mo numero no sefulu leli revival. Revival fa palasi atu lugo lene skoa. Mole awa sa tole pai. Ya, esi koa lava male ora ukaringa. Ya, tagin fai la foli. Mai fai la foli ya mana ia le skoa. Olo ai o talonga nei tai au talonga mo le so. Skoa ai la o patamea. Lato numero los fulu. Sorry, skola was a tole pai. Lato numero los fulu o le li o revival Arona. Maua mali yellow card ya le ua maua mali pe sama sa patamea ya o le mea le tupu. Ta ua lo fa longo le lau fali. Le manuel tau fe sa tole pai mo se sia lato wai fa popo. Ai ta longo le sa tole pai lima patamea ele tawai. Me hoile le tato mo le mawina le asoranafi. Tele yellow card talonga. Titi le talonga e lua tolu yellow card. Yo. Numero survito sa tole pai saudi atu polo mo toya matani o talonga. Leli o Saumani Arona. Fatamala sa tole pai. Fa nga mai patamea le avanoa. Patamea. Pasi mai patamea. Fasao mai tonu lato numero sfruiva tano malo sinale li oswelu palasi lalo fao atoi foi sa tole pai le polo patamea fasao mai numero lo sulfasa tole pai le o puleyata palasi lalo puleyata mai la foli release the tackler fasao tonu to aluatu tonu numero lo sfulu a sa tole pai le revival pasi mai sa tole pai pu e afifi e patamea fa palasi lalo skiwa le polo mo sa tole pai numero surfitu manaya sa step pu e afifi e tuai lusi for na polo fa gama e patamea me la foli le ai le ai le mo mia to inga na yo inga la nei te mi tau fa longo le la foli Ya, lai fai atu lau foli le ai. First knock on, mai au tau patamea. Second knock on, ya mai a sa atole pai lono winga. Sikalamu o le polo tau i tono sa atole pai. Tau ana fai titia i mea se mea fai le tonu. Ele mo mia fo ile tele o le a fo ine o le pepa sama ile so numero lo surfara o sa tole pai le o puleyata saudi puleyata e tori polo toro sikalamu saudi sa tole pai e toe o so fai mo se sala to wai fa popo puleyata tongi toro polo pasi ma tuai lato numero surfitu le o revival
Pasi atu e vai fafo, palasi lalo. Sisi lunga male limo tafu afai mai. Ia wa autu le vai o tātou sa tole pai. Line out. Pole tonu mo patamea. Mai atalonga neia sa tole pai patamea na so mai ele talonga sa fai Brumbies masala imoa. Leo te ana tu tonu ia le ielo kara patamea. Tongi mawalunga misi fo i mawa mai sa tole pai. Pasi mai sa tole pai la famo mo talonga la to numero los frutolu. Aluatu numero los frutolu sa tole pai. Pasi mai fafo numero sfurfituneli o arona. Mawa e numero sfurmaru fa palasi no gole skoa. Leli o asuelu o petaia. Mole awa sa tole pai. Le fo to la sia sa tole pai le skoa patamea lalo lava ma utafane o le fo tulimano. Ma nei el fa nga ina sa tole pai o le avanoa. Maua o le avanoa fa nga loa. Yo. Nei se au e tausini o ele fia manu malo i le aso nei tu sai male mai mo mai o le tato matunu. Ia o le au fo i lava i whaatamala. Ia o le au le na e tele mistake. Ia tele fo i tinga ina. Le manuia le alpo wale li o arona. Mo se ifa popo sa tole pai. Ia le fo ua tama le malo longa. Sa tole pai e se fulu. Patamea ele i tau ai. Fai si tele o tātou pepe samsama le asana nafi. Tā ua lava ia le lava le ono sai. O le isi fo i vaenga le namo le mawina le asana nafi. O le tuainga vaenga fo i lelo le tautala so i le lau foli. Nei a meo tālonga le tātou mo le mawina i le professional level. E le aluatu si tamata alo, aluatu sao avela na complain e la foli e tau o naui o matur kapteni. O le kapteni anga iatu le lau foli. Yo, ai le o lou whelua i e pa ui lalo e kulunga ia e complain. O au mania patamea ma sa tole pai le pool A. Le fa mai anei ia Tamil Sango Pool Games ia ona so ai lo leo tatou vai ngo pa uma nofo ia se ia ga eto lava i quarter final semi final ia ma le final i le so patamea aga i mai i le tui si fol malai sa tole pai le woli o atu i le tui si sai. Sauni, sa tole pai. Mora toia matani la fai o talonga numero sulfitu leli o Saumani Arona. Saumani. Ma walunga le polo fatali me patamea. Ya fiti le polo maruatu ai lava i fafo. Line out. Polo tonu mo patamea. Tau na finau mai patamea mo sina latou ai. Ia ile awhawhai o talonga ele o sikiu o foi ai a sa tole pai pe a foi ai. Ia ile teimi o talonga o lo tutoe. Numero fitu a patamea leli o muala wano. Tongi polo i tonu whamela foli le ai. Le sao tongi no polo i tonu. Quick tap. Sa tole pai fa sao ti tonu. Mai la foli le ai to a mai tu al polo. Pasi atu ai sa tole pai. Fa sa tonu numero fito sa tole pai. Po e le patamea palasi lalo mulu i numero polo. Fa o ngama e patamea le li o mua. Lato kapteni. Tangi atu fa i le lau foli vai mai le ai. Toi foi mai fai ar sikalamu. Ya, tek kore na. Po e a pa u i lalo. Alu ese male polo.
Tara no atu le li lau foli le tafua. Le ai, le mai faasala o tau patamea ma walunga le pue. Numero lu sulfa sa tole pai le li opuleiata. Pasi atoi sa tole pai. Toi fina watu sa tole pai ma usola tau ai. Numero luas fulu, pasi ma watu ai mumulu i lumar polo. Mana ia le pasi ngana le au sa tole pai pe ana mau le lei. Pasi atu ni mo le li luas fulu lima. Ia valutasi sa meli ai pa ui ona lima. Faya si kalamu. Polo toni tonu mo le awa patamea. Sunga le kapteni le sunga ya muala wano. Sauni patamea steri le si kalamu. Tongi polo tonu mo le awa patamea. Lawano le li kapteni. Fatotoa me lawano lana au sawa le paspasinga patamea. Mana ia pas-pasinga patamea le aga ima pas-pasinga patamea fa sa tonu pu e lalo sa tole pai tau fi lalo ma walunga le pu e tangi fa ile la foli kapteni mua e fa tope mua le polo mana ia o so fa ipea patamea fa sa tonu numero 5 mana ia sai ser ka kasulima le pakameari pas atu patamea sai di solata wai. Oh, mumulu foi le polo fatamala sole patamea. Talonga ne ole la kapi e ta ua ta penanga le tino ya malosi e ai ta ua foi ta penanga le mafaufau. Olo i talonga tamir sanga, olo whanga solo sa tole pai sevens. Lua felo sfuluono e peo le whatautei e le aonga primary school ala whiango sa maunga. Sa tole pai saune tongi polo tonu. Sa tole pai, o so whai mai sa tole pai. Lua sfulima na wanga e o tiluma. Pasi atu iu ta mana ia paspasinga sa tole pai alu ato e peo numero no sulfa. Pasi mai tua mumulu fo i polo i ona lima. Fai si telo si kalamu talonga lea. O inga makua ike le lava le polo pau. Palawa tu sali mo fa bole la fa tonu sana e fa o fa tu list fa bole. Sa tore pai, sauri sa tore pai e to e o sofai, mo si ala to ai fa popo. Fa sa tu numero lo suli ma sa tore pai short kick mau a mer kapteni patamea le o mua. Fa to a mai lava e mua la to wau. To e mumuru foi le polo, ya sa tore pai palasi lalo. Fina watu patamea. Skiwa le polo sa tore pai pasi mai ai. Tangi fai la foli offside ato alavra lei nei tua patamea. Pasi mai ai numero sulvitu fa sa to sai step al toru. Fa palasi atu gol le scoa. E amato la sia ai sa to le pai le scoa patamea le li o Saumani Arona. Quick tap. Mana ya smart play. Smart play takatane o Saumani sole. Mawale sai fa popo mo sa tole pai talia le alpo. Mawalu walu watu ovale lei. Manuia tau mawhainga le pou. Sa tole pai e se furu marifitu. Patamea e tu mau ele ini ai. Tangi mal faili ya wa mai entertainment talonga
lava ka alo malolo sai. Whawau pēr taimi le li lau foli. Sauri sa tole pai e toe a alpolo mo le whawau wina o le awhawhai o le taloa. Saumani. A amawalunga saumani le polo. Ta vale vale atu whatali mai e patamea. Le li kapteni sunga ya mua side step mai mo tonu. Anaia. Pasi atua i patamea whalawe lave fo i sa tole pai. Oi sole mai mau. Whaonga atua i sa tole pai. Ia ai tatangi whaia na whani mai le ai sa tole pai. Ia mai ai ma le teimur talonga. Ia mo muore ne yaso le vau sa tole pai ma patamea. Le ai patamea. Ele o mo mia te mi nei tulanga na. Le stalo le so ai le va sale mo male a sa fai le sine sale mo sul captain le tai fono ste nio sulua la ilua tua i numero 5 va en sa se fulu Perenato Sauanga i Luis Folu, Hitoshi Sai, numero 7, Pona Savelio e ono o Irwin Lomani, numero 5, Suliveta Uwati, numero 9, ma Steve Sanganga, numero 10, Faya Awa Sunga Alessandra Yosefo, Faya Awa Lango, Sunga Yasa Vaenga. Lisa Lawa Safai, numero 10, Pura Filo, numero 2, Chris Afabasanga, numero 10, Pao Lawama, numero 9, Letizia Ese, numero 10, Tusikafu Toilolo, 10 Sunga Nomen Lutupa, 10 Tassi Fautua Paulo, Tassi Larry Sanglam, 10 Fa, Sunga Cashmore, numero 20, Fele Antonio, numero 4, o Mua Sebutafa, numero 8, Fosi Niwe, Wale sunga telea ma reko whaiaonga te iulu soa kasipale ma le whaiaonga langolango sunga Eddie Lafaele. Kick off mo le au Safai Brumbies. Yali numero 10 le sunga Tusikafu Toilolo. Air whaitino au mai lua. Maulunga le tasila au sa mataina i tau whaila sa lafila ula sa Wha'i Brumbies le ho inisio alam whanau ia sa talo ho inisio talo whawa malolo ia i tolo lau nei ia lau sa whailo i ilpono tevi nei a tu talia ia wanga le utang whia lau whali ia olo ia sisui mai le au a sale moa ia olo o tau mai tono le malae la ia tau le leite bi o tatou talonga o fanga solo ma le angi mo fo civili la to le vo ma male la ala vola ua anga ia tu ia sifo i ole tiri mu ia mo so sali mo mua ta sui ole au sale moa e pe ona tau mai le malae Tasio sui sa ilonga lana talo la sa lafi male au le a sa fai o le li ile o kuisa fa masanga ma le sunga le ia Cashmore. Da tu tulu mataia ia le nisi fo talonga ia o lo toe ia me sel talonga le lo fanga solo skalamu polo tonu mo le au sa fai ia ile li i o Letizia Ese du meriva. Ba leia va ver fa solo le polo ngai tua ai mai Letizia to pasi mai le tuinga tai ai mamunu ai malima o le li numero 10 Bartolu le li o Pula Filo line out ia mo le polo mo le au sale moa
Ja. Igan nai ili mai tua versus football lua ya ile numero iwa ya tu ile tu inga uta pipi ya tu foi maleau numero sulu tono la wasafai pa siwa tu tono ya ile suga ya mana yelo safai nga lau le sale moa va vele foi ile pui nga lau safai matau fai bilia tuai ile leida sikoa sila mai ia ele manino ele o ia isa sikoa si galamu o le polo tono la au Safai Brombies ia le lio le tise au fanga salopea ni talonga muli lea ile bobi o saili ai le tapol ya solatu ile tuinga utole malai Vave atu le pui nga le au sale moa. Tau mo faila wa Safai kilia le polo. Maea tala for talonga le ngai tatu ilalo tatu tano fa mole lava fa manatuatu. Ia ona so mai le talonga sa sina sa. Ala la silalo. Tau lunga e fanga malo mapai. Turnover. Ala sale moa. Ala ia pas singa, ka selo wali tuinga tai. Ia le lio te fono se nio. Au to e tasi leo li i tala malo se la ole Safai le numero lua le sunga ya Larry. Tasi na su yo le vai sa mai tawina ia tulanga rio. Ma te ho ola nei tal. Ya tasi o leo sui. We ni so au sa ta pena na talo ai ni so ta me sanga o vai. O mai fali skala mo polo to tonu la au sale mo. Penal Paule o au mai le ato motu polu le lo tau va nei le ta me sanga du football le lua pase atu le tuinga o te numero iva. Ia le suga ya Ewen lo mani. Oa la si ai le laina sikoa. Ulua iai mo le aua sale moa mai le li o Ewen e timani. Ewen lo mani. Tau vai atu mo sai fa popo e po. Le manuia. Ayo le talonga sale moa lima Safai Brombies. Dala i tawai. Foi mai la falmalai. Fa wau. O tala foi ele o toi tele se taimi. O le au lava i le polo. Ia, tau mwhailo mo se ai po se sikoa. Me se lava ia o tātou talonga le whaisina pupu o le taimi. Ia male whai titi o le tele o me se. E po un tātou mōni mawina la sira la fi. Tō mai ngā tai mana ia le. Kia le lia se nio. Te fo i mai tua. So e tai ato filau vi i whaalupenga. Ia alo i whatau tai ali talonga. Wa Safai male au sale moa. Ngai mai tonu. La hoi o le tua sale moa. Pasi baba mai ngai tua. Tulu ato e foi la au Safai. Pai ele wili ga Safai ra numero sale moa numero iva ma la au Safai.
Numero se fulu male lua, ale aua sale moa, le li o teitai fono se nio, to e laasi ai fo i sale moa, le leina si koa, le isi ai fa popo, mo le aua sale moa, i le rātou talonga, ma le aua le sa fai Brumbies, o ua tai malafa, mua. Le maruia foi tau mawhainga ia i le pou. Tu mau ai o le talonga se fulu sa whai Brumbies e le i tau ai. A whamulimuli o le talonga. Tau ai sa whai on tau mwhai o wahusala tau ai. Mane foi le vave o le au le nei a sale i moa. A lātou puipuinga i amese hoi o lātou whaasoina o le polo. O le asura la file sa malmalo ai le au le sa fa i le awa opo le lātou talonga. Tolu surfa i le ai a opo le sa i le lātou talonga na nafi. O le au le sa le moa le malmalo i le lātou talonga vo i ma opo. E lua surfa le se fulu. Ia le ala ua mawaila vanoa e ta alo ai sa fa i masale i moa. Ia i le talonga le pou manofo pe yona iai. Talonga mulmuli pool games. Ia levo ia stonai. Toe anga ia tutonu ia mo le amatalia o le afafaiu. La afamulimuli o le talonga. Le li kapiteni tai fono senio. Iona kapitenina le au nei a sale moa. Ta sile o tamatalo le hoisawa ya Tunisia talo fa malo le tatu tunu le na faia le langa i tuai ia le tatu au i na Malaysia. Ya mati e foi tulango tau finga le hoi. Ya lo talo le tatu tunu. Ana ia kiki. Ya la ho pipi atu ai la o sale moa. Tau fai mai ya le au tau fai mai luma ya le sunga ya ala tisese pasi mai tu ngatai ya kalapa la ho ile oh mo le numero tonu la le au la sa vai tau fai tu foi ya le au sale mo e tau pui mai. O le sunga ya tisikafu pa salo atu le tu inga tu sunga ya Larry le tise pu mai lalo le au sale moa tau foi fa so atu le tu inga uta ya le Leo photo polo ta bre sunga ya Larry al tise al tise mai le numero se fulu kalapa fai e toi milinga il pou ala ho to moa mai e ala aula sa fai le polo tau mo fai lava sa fai se ili sala to ai Elio ala tise. Tau fio Filipolo. Fo i tua. Tau fatu tompe angai mai luma le au sale moa. Ai mai le tu sae al malai.
O ya ngai atu tolu le sunga ya Tai fono. Tai fono. Ya, ole lawa la sia sale moa. Le sunga ya tai fono. Le laina sikoa. Ma toe la asiai. E tai fono ya malawa sale moa le skola la toe fa popo ga o tepa sa o mai lo marga kangi o kai fongo. Ya, le ya mase singa yo inga tom fai la sa vai. Ya o fai sida mau i luma. O le lia tai fono le o luai nei skoa sunga tai fono. O le awa sale moa ta lia le a i le pou a le sunga e Hitoshi sa. Ya le manuia. Ai o le talonga sale moa sifuru le lima. Sa fa e Brumbies e le i tau ai. A le le fa ai unga le tangata le fa so ina le polo te loe o ina le le ai le fa nga solonga o le polo a foi ai fa so ina le ina o te fono le polo la tu o na le foi ai le ya la foi wa polo le wa sa fai a tonu sa vano le lebo sa fai sai de sala to ai numeros football tolu a gai tu sunga ya Larry a gai o numeros football lu sunga ya numeros full a solo mai ngatai ala tise a gai numero tolu i le tu sai ma mau mai i ma ngai atu ai le laina sikoa ma le ulua ia la wa sa fai Brumbies ma nei tele ia le pasi pasinga lea ia le ana pai mai lava i le tu i ngā tai ia i le sunga ia po la wa ma ia ma fa sa o toi le laina sikoa yo te tele sei mo toi o au nei a sale moa ma sa fai le na malolo ai i au a opo la srelafi au al talonga va sa fai ma opo le na malo e tolu fu fai le ai au sale moa malo talonga ma opo lu fu fai le se fulu ki ma ulunga sa po mo le sunga ya te fono ba se atu le tu ga tu tau fai le o Larry e Kolosi da ili mruia ya lawa pasal ida le sunga ya Larry ile pepa sama mo sikalamu ya ale awa sale moa ya wa sala le aulea ya ale safa I Brumbies mania va vetele ya tau fai tu mai tu polo ai elo male fa ili male sailingi ha malo ya welua au sale moa masa fai Brumbies fai unga le talonga sur male liba sale moa sa fai Brumbies elima o le tātou talonga le so ai o le au le a tasi market sa futu e ma le au le tama o le vau sa ya mai mo mer tātou tunu nei te mer tai ao le ua mai atu ni se talonga le usau ni mer talonga nei ale
tasi market mai sa fotu. Fatasei matama ole vaosa ya pe ole our tasi market le ai le toninga lanu mu uliuli ya o tamar vaosa ya nai angai mai le tui sai toninga lanu moana uliuli ya lo latou la e tau no mai tatu team list e ole talonga nei fanga solo o lau nei tasi market sa fotu le numero su falso che Christmas vai naia o le numero valu le lio fa fu ofisa sui sa vai naia numero tolu ai soli panoa numero fa o le suga Xavier Savelio numero 5 o Tineru Walesi numero 1 Jose Lavea numero valu ma tawalai pano numero lua Vitale Puao numero iva ia mamalaki Pouniu numero sefulu fai aonga le soe Lavea Filippo fai aonga langolango o tupai utumapu o le lisa tabola va sa numero sutasi o talavou lua sefulu ti fa sefulu lima o taiao sefulu o sani iva tailela sefulu lua o Max numero tasi o Toma numero 5 o Saupo numero tolu o sunga tasi ma le numero lua sefulu ma le lua o lianga tuifiti vai laa o le whaianga te iulu whaia o ngalangalang o le sunga ia talavou. Talo ngalo tolu leo whanga solo sa fotu wanga mai sa fotu i leitu i sa sae o le malai toni ngalanu mumu ya fatase malau a tamana vau sa holoanga i mai leitu i sa sae sa fotu wa maulunga le polo ya matar talonga fatali mai tamana vau sa palasi lalo da vo fao tu tama sa foto le polo pasi mai sa foto tasi market sa vainaya pasi mai sa foto nei temi ya mole sai di sala tu lo ai talonga sa foto misil gayo ina na mo sa foto fala vela vo tama va sa pu e lalo aga tu le pasinga sa foto pito yuta ya ai kolosia vo tama va sa tagi fa ina la foli le ai Asala o tau tamara vau sa ta fio filano por quick tap. Fasa o toi numero 1 sa fotu. Fasa o toi le toi bawa va palasila no le score. Ai sale. Mana ia nga yo inga vavele ala tasi market sa fotu. Ole numero valu, ole sunga ya fafua ofisa. Le na yeskoina le ulwa iskoa. Mole au atasi market sa foto. Ya, mata ko fir tau ni tai au. Mai mo mai fir tatu tunu malai tunu galua la fio ago sama ua sala fai nei. Sa ni sa foto. Ya, eto e ha al polo warto ya matali or talonga. Le tau failo nisio tamali ya po ni so alo le tu lo ta alo la sa foto le li Christmas vai na sa malang fo ya fa va malo ata si hoi le li ne yo ta wa lai pa noa a ma lo polo sa foto sa po mai ai numero sfrutasio le au ta mo va sa palasi lalo fa sala ta mo va sa ta fio fi ko quick tap fo il polo mai la fo li le fo i mai tua eu vato tope tu esa foto lo watu lo sfaiga sa foto pito yuta kini simasi vato to mai pe kini simasi na nau long pass mar pito itai misi e ai molo le polo mai lima o tamare vausa e le me foi pe a over now le sitemi wa le mau e marsa pongo le polo numero sfuru lima tamara vausa le leo taiao sao ni taiao togi il polo tono mole au tamara vausa taiao le ai molo mole polo mole au tasi ma che sa foto sai stepa toi numero iva fa sao toi numero iva tasi ma che sa foto ma tatao atu il polo non le scoa le leo Vitale Salima smart play mana ia tere nei no ingal nei to tasi ale o Vitale fa sa toi la le po
Mawale sei fa popo mo le au tasi market sa foto. A mawalunga watu o valelei manaia au wale fata mala ina ila itia numero 1 o la sa foto o le sunga ya o tineru wale si se fulfa ai mo le tama mo le tasi market sa foto le tau ai tama le vausa sauri numero tasi o le awa sa foto to ya al polo mo le amatalia mana ia fala velave to tasi market alu watu ai foi bote alu watu ile le score numero 1 le li o tineru walesi polo le na amor kick off ya na contact tu lava sa foto ya fiki ko polo ko sapo le li o tineru mar watu ai lava ile le score ova malea tasi market sa foto lus furtasi tabar vasa ele tawai malo si vola une tasi market sa foto na malolo ya tasi market sa foto na filata longa matama tuai le colisio vaiola pole vaiola old boys le sora nafi ya reala wa anga i mai mole pa umano foi le so mole lato pool games o le pool C to yo so fai tu voi sa foto le pito yu to le malai ya ma to fa palasia to foi le si sa foto i lungo le na sikoa o le mele we sa foku go ki ka fama wa kwa masikoa ele o koi ku ala ve sa foto se va no mo tamo le va sa numero 1 la wale sa foto sunga ya o tineru tau fai atu e ala tu skor po wele manuia tu mau ai o le talonga tasi market sa foto e luas fuluono to ya mai sa foto polo mo le famo wino talonga mau mai le tamal vausa pu e avivi sa foto palasi lalo mau mai mal pas ya na fo to la sia e o tineru wale si ya le na sikoa matatangi e to ai male failo ilo mai ala famo mo o talonga fa tamala tele tamol va sai la to mo me se lava te mo kick off leo le stedi mai tamol va sai te mo kick off le tele na mulu me le polo ya ai ma to i fa nga le ya la tasi market na mulu mai ya le polo fa nga le tasi market le kai ele fa va la va sa foto pe mulu me le polo tala fortalo ngal nei temer tayao tasi market sa foto tolu sfrutolu tamal vausa ele tawai ele ilo tonu po fe tonu la fio anga le malanga mai le au nei tamal vausa ya wai pe yo na le ngona le anga mai foi lungo le lisi ai le ilo tonu ya po fe la fio anga ya po se auto fatasi ya po le alama tulanga o le ila au nei tamal vausa ta pena mai tua le sia tato au lea sa sina sa maungo vayaisa sa maungo vayaisa sa sina abon ya aga ye tulo ilalo tato tano atu faya onga o le au ale tasi makere sa fotu le sunga ya la vea Filippo ina na au ape foi faya onga o le au ale tasi makere sunga ya tuifiti vai la au tadi ala fai ur talo lo fanga solo nei taimi tamor va saina sauni ki ka afle polo mo tama tadi o le fai ur talo sauni tamor va sa
Mana ia talonga le o mala famomu le se yellow card. A ma o lunga tamu va sa fa tale foi ia sa fotu momolo le polo itua fa nga me sa fotu sa wai fa fo sa wai pea le sa fotu ele to ma wal sa fotu numero no. Sale kafefe numero no le wa sa fotu le li otineru wale si. Tangata ta alo malosi ho ile le wa sa fotu sole. Kamilo maya otineru lugo le lainga to alua to tolu fai mai martala otineru goodbye. Ya sa fotu fase fulu tamal vau sa ele tawai. Talonga ne te to fitu lava le manava. Lava le manava, lava le malosi, le leile mafau. Tamal vau sa, fa nga me tamal vau sa polo. O so fai me tamal vau sa lo tonu malai, tani fai la foli le fai mai high tackle. Numero tasi tamal vau sa. Le li o toma, fa sa mai toma no pu a fi sa fotu. To te tangi fai la foli. Asala o tau sa fotu o so fai mai tamar vau sa numero se fulu po e ai foi na sa fotu tau filu o le polo ya mai le tala le lau fuli o le me tu salava pe molo a tu o iluma tanga tala iluma ya o le forward pass lava ya watu suinga la sa fotu numero se fulu o le sunga ya malaki. Tau I tamu vau sana fa o ngale lele avanol ne fa isola tu ai. O tineru, tongi polo tonu mo sa fotu. Pasi atoi sa fotu pito yu tol malai. Sai step atoi numero tasi, kolosi mai tonu. Mana yer kolosi tafio vifoi tamu vau sa. Ala vai fina o tu lava sa fotu palasi lalo. Kilisi masi. Sai step. Mana ia fai to eva numero Sale fai a quai yama vai o le lina o tawa lai pa noa o le au sa foto ova malea Mao ai sa fotu. Ele to tau fai lo foi le line tau alai panoa, le foi talo le foi talo tato to fitu fa va malo. Tele ai sa fotu. Mawalua. Tau alai sapo mai ai. Tamar va sa, tau no fi nau tamar va sa fai sola tu skoa manuele mai atai mo talonga. Pasi atoi tamar vau sa pu e avi fifo i sa fotu va palasi lalo. E ai fa sala o tou sa fotu, Pasi mai tamar vau sa. Titi lava pa ule polo ai pa uloa. Ai maule avanoa. O tineru. Walesi numero no la ua sa fotu sa de toi polo tsonu. Fa to ala vai ke si masi se vai na ala na au awa sa fotu le na malolo na file au Viola Old Boys pa pe foi tamal va sa na malolo foi tamal va sa na file la talonga Viola ya talonga fa ula e ol pool games le ol pool si o tineru mo sa fotu togi polo tonu o so me tineru blind side to fa se to ya ga tonu si pasi to sa fotu pito yu tol malai fai mai ai vai o go mele lima pasi mama wa to Utah panoa ma ga ya ko fai foi ver malo ta fio fi mai ai ta mal va sa ta fio fi so le ko lu ko le pa u jalo palasi lalo sa tu al polo fa ga me sa fotu ma wolu wala pasi
sa vainaya pasi mai sa foto o tatangi atu ma le whailo o ma le taimi mana ia whaangatu e sa foto pito Utah le lato numero 5 ia vai mai e tamai tai lau foli ua lusi le polo sa foto ia ma whamai ai ma le talonga i le vau sa foto ma le au a tama le vau sa foto fast for fitu tama le vau sa e le itau ai so mai ma le talonga le vau sa sina ma sa maunga o le lisi neo le au sa sina numero 10 le lato prop le leo ni neva tui sui o le lato huka numero 5 le suga Taniel Willi fai mafili tui numero sultasio le isi le lato prop Kitiona Apero Amo o le lato halfback numero lusul fa Salam Penny numero tolu first 58 o Palau Toma numero sulima le lako second 58 ia ma le suga ya panapa misiepa o le lato fa atini le na tolu sulima le numero o suga fai ya onga head coach Yeti Punivalu ia ma le faya o lango sunga ya Moyala Tomasi o le lisi leo la wa sa maunga tei pai numero 9 fa le liu Patisela numero 10 numero tasi sunga ya fa mau pi lua elu numero 5 tasi fiso numero 10 Clinton Herman luas full fitu second 5 blessing numero 5 o le wingi sunga melinga soalo numero 1 fakofo numero luas wono numero 5 Ferretti Fui numero 10 o filo fui numero 10 o va soalo ma le sunga ya alaisa fui 10 ma le 5 tangaloa makan makuch o le faiaonga teiulu ma laupue ale timu o le faiaonga lango Ola wa sa maunga le lanu mo tususi ola wa sa sina la lanu tususi pai sa sina lo yel polo table day pa ulalo ka fai kilia ya ta fa tope el aula sa sina kilia bai tu polo pasi bai le o tolu a ya tiluma ta mo fai kilia bai tu numero 5 la wa sa sina Lili o Tanielu Pipi mai per puinga ale aule a sa maunga tua tu numero tolo sa sina fai a koi pea nga vai o pikola yuka ma o tiai vale a sa maunga si kalamu mo le polo toi tonu ale au sa sina tala vou tele le li lau falile o lo fafoina i le taalunga le a mese o telo lau falia e iai ia faisi tala vou tu o mai tua ia i le numero tolu vau atu i pefo i le numero sifulu valu na pasi mai tiu le tu ngatai tau foi atu tonu va vela mai foi le puipuinga ia le au sa maunga ia pitai ia va vela foi pasi pisinga ia ale au le nei sa sina ia mala si ai ia le leina sikoa ia mole ulwa ai ole talonga ele va sa sina male au sa maunga se ho popo tau fai toai e ale li o shalom ia ova malea ulu ai o le talonga fitu mo le au sasina sa maunga e le itawai
o le tu iti lava o me se ia ma le vanfe o le whaasolonga o le polo ta longa nei o le taito fitu ia tatu ta alo avo ile le mafofau a tu sa o lunga aluaku ia malua toi lava i kua e laina pe ai le polo ia te foi mai tonu ia au le polo au le aua samunga ai le malose o le savili pe ona iai ia hele malai o le lamua o samunga ai foi mai tonu ia fai le sikalamu o le polo tonu ia o le aua sasina ia mai le li o Kitiona Abramo Kitiona suka Salam pasi vai tua pa u lusil polo la ho u mai o sa manga va ve tu lu pui nga ala u assassina au ma wolunga te isi al pas short pass au to le ai Ayer si kalamu mole au assassina vavele pui atu ale au le a sa monga au sa fa atu au assassina sunga salam lo yela pel polo pa uilalo tam fai kilia mai tua sunga Kitiona mai le tu sifo vave ana roll le polo ia pepa sama mo le au assassina fa to pe luas fitu ai pipi ko foi malau assassina la to wa vetele pui nga la le assassina la ho ko mo assassina le rio salam ia ma nei ele ma fau isi ai fa popo mo le au assassina ia le manuia tau whainga i le pou ai o le talonga assassina sifuru ma le lua sa maunga e le i tau ai afa mua o le talonga mata ko fi le va o assassina ma lau sa maunga afa lo na lua na winga tau na tele atu de versao ile afa lo na lua na ilo le afa mua au le mai tau ile afa mua ia tele i handling errors ia tulanga ho i o ana mistake la iti lava ia ele asala fo i se talonga ma mistakes ia na mistakes e fai ona toi fa le ia mo le isi afa le toi afa muli afa fai o le talonga ana na fila to ia uma talonga na fio te loa toi titi au uma ia fa sala i pepa mea mat pepa sama wa inisio lau talo le fa sala i pepa mumu ia the attitude discipline ka marisha o sunga i li fa yaonga wale
afa muli Aleluia shalom le numero tolu le ala wa sa sina le sa mataina ia na le talo i la fa mua ta lucia la volon rua mo le au sa mo ngala to sa no e fai foi sala to foi ai iki tu sa nga ya tu le tu sifo lo malai le atoa sa maunga pasip singa sa maunga numero iwa mi tau vai atu ia le pui nga le awa sa sina lusi wa ia polo le awa sa maunga ilia tuitua sau ko kongo raka lea e kau kuli mai ai fafo solo atu nomor 5 la wasaba nga ave mai foi pui nga kuyuka Hoia ngai voi tu hai tackle vào với xin mô luôn ngồi phụ elea ala ulea sa sinla sigalamu ya molea wa sa sinla sa sinla salam Alo sil savili tonul balai au fa fainta vo I tulangau ia le talonga mesela vole pasingong le polo line out ola au sasina Taylor Missy. Now we listen to Salam. Salam to le tu nga unta to tu mai le tu nga tai. Fai mai ai milinga. Au tafala linga au ki le polo. Kiki maulunga fai mai ai bilinga contest numero se full mal tasili numero se full mal tolu ala wasasina ya makoi fa kamala tele numero se full tasili ala wasasina e sunga ya fai mafili tui Vai tauin lai le talonga tele errors ho I o pasinga o pasinga ma le faso ina o polo au te lo le tele o vaanga le foto ina fa ya onga tau tuititia ma na ia le tau hea to le aulea sa sina
Vave mai luma le e pui ngā lau sa vaunga. Mi oi kua. Foi tua. Tā tau sa vaunga. Tau ia sa vaunga na. Nei ya fai bilinga. Oh. Ai ole talonga sa sina sful mole lua le tau ai le haule sa monga talonga ma te no fo i lo fanga solo te mi le o malo sir savili ala ko wa mo wina pe fula to ia ya ina in balai lo fa to no ina i le tato au le ho mo lo wa to no le numero lus fulu no le aule sa monga e le o fakofo ai ho tonu le numero lus lima na si inga mo le au sa sina ya le rio Samuelu le to tele was stable to talonga le va sa mong sa sina sa monga le avano le numero 5 agai atu tonu fai atu ai tu liga tau fai atu pui ngala wasa sina fatini atu pas singa ngai le tu ga utu numero 2 futbol ono male numero ono lo ia sa sina te mi nei te mo wele li numero lus ful tonu suga sa welu suga vaione to lua te fa do fa ngal polo sul ai Lucy Tia maulungal pasile numero lus ful fale ala wa sa sina pasi mai tolu le sunga Samuelu vaione la wa ya sa monga kam fa sa mong se mo ko se ai ola tu talonga ale foringa mai ole wa tale uma ho te mila tuia ta alonga mata ina va sa bonga la sa sina ya fire pe bilingal pito nga uta numero tasya la wa sa bonga ele o fa mau o numero se full mo leono ai vai tonu le ai fa numero 5 le I will stop you here
Tai fa so pe numero na se ai mo sa bonga la to. Le wa uma le taimi numero 5. Ia tono lewa o ia ai mo ulua ia mo sa bonga. Ia ma uma i ma le taimi ma le sunga ia blessing. Finau, talonga finau. Tau fai finau uma au e lua. Ia, ua mai ai ma le talonga e wao sa vonga ma le au e sa sina. Ia, le ho ua malu ai le au e sa sina le la talonga peo na iai. Ia, i le nei ho i vae ngā le tai au. Le ua agai mai tonu i le talonga i le wao whangamalo ma le au le a paia. O le team list a whangamalo o taimo lipa tea numero 5 Simon Soma numero 2 numero 1 Sinave Misi numero 5 o sunga Stanley Sufa Failo Mua Sefulu Thomas Mua Sudasi o Lilo Suava Suditolu o Gordon Mua Suruiva o Toma Futualii Sefulu John Taylor numero Iva Kitiona Sovale ma le numero valu Sam Mainifo Tuifiti vai laa ia la la to faya nga te yulu ma le faya o nga langolango sunga pupula lelenga au ne ya paia numero 2 Furuleli o Angelea Mateo Rocha Lopeti numero 5 Patrick numero 5 e Pati numero 5 Yane Sot Yane Lota numero Iva Sauni numero Valu Tamate numero 10 Patolo numero 7 Faiaonga sunga ya Matafeo Danielu ya mari Faiaonga la sunga ya Peti tia fa. Oh ya ai sikoa lo fagamalo na ile toninga la no mona. Banda ia tagata tino le a fagamalo numero 2 fululua. Leli Simon Soma Tolu tangata ia la paia tau tafio fi mai leli nei Simon ya ai le ma fair tafio fi fa palasia tu Simon fa palasia to ila velo no le scoa oi le yo la ya sa le kola le ref te fina watu ia fa malo mo sola to wai te faga solo talo al taimi nei pasi pe ia faga malo lato numero 2 faga malo leli o taimoli palasi lalo faga malo pasi to faga malo le pito yu tol malai mana ya ma oi mumbulu to el polo mo paya fagamalo tagi vai la foli le ai fa sala o tau fagamalo fa sala o tau mana ia le so fai ngane fagamalo le no so fai tu nei to titi la va u le leina e si ko ai ia ai to mulu tu lava le polo i limo paia o paia le si au le leile na vai le sora na fi malo ia paia na fi la talo mo bua kau kwa ia le fesi paia le polo i fafo malo atu ai lava Fata mala fanga malo la to wa no ale na ma wana nei no mo so la to ai ya ele tai sta longa le fato a mata ta longa saudi pa ia to gil polo tonu o so mo lunga numero fa pa ia po atu polo ai bisi limo pa ia ma wa foi fanga malo le ai mo mulu foi limo fanga malo la to ia Fasala o tau whakamalo. Whaparalasi tono le rock. Mai e pai ale polo. Tā vale mai le polo whai mai e milinga. Mau e whakamalo. Tā viovi pai e whaparasi lalo. Fasala ia pai a mau alunga le pue. Pasi a toi whakamalo le pito iuta. Seki a toi whakamalo. Toi pasi mai te tonu.
Pasi sao ai limo le. Pasi sao ai limo se furu lima paia. Pasi mai tua numero lo se fulu fa sa tu lo se fulu pue la lo fa malo. Ciao fio fie fa malo le polo. Paia. Faia toi pas pasinga paia pito yuta. Ai mumbulu ba le polo i lima. Sole kalau fai si vevelo le polo pe o la sapo le ma vevela. Ma mau sore le sfa inga le apaia vai mumulu ai ona lima le soi me le pressa le sitaimi a si kalamu polo tolu afaga malo la numero sfrutasi le lilo talonga nel teito fitu lava le manava lava le malosi le lei le mafaufau lilo numero sultasi faga malo faga toi lilo le blind side tamo anwai lilo no le laina side step mai lilo i tonu lilo lo e pe polo pasi toi lilo bambulu per polo faga pe ale lila foli toi sa sao tonu lilo Simon palasi lo Simon oh le ai na lava ya le sia tai mi ole nau ya wai le ya se tanga tataalo le nau ya manu malo yo man ya so fa inga pa fa malo ai le otu mama ina fo ile pui mai ale awa pa ya la to wia fai si malo sur savili pe ai mai mo mai ia ile angi le malo sur savili ngai lau fai mangai lau ulu ia wa makua i lele lava le malo sur savili nei sa maunga nei timer taiao taito fitu hale Vodafone sa tole pai 7s 2026 tau sanga se vai tu nei le sa champagne ile au war tamauli Tony mata ia tau sanga nei po ai lea ole a sola male champini ole teito fitu ale kalapu malo si ale fioanga o sa tole pai ya fai ama koma mai kua le tai si aso Folinga mai na wanga tu tonu suinga whakamalo numero 8. O le sunga ya Sam Mainifo. Sam Mainifo le wanga tonu sui tulanga. Si kalamu. Polo tongi tonu mo whakamalo la tonu numero 15. Leli o Derek Stanley. Le maua se ai o talonga le taimi nei Derek awa whakamalo saure tongi polo tonu pe amare toi 5 mitari le ne skoi ai le awa whakamalo ya Derek le ai fasala le lau foli va vena o ese marsikalamu le umba eu vato tope ai whakamaro numero no pasi atu numero sulimo Derek fai mai ai Derek le pito Utah fai mai le la foli le ai paia knock on Mumulu iluma le polo sikalamu fai sikalamu tulimanu pito Utah Ole malai. Ole polo toni tono whakamalo. Finau atu lava whakamalo mo salato skoa. Ia aele o tu mama ina fo ele pui mai a paia. Derek.
Toli fata pato per polo i tonu. Sau e pas pasiga whakamalo. Sau e per pas pasiga whakamalo. Anga ber pito i taile lato numero sfulu. Sai step pato tonu numero sfulu whakamalo. Lelio Thomas. Sasao toi Thomas. Tawhiofi mai e paia pau i lalo. Toi titi lava mabulu de polo i lima. Sai step pato ai le numero sfulu tasi. Whapalasi lalo lega skoa. Whakamalo, Lelio Lilo, Suava. Kasi ngai o play le Lilo. Very smart. Smart play. Na side step, mai lava i tonu. Whaafua le pasi. Ia mawhasasao atu i lalo le leina sikoa. Uluai ai o le talonga. I le vao paia ma Whakamalo. Ova malea Whakamalo elima. Ai fitu. Ele o manuia tau fai nga whakamalo sole whatamala. Whatamala ia whakamalo sole la tau. Sikoa kongu ilo le pou. Ai le ova le haa. Ia ranga le whaisi maa losi o le savili. O le matua maa losi o le savili le te mai mo mai ai le tunu umar whaafonga. Ia ua. Tā mana malo longa le tālonga lo whaangasolo le whaonga i atu whai aonga mpūlenga i tāno atu tamata alo. Toi tā pena mo le awhalo na rua. Au nā paia. Sorry au na whakamalo la tau whaiaonga ia le sunga ia tuifiti vai laa alawa ia mara sunga sui whaiaonga ia popula le leinga whaiaonga taiulu le au paia sunga ia tanielu mara whaiaonga lango sunga ia ropeti tia whau le ia se au whatamala le foi se au e anga i mei tau sini o e le fia manu malo toi whatalo whatoi nei teimur tai au i le mai mo whafonga le tunu le uto sifulu ma le ono minuta turn tali o sifulu tau tua manunanga lau TV iwa wape foi malau le teo whalolor si ufongo sa mor tu e pi ia ma fasala watu sao le ngata i samo ne ma soina ainga mai mo mai i lungo penga tfailangi so se vai ngor kilope o lo mau mai tata u fasala ngai o folo fatu ia ma toi fatalo fatu te o nei taimi o le tai ao sao ni mai la for malai ia le au paia ia mo le toi amatani o talo fai u o le talo lo fa solo nei taimi o le tai ao Sao ni paia ki kafle polo mo toya matali fai un numero 15 o le sunga ya epati ya amama epati le polo alu watu fa talitali me Whakamalo fa sao mai luma Whakamalo pasi atu itua ta fiofi mai paia sao mai luma Whakamalo pasi le sile vai ngale tele la vai na vai le ngatele so na film so ile so Fosse le passi, ele o skiu albe le polo e tau da passi ala ua passi lava, yo. Fatamala Whakamalo, mawala vano paia sa ile iso lato wai, lato numero 15. Lele io e pati motu, e pati, sauni, tori polo e tono si kalamu, paia. Fasa mai e pati le pito i taile malai. Pasi atu e pati la to numero iva. Fasa atu numero iva paia. Ma gai atu ai lungo le lene skoa. Il fotu de manu. O le sunga ia Paulilo. E lio Lani Selota. Pualilo. Mo le au a paia. Ma ngai ele mafau o le lile numero 15 o le au paia le e pati nga fafo le polo si kalamu fa nga mai lo le blind side ya misi foi ele e pati motu mo se ai fa popo mo le au paia tu sair talonga fa to amata la faiu Whakamalo e lima paia e lima
Toe pai al talo ngam fawa wina. Sapo mai whakamalo. Mana ia le pu e whawa per pas pasinga whakamalo lato wingi pito yuta. Side step mai tonu. Sawa i pea side step mai pasi mai e whakamalo. O mai whakamalo la fole malae. Mana ia le pas pasinga whakamalo. Numero sulua Simon. Sao tu Simon tonu. Le ai ele mawhaina tawi o virta maloa. Hau o iman. O whapalasia toi lura le skoa. Ai sele. Tangata malosi le tangata los furua leo le au whakamalo. Le leo Simon. Simon Soma. Ma nei ale saiso le ili nei. Ma nei alo na sais. Ia vai tu fo ipe fo linga ila titi. Ah. Au ngale mo le develop. O vale le foi tau fai atu ole li o Derek Stanley. Fau popo aia whakamalo e se fululua. Paia e lima. Ma nei ale play le na saua nei a paia aia whakamalo. Pasi lava se iho ore latou. Tangata malo si leo Simon. Paia, sapo mai paia le polo. O mulu polo ya paia whaagama ia whakamalo palasi lalo. Mana ia sala, hands in the rock. Side step mai ai whakamalo numero 5. Tafiofi mai fo ia paia. Mai la foli le ai. Ia, paia le otanga atu la foli ia na. Yellow card. Numero 10. Ana ua paia. Lele io kone Kose Tatino. Kose Tatino. Numero 10 le ua. Pepa sama. Ia ole pressa le lava le rosa ile steimi fai ua se. Ah. Ya mai so le fo wala tala tamai le polo i le leina sko ia ile au whakamalo. Derek. Whakamalo. Saune Tony Polo tonu. Derek. Pasi mai ai. Mana ia pas-pasinga whakamalo. Mana sa sao toi numero 10. Whapalasi lunga le skoa. Lelio Thomas Moas. Sole. Mana ia nga yo inga le whakamalo. Na whaafua le pasi. Ia palasi atu lunga le sikoa. Mana ia le sikoa le Lelio Thomas Moas. Mawale si ai popo o le awa whakamalo. Loa le Thomas o le ai si oki le. Laina i tua pai e lato tangata i toatasi le tuli tua. Whao ngā loa. Derek Stanley. Mo se ai popo mo le awa whakamalo. Le ai. Mana ia. Ia, le o sau marisuinga le awa whakamalo. Ngai mai tua le leo Derek. Anga e tonu numera se fululua leli o John Tailela ama ulu wal polo aluatu ai lava i fafo ma mau le mere la me to aluatu i ta alonga Mava non leo paia sai le sala to wai. Eu va to pe paia fa sau tu tonu. Ia leli o epati pu e lalo. Momolo to il polo mai la foli le ai fa la lave o to fa malo. Sai stepa to numero i va paia. Ia short kick mai kona. Mau la to wingi numero sfurtolo ai lunga mali mortafua. Corin Moss.
line out fai ule o talo pe fo ye lo tangi se sa o mai ile o whakamalo mana ia pasia tu e whakamalo maua numero se frutasi alu atu pe whakamalo palasi lalo mana ia pui whakamalo pe olo ye polo pasi to i whakamalo mai lavoli le na kan whanga mai pea pasi to i whakamalo pito Utah side step mai tonu whakamalo pe olo ye polo numero se furu atu pe maru atu lalo pou mana ia e alelio Thomas Moores o le au a whakamalo ia mana ia e ui ana te tangi atu le whailo ilo le komiti wa mai ale taimi whatulaga ino le talonga ia ae matu waha le whaavai ai ia leo so wha ia whakamalo mai ale talonga e pero mai mai le tunu manu malo whakamalo i ai enua se furfa o paia e na o le lima ia toafi le mulava sa maua nei ia me te foi le malosi o le angi o le savili ia o te iloa ele o toi mamau se teimi le fo a mata ona mai mo mai wa mata ona tumu mai le kiuta vale i lo mo le pa ia ua anga mai foi le mamalo le tunu ele ngate le tu malo nga gaifo fa pe foi le tu malo nga gae ia wa foi le mo le mawino le fa mo sa tole pai sevens Vodafone lua sfuluono talia le stalo ga soai ia ile temine nei o la felo ia ile au o le second and third o pool games o le tūlanga lua ma le tūlanga tolu o le whātūlanga na o mai tātou pool games leo le whanga so le tātou tālonga na nei teimi o no winga e umana ta alo numero lua ma le numero tolu ia ona so fa solo mai ai lava lea se ia pa ia lava ia tato talonga o semi final ia ma quarter finals ia leo failo me komiti o le afaisi na malolonga lai titi se whanga solo ma whatulanga le wa leo la solo la talonga i o le afoine o le tūlanga lua ma tūlanga tolu mai pool games o le pefolinga mai o whaingoa o le pou semi-final tasi le la so pou semi-final lua i so ai solo leo le shield semi-final o le cup quarter final ia se i o lava i tātou finals ia ile afia na nei ia fotia ole mai mai na le tunu nei time tai ao ia o tau fai pel tau tu nei ale tu e piva pe foi la wala ata le TV va e awina tu sa watu fa sa la wa o le taito fito sa to le pai ile malai au tu ale a o primary school le la fio ango sa mau malo la volfonga la telinga nua ya salei o le wa mai ata tu talonga pool games ale wa nga lu nei komite fa tu langa mai ni sa tu talonga ia o le afanga solo mai so tu talonga ia tu semi finals ma tu quarter finals ia o la vo i le taunu unga ia o tu tamlusanga taito fitu sa to le pai pe ona ia le fo ya sola to ia ai matango fie le tau o le ua to se fulu to 5 minute o le tale o le se fulu ia il taimile na il retail ia o le e fa pena ona nga solo mai lava ia le mamalu o itu malo me se fo o le tatu tunu ia il tulanga pe ona ia ile mai moina mo le mawina o le tatu fa moi ai ele manatu nua o le faisita tu malolonga ia ona to tali mai le wale to fa wina o tatu fa selonga ia pe ona ia tatu talonga o le Vodafone sa to le pai sevens lua full maleono
Mai se foi le komiti fa foia sa maunga fa mo ko mai ko ka wau. Ora o koi mana nga fa lo lava. Le ngai mai nga fa mo le sei. Lo kai lalo ka ko fari ele fa mo le lava ka ko fa foi. Le ai fon fare komule. O gol malo si lavo sa vidi fa mo le. Ke wa fa ina soi kua. Almo fa nga o ka ko kumalo. Vai o kouka makia, au el kampuri da vezes. Bum bum, sakalaka bum bum. Komiti fa mole fa sokaya kuman. Fa sokaya kule ko fa yang afoi. Mili ya ken foki fa mole. Lele kai ka ko kalamer ka ko kalonga ke wa fa ina soifua. Me ngale pui ai. Ya Vai ka kele pe fa ina soifua se alma fa ngawa mai se ro fa ngaluanga malo. Aso kaya kure ko faya banu fa mole ile na ba pale kong aro ci sabili
This is 684 originated. Jay Shooter, Nancy on the track. Kamaiki Sakui, let's go. Now walk it out, walk it out, now walk it out, walk it out, now walk it out, walk it out, now walk it out. This side, walk it out, this side, walk it out, south side, walk it out, south side, walk it out, east side, walk it out, north side, walk it out. Now here we go. Now here we go. Find my MD, let me go in my ego. Let's see if this one in my house, let's see as soon as so. Fight I was Shiva, fight I see my soul, let me lead. Say, let my favor, if I may lay, let's all it do. Shiva say, eh, I put my food. Shiva say, eh, only fall if you go up, pull out, go up, find out. You say, mama, follow, let out shoot. You say, eh, kapa, akule, eh, off, you only go more. Ia mano le tai leo ai al tatou malolonga le fa solo loa tatou semi-finals mai lalo le amata mai tatou pou. Ia o le tatou first semi-final tatou pou o le ata alo ai sa sina maopo ia o talonga na o le aso mai. O le tatou second semi-final ia o le pou no le ata alo ai paia mpatabea talonga lo na lua na o tatou semi-finals. Ia ona so mai ai lea o tatou cup quarter final o le ata alo ai sa fotu sa fai talonga mua mua o tatou quarter final. Ia o le tatou second quarter final tatou cup o le ata alo ai Vaiola ia mafasa lele anga lua. O le tatou third quarter final o le ata alo ai sa Leimoa mafale alupo. Ia ma le tatou last quarter final cup o le ata alo ai sa Tolpai mafangabalo. Ia o tatou quarter finals ma semi final na ai fanga solo mai lo tatou au i lesi 5 minute. Ia wa atoa foi le tatou ia le tatou malolonga i nei foi vaenga i le sabili. Ia umanai a foi fanga solo ai tatou talonga. Ia au tatou finals ia lewa i sao ai ia fasale le anga tasi o le a final lea matama o le bausa i le tatou shield. Ia, o tei vaenga nā e whanga solo mai lo tatou talonga ma lo ni utai.
e pena talai atu ia boigoa fa mole tatou falie ia sei silsilane mo le malfupuia i te wala vea se sil malo se savili o lo fai lava ma le lea tatou falie leo afsotai atu le kampania na foi ia mo se fsosani ina ia ni wait se tau fiofi level ma o tatou falie o malo si te le savili ai fautu atu se sila vea ia tai tu ina pelo tu sa ngale mo no ma losse savili e wangi bai Fa mole fesa fa mole sa mole bu ai fa de ku ka fa ia nga me se ka ka ole se fulu lo fulu ia mata i loa tatu quarter of semi final o le po e ngai mai ai sa sina e ole ata alo ai ba opo ile first semi-final po, second semi-final, ia la taalo ai Paia versus Patamea. Ia, ole se fulu lo se fulu, ia ona ngai mai lo leo tatou au lea ha molmole. Pala wa ko ka komiki fa mole lava se ku mai ko ka wa o le foi fa le ko ni fa le ia fa mole la malos. So mai fa mole. Lo wa ngal lue ia ke sama kalau lu kalau lu kau fanyol pada ia famul boleh lama, ia famul boleh tiko yuka, kumayo ko kau au famule, kakek aman tak kau luanga, kakek dah fianga, sama wa, paya soalu melaku, fianga ia lu kumai kau au, dalam mufut famul boleh, baik tak kau bikin fafoe, baik je baik apa ini ya soalu melaku baikah. Vai numa fai kokoa, ave foi se vai fa mole. Vai fai kanga lunga fika, pega ai mo da fianga. Ya, dai vai ngai te fa sawatu. O tatou fa sale ngatasi le alu le tako cup ko da final. Le tatou fa sale ngalua e alu le final o tatou shield. Ya, oleh si 5 minuto ia na ngai mo le lalo tatu tano fa mole au ye lua sa fotum sa fai o yo ya le si toi 5 minuto ia na ngai mo le lalo tatu fa mole lalo tatu dano. Malor kau akan gimana kayau. Pakai foile, kampagi malo si de wolofo. Ya, kumai foile, kau awal orang foile famoi moi. Lain fala widoa le wolofo na pakau sau kali pakala luas fukala. Ya, mo fu lo ru lo ngomai. Ya, piki la vai o lo ke manga wai. Dapat kau saukan 5 kala 10 kala salai kala
That's what we do, yeah. Kitari foi mal feino tato que sena por tato foi kitchen e me tifou tato só que tasi e o fatilana vai lalo tato o tato foi supo o tato o pas ya leo to esa menino mai el tato director tato sana como decía el tato cap for the final tato masa manga e for the final go quando fai na lua, o vaiola, o vasalea na lua, o todo fai no tolu, o sale i mo, o sale a lupo, ia quando fai no fa tol pai, no fa malu, o tato o todo ni fai no, ia
tuna tātou whakawhaia ngai e tūraro tātou tano. O le tātou Pro Semi-Final. Sa sina sa whai. Amaea sa sina sa whai. So mai leo paia ma patamea. Nune Semi-Final Pro. Ia ma whasolo mai lole o tātou kato na final. Nei sa foku sa bonga tala mo bua vaiola sa sale malua tala mo malua tale boa ko pare alupo tala mo te wa buni lo ya sa ko pai ko malo ya pa solo mo no está per malai ka por bole Ahajero tato au e rua ka bole sa fai. Pasa sina ka bole. Ya, toi whatalo whātu nei te meo le tai ale mai mo whawhomele tunu le ua e mai mo mai ua toi whawawina nei ia le isi vaenga nei o le tamirisanga te to fitu ale kalapua sa tole pai leo a whanga solo ia tātou quarter final, semi final ia ma final sa o le quarter final mo muala le peia o le pou ia leo ta aloa ia sa sina ia masafa semi-final le pou. Leo ta aloa ia sa sina masafai. Ia, le wanga e tu stonu le sua i la foli, pei foli nga mai la sa sina le foi with stonu le malai. Ia ta lia la ngai me la sa fai. Awa sa sina o le numero suru valu le ni neva tu isue Tanielu ili numero 5, fai mafili tui numero sutasi kitiona, pero amo lo surfa, salam peni numero tolu, palau toma numero sulima, Panapa misiweta ta misiwepa tolu sulima o Sione tolua lu surtolu Samuelu lu sulima suar fayaonga yeti punivalu male fayaonga lango sunga ya moyala Tomasi o lisi de olawa safa I promise puna filo numero futolu Chris Afamasanga numero lua Paola Wama numero tolu Alatise ese numero iva Tusikafu toi lolo numero sefulu Norman Lotopa sefululua Pautua Paulo sefulu bertasi Larry Sanglam numero tasi Cashmoa sefulu malefa Afele Antonio Valu Mua seumutafa numero fa Fosi Niwe numero fitu Male numero Masunga ya telea Mareko O le whaiaonga te iulu Soa kasipale Male whaiaonga langolango o Eri Lafaele. O le tātou semi-final leo le pou. Semi-final leo le pou, semi-final mua le pou. Lea o le a ta aloaila o sa whae Brumbies ma le au lea a sa sina. A le foi whatulanga mai e tātou semi-final o le Shield. Ia o le ta aloai whaasarelanga numero tasi ma le au lea le tama o le vausa. Ta longa mua na. O le isi tātou semi-final le pou o le ta aloai la ua paia ma le au patamea. Tātou cup quarterfinals. Quarterfinal mua sa fotu ma sa maunga. O le quarterfinal numero 2 Vaiola College o Boys ma whaasareleanga. O le quarterfinal no tolu sa le mua mawhale alupo. Ma le quarterfinal no wha o sa tole pai ma le ua whangamalo. Pātulangana na o le ua mawhai o na taunu mai. E pei o na ia wha salonga o tātou talonga o tātou semi-finals ia whapena e fo im tātou quarterfinals. Tū maupea le winga le lei o le tau.
sulu matango fiele la ele bevela tele la ho yangi mai le savili so an fo il bevela o lo yai pa ulona o le tulanga o le pefu ai lo yai se me nga se le lava tulanga le sa le mu file mu le tato malai nei sa monga pe o fa tonu wai le fa moe o la nga taito fitu a le tamilisanga taito fitu ia ale nuu ia po o le afioanga o sa tol pai o le o tono la o sa sina tali ai le a o sa fai le ho ua solatu a o nisa talonga len vai atu nei ia ia mai tau atu ia le tātou tunu ia o lo o le horinga lo ia ni talo ngalo fa tino temina i le sui komiti am so io o le pulenga le o safai le la tali ai ia le amatina o le talonga si tātou tali fo pe in sui inga al ho to anga mai tua le o sasina Ya, mai ngale tupu talonga va pendeli votia. Ono fisoi inga lava result talonga mele sorana file lava pe to tau fitu na el committee. Ya me se foi ole na wato pulenga fa ya ongo autaitas. Ya. Ya fa malo le tunu tapu ai malo foi no sai me soi nei no mana ya fioanga. Ya, pe foi nei alo fa na wa ele fa ngo fie ni aso tapenai makoleni ma. Ia matu ai inga e tu sai mare nei foi fa mo la to ia o lo matago fie le tau nei sa maunga solo matago fie la fa si mal lo sir savili ra mai mo mai tato tu no tu la pe na ia tau lo manga le fa mo le to fitu ala fio anga sa to le pai ia I sala fa nei mai ia talonga pool games ya le lawa amata ilona fanga solo ia talonga semi final quarter finals ia manga ia toi lava sa ilinga champino nei tu sanga sa sina le mai mo mai le tunu I tono le malai foli mai sa sina po ai lava el watu ya sa sina ya lo winga sa u sa singa mele vai ku ya sa singa po ya lu aku ready mai ai so stemi ma lo sila ngole tua lo mal savili ala ho mele official vai tau ni ya il tau ya o savili lava tu fa tau ya ale ho ma ni al savili so ni ho I ka wa ve se koile le timu le na ne tau pou hoi ia ile le ia so la tu ia tu langa le io o lo ia ile tatu ta longa per ta sanga lo fa solo ia o le tau ala e pe folingo ina I finanga lo o fai el termine nei le committee ma sui fo io le pulenga le aule a sa fai ia amalo ho ile Yung fa tonu le tatou tournament le fionga sunga le fionga le talenga ile itu tangata ya fionga ya sunga ya mawingoa fionga mawingoa ya msifo yo le fionga presidente fionga mayava sunga mayava ya mamalu ya ole pulenga ole tatou tournament ya lo fanga solo malu puia ia le reita bersanga ya no ngalu fo nai malu malo ya lo au mai am foi
ia nisi fo i o tātou ofisala lango e pe ona iai le vaenga o whalemai, vaenga o tine mu, ma mena fo i le soasani mua tu mai la tu tau au. Ia soasani ia wale wha moe ale nuu o Santo le pai, ia mena fo i pule ngā li mwhai pule, ia, o nei tu malo, ia le lawai, e solonga le lei, ia wha solonga, ia o tātou polo kalame me sol tātou wha moe e pei ona iai ia nei wā yaso. Aso muli o le Vodafone Santo le pai 7s. E pei ona wha taunuina in le malae o sa maunga, le laumua o le aonga tūlanga lua sa maunga. E ilai fōringa mai o le a wha taunuina le tālonga le wā o sa wha i Prompis, a malau le na sa sina. Ele faili kick off maulunga ue maua numero suno tasi ala wa sasinga mata lava ina imesese ia na fai atu lea ua o mai le tūlanga lea ua tātua o mai le laasanga maulunga lea ia o le sauwhanga mai i tātou talonga ia o le pau manofo o lo inga e le to yes expectations in nai mea se tau o na tele ni nisi a onga ia toi a whapena o na toi mati ai ia talonga muli o talonga pisili nei o na tāua o le tāmisanga line out. Ia, whanga mai polo a le au Safari Prompis. Arua tule tui ngā uta whaatini. Oi, manga ia. Ia. Oka. Whanga mai polo a le au le Safari. Asima e tui ngā tai, tau whai para lasi lalo, Uber tolu. Tua tu sunga ia Larry. E wisi na malosi o le taa loa le lile o Larry. Whai vai mai e ngā le au sa whai. Vave mai luma. Ia le numero lua. Kilia. A lua koe numero se fulu le koe maua. Número se fulu. O au. Lucy. Leli o tusi kafu toilolo. Le numero se fulu. Ia. Ma na ia le tau mawhainga le li o ale sua ia kafu, tusi kafu. Ia alfa tamala. Mea se la iti. Ia. Sa sina. Ia. Toi wha taunu lava. Le ai. Tau mawhai atu lava i sunga i atusi. Foi mai e whaisi kalamu. Polo tongi tonu ale au a sasina.
Ki maulunga. Ai le tuis sifo. Ya line out. Mo le polo tonu le au Brumbies Safai. Jadi numero iva ala tise ese tasilo. Sifo ile hoi sabe tina talonga di sotalonga ia mo mua le au le Safai. Luas fulfa numero luas fulfa la sasina. Nasi atu le tui ngā util numero 5 ngā whai het kia nā le au sasina ma ngā ia le malusi o le li. Solo mai i le pasinga. Tuko mai tua. Solo atu le tui ngā uta. Sau tonu numero 5 pia atu e fo numero 5. Tau fiofia I lunga le sunga ia tusi. Ia male au Safai Brumbies. Tau whai roll out le polo. Foi mai kua. Big tap. Numero sfurma tassi male au sasina. Fa pala sia tu lunga. Ia kie. Tie le polo I lunga o. Ia, lena. Tau mwhai ato le numero sfurma tassi le o whai mawhiri tui. Hoi mai tua. Awa le 5 mita. Ia le vave ane o le puipuinga lea I lunga o le leina. Ia le au lea Safai Brumbies. So ngai atu si. Tau whai roll out te polo kiria mai kua. Maua le numero 5. Ma te tau atu le polo leina skoa. Ai le li o tani elu. Le au sasina. Ma na ia le ngā yoinga. Vave le ngā yoinga le na whai e lunga tonu o le leina skoa. Ia manuia I ho I ma le tau mwhainga I le pou. Ai o le talonga fitu mo sasina. Safai Brumbies e le I tau ai. Hoi mai tōna whamalai. Te whaawina o le awha mua o le talonga lo whanga solo le temile lei. A ta pena mai foi tua disi o au le usawhanga mo a tātou talonga o semi-finals mo quarter finals. Au sasina. Kiki maulunga. Tuli atu le sukai atusi. Sau ai pea I luma le numero 5. Ale au le Brumbies Safai ai mamunu le polo. Larry, ya masau ai kua line out. Sigalamu ya mole aule ya Brumbies Safai. Numero 5, le o le tise ese, pasia tuitua, whaatene mai le numero sifuru le lua, ia tu le sura ia tusi. Tusi olo ia pele polo, tau whai sawa tu pele tusi. E tau whio mai e le au a sasina. E le tuli manu pito I uta, pe a ma le toe lua mita. I le laina e sikoa ai, numero 5, sura ia tusi. Pasi mai a Larry, pa uili mo Larry. Ma ulunga te isi ale pasi. E o te se mai tua. Numero sfulu wale lua. Numero fitu. Sfulu wale lua le au sunga a nomen lo topa.
whaatamala. Te loana le whaatamala ia e maulunga le pasi le sa pasi ma sunga ia Larry o te lois tasila vanoa e ono mawaile se skoa le au lea sa vai Brumbies ia te lo faisina maulunga tele ia whaatamala ia mafuai ona toe se le polo mai lima o le sunga ia Larry. Ahoi e tau tomai e sa sui o le au le asasina e tona le malae e ale hoi a fai mai whailo le lau whali si e ingo tātou au. Si e inga mo le au a sasina ai se kalamu polo tongi tonu alawa safai le rio ala tise ese ala tise sa este mai tonu ma ngai mai pe lunga lainga skoa le rio ala tise ese ulua i sikoa mo le aua safai Brumbies manaya ia le mafaufau o le rio ala tise very composed na ia le mafaufau ke vai aku le mafaufau le tangata le ala tise laua wa take dung mai le au le a sasina le ele tu utau le ole malai ya na fa se la vai le plan side ai to ya nga i mai loi tu ton afa mua ole talonga le va sasina sa fa ai ole talonga fitu mo sasina lima le ai aua a safai ai horinga le maruia tau mawhainga i le pou mo le pou semi-final mua le pou whanga solo i le taimira nei tamatalo mataina talo la fa mua mo le au safai o le lio ala tisse pa solongo le polo ke foi atu tonu malai mo toi fa wina le afa muli ma fa iu sa unile le o tusi kafu toi lolo ki no polo tam tai no le talo ngala fa iu ma ulunga sa po maua mai le beres fulu le mala o sa sila le o palau toma sa oi pe tonu fa tali atu ia le numero fitu la sa fai pasibali tu ia tai fa tali atu numero luas fulfa kalapa release numero sepuluh sunga ya manaya le numero 10 le alaula sa fai ala vai
Pasi tolu ia le lio tusi pa sa toi tusi ia ilunga o le laina siko ala asia e la wa savai le laina siko mo le sera I fa popo le lio tusi kafu numero sefulu Prompis Safai. Numero iwa tau fai atu le sunga al tise ese mo se si ai fa popo a fai ai over. Ya fai mai ele tafua ele ai ele monuia. Ai o le talonga sa sina fitu Safai Prompis Sefulu. Dari o tusikafu toi lolo. Nasi o sui talo hata mai. Ole aule dei samunga a safai. Oi. Sapo lava male popole. Numero 5, tau mo fai tau fio filunga. Ala silalo. Kilia tua ngai tua. Numero 5 la wasasina. Oi, pa uma I lima numero 5 tolu fa nga atu. Ele awa safai. Pasi male la tolu numero 10 male lua. Ngai atu tolu tau ku pe atu yai male awa sasina. Fa nga poloa mo la wasafai. Mana ia pas singa. Numero 5 ala tise. Oi, au tu la foi. Maua mai o sasina. Tau fio tu joga Larry. Tau fio de polo faunga. Numero 10 male lua. Pasi mal sunga ya Larry Misi, malimo Larry. Maua ku ingo mele fiku. Pick up. Numero 2. Lelio Christopher Masanga. Salau Joe Safai foi mai fai sikalamu pono tong la usasina. O banga ia le tele ina ia fale tonu Henley Eras ia le lava mai tawina mai le tele o talonga ia vai atu ia le foi mo ni mawina talonga lo vanga solo mistake lighting sasina. Mana ia le mavou fau fai atu ia milinga numero 2 fa ale awa sasina ia le lio kitiona peramo awa sasina mo leisi ai fau popo mana ia le mavou fau lenga fai ile pono le no bawa sasina na ia le move nga ia le move le sunga ia kitiona suia ia le talonga sasina sefulu Safai Prompis sasina sefulu fa Safai Prompis sefulu. Tuli maua. Elia kitiona pramo. Kakale ol makwala le al fai move kakale ki kionga son. Kitiona Sigalamu Mola wasasina Numero sefulu mole fa Kiki fa tu sa ilunga Fa ia tu iai feanga
O le kiki o le li le pe o le kiki ma la fol malai. E a mare toi 5 mita i le pou ai kiki fa tu sa o lunga. Mana ia le tau mo fainga a welua. Fai atu ai feanga numero se fulu sunga ia. Oi. Le lio tusi. Ma tau lunga ai ma le talonga. Fai unga le talonga i le vao sa sina ma sa fai se fulu ma le fa sa sina. Manu malo i lawa sa fai Brumbies. Pou semi-final. Maua ausia e sa sina puwa qualify sa sina mo le sa ilinga siampini o le pou. Le ala usao atu sa sina nua. Ia il sa ilinga siampini mo le pou. Ia le fai wagai mai tonu mau e mo le sa semi-final o le lua le pou. Tau lea paia vata se malaua patamea. Ia o le lisi le alaua patamea o Mualawano numero 7 Larry Semo 15 Asuelu Samoala 15 o Sanele Alosi ono Saulelei Samoala numero 12 numero 18 Vai Lawano numero 19 o Sam Lawano Fili Anaua numero 5 Kiovi Samoala numero 5 Faupo Faale numero 8 ma Toi tu numero 10 o mua o le whaiaonga te iulu ma le sunga lumana i whaiaonga langolango. Au nei paia o le numero 10 le rio telea matafeo Rota Lopeti le Petia Sulfa Patrick Fido numero 5 e Pati Motu sul 5 Lancelota Pualilo numero 9 o le sunga ia Sauni Masina numero 8 Taumate Farupenga Sefulu Patolo Istolo e Fitu ia Matasele Sui Malo o le numero 1 Sugar Whaiaonga ia Tanielu Moropeti Tia Fau o le Whaiaonga Lango Matalia le Semi Final no lua le pou Taro i laua paia Fatasei ma aua patamea Eu vato betope paia Numero 2 o le sunga ia Ani tele a matafeo. Mania. Oh, that's a dangerous tackle. Dangerous tackle. Mautino alava le pe sama e ale au patamea le uanga i maitua. E ale foi e ale si au patamea le ai tauto mai tono malai. Tau na fai tete lava i mese se. Tamata alo ele toi mo mia ni pepa sama kasta i foi le au la tau ia. Os fai atu paia mo le sa la tau ai mo talonga. Paia la tau numero 5. Sunga ia e pati sauri tau polo tutonu e pati sau e pati plan sai tau fi mai na patamea palasi lalo e pati. Poi atu ai paia fai mai la foli le ai fa sala o tau patamea toi sauni paia mo o so fai paia mo sala tau ai mo mua sala pe toi 5 mita le skoi paia ele tu manu pito tai pas toi paia pito yuta ani telea sai step mai tele tonu ta fiofi mai foi e patamea palasi lalo harap Olo ta fiofi le polo ilunga. Tama tai la foli a to filau falupenga. Olo ia la foli na talonga o le semi final no le pou. Le ta alo i paia ma patamea o mi foi ta fiofi talonga il pitolea patamea wa tau ia paia ona fa atini la to skolea. E pati numero 5 mo le au paia tongi il polo tonu fa solo toi pata me paia lato polo numero iva shot kick pito yuta lato wini le ai maua mai pata me il polo over au paia si sele option ya
palasi lalo o so fai mai patamea tau tatu voi pai ale latou molo tangi fai ale foli vai mai le ai first knock on mai auto patamea si Kalamu o le polo tongi tonu mo le awa paia. Sao ni paia. Tongi le polo tonu mo o so fai atu mo sola tau ai mo mo le talonga. Semi final no le pou. Numero iwa paia. Sai step pasi matuai Yamotu. Pasi mai tua. Lato numero 10. Numero iwa la paia pasi mamau mai ai. Sungal kapteni Ancelea. Tuli mai Ancelea al polo sau tua sau oi ka fefe. Sau al polo masau ai la mai fafo. Tuai le tuli mai al kapteni Ancelea. Ya sau wale pasi sau ikua ka vale mal polo mo sau fafo. Numero 5 mo la o patamea. Sau ni tongi polo tonu. Lele ya mo ala wano. Mo ala wano, sai step patu tonu. Pasi ato ya ekipi lo e paia. E pati motu va sa oh kalau fai oh fina o toi so le fa pe ala le ko mo e pati le palasi tono malai pu e mai ai ta fiofi sa patamea palasi lalo mo atu ya patamea le polo pasi to i patamea le pito yuta la to numero sfulu iva a le polo pa ko le paia a pati ai pe ola a pa ba aisa pe manu le polo a le maua ne air talonga ya le ao le sunga ya e patile pe ole mo mia le lava le taimi o mi foi taimi le na malo lo isa tau na fa lo le fa lo le maso vai fa lo le ao ne tu la iso afita uri va pe nei Lucy mai foi le polo le avano le mo patamea Lucy mai ele la tau ma fainga ya le a fai si Kalamu se fulu bita le ga skoia i paia o mina fai talo ga il pito patamea wa tau ya paia fai sala tau ai numero iva o le a paia le sunga ya tasele sai step pato i tasele to titia sulu wato il pito yuta numero se fulu paia peolo y el polo so fai atu paia ta fiofi mai patamea para la silalo numero i vale li o Lancelota pasi mai tonu numero sfurfa paia ta fiofi voi ma poloka mai e patamea ma nei al pui nga patamea pe foi ai Lancelota sai step pato i Lancelota pasi mai tonu e aba va sa to i numero sfulu paia ta mate falu penga man watu ai lalo le pou le luai ai o talonga e minute fai wala famo mua mawai marisiko a paia le lato numero se fulu le sunga ia ta mate faalupenga ma losil pui mai a patamea pe foi wa leva no fina watu paia mo so lato ai ia a lewa manuia ta mo fai nga paia sauni numero iva paia Lancelota Polilo al polo al watu ovalelei tangi man faile la foli it's half time paia fitu patamea ele itawai Maia ia semi final na lua nei ole pou ona solo lea o quarter final ole ipu au tu
Ya. Tano atu faya o ngala wapata mea ila na au paya sunga ya Tanielu. Tano atu ila na au ya mole tape na ina na itama mole afalo na luo le talonga. Le foi o fa malu mai ia malai nei le au tu la lua la fio anga Samoa o lo fa nga solo ia talonga semi final na luo le pou. Ele vai pai empata mea. Sa tole pai sevens lua felus fuluono la long suar company telefoni le Vodafone. Ya, toi fatalo fatoi mo folo fatu le tunu ni taimo le woli. La tolo mai mo mai le ngata lungo tato wala ata, la tolo fa fo mai lungo tato le tortu EP. A pe foi ia lungo penga te failangi so se vai ngol kilope. Fea nai te mai mo mai aio folo fatu. Ia ma fatalo fatu la o nanga I samo nei. Ma losi le angi o savili, ya. E sa maunga nei. Au whanga solo fo I talonga o toi o nei aso. Ma nei a fo I tau le la. Tu Paolo tau I le mo nei tamata alo e me se fo I officials ma tatou lau foli. Pata mea, a mai le polo mo toi amatalia la fai o talonga. Leo te alo atu tonu. Ma nei a pu e lalo e pata mea. Skiwala Rock. Mole au a paya, pasi mau atu yo. Side step mai ai numero alo paya. Attack pe paya. Pito yuta mana ya. Filik ya tuai le polo pasi atu. Mama mai. Taba le vale soka tuai numero alo paya. Fala vela ve tuai foi la o patabea. Oi kafefe maga yo le. Io pala sinalo suga ya mu al kapteni le la o patabea. Kauta mai foi e paiale le Rock ia la ma losi lava ia patamea mai tamai taila foli le ai fa sala o tou paia fa sala o tou suga ia mua kapteni leo le au patamea quick tap fa sa mai mua oh mai mau le vanoa pasi mai mua e mulu I limo leisi eli o la tau au paya sauni le o la celo te tori polo tono mo paya ma nei er fina o mai paya tari mai foi patamea Sauni, Lancelota. Halfback o le au paia, togi il polo tonu. Lancelota, fa se la vai le tu vale al watu le tu tau matau. Numero se fulu. O le au paia, short kick. Le ai. Mau mer sunga ya mua. O le au patamea. Seki mai patamea lo tono il malai. Manaya. Pasi mai el pito itai, numero 15 na o patamea. Leli o Larry Semo. Palasia I lalo Larry, mumulu I luma male polo. Mai male tamai tai lau foli. Le ai. Knock on le polo mai limo o Larry. Scrum. O le polo tongi tonu mo o paia. Neri o Lancelota, halfback o paia. Tongi il polo tonu, Lancelota. Pasi a toile o paia la tonu numero valo. Neri o Samu. Kiki fatava le vale a toe sa uno polo il pito I gauta. Toli e toe paia, maua mai e patamea. Soga il kapteni. Palasi il kapteni la o patamea. Pasi mai la o patamea no atono il malae. Manaya. Sau per pasinga patamea. Sai step atono numero sfuluiva.
lusi ai mal polo ya fa mai le li lau fali wa lusi le polo ya tau pata mea fai si tele o si kala mortalo ngalea polo le se sa o tu manu su sul mali vale pata mea le li o asuelu Foli ngale o sau tuar kapteni ya pai al suga ya telea. Lancelota. Togi il polo tonu mona o pai ya. Le ai manaya si kalamu turnover. Turnover polo mona o patamea. Sai step numero fito la o patamea. Numero fito. Leli o muala wano. Pu e afifi me paia mo mulu fo le polo fa nga me paia pasi mai numero sfurtolo la o paia le o malaita fai mai ai vai con malo Lancelota numero aiva oi oi manaya le mafau ya a wale tau la o le fa moe manaya o short kick le tau fai to Lancelota side step short kick loina ya ai mau mai el kapteni ya patamea to apa to Lancelota ai wa pa ula vai luma le polo half back ole awa pai el suga Lancelota ma ngai yo inga le Lancelota pe ana mau ya le ai mai mo mai le tunu mo moli mau mai ngai inga tamata alo fa penga ava no le ne fa isa ya patamea kapteni moa watur pas pasinga patamea pito yu tata amilo mai tonu numero sfulvalo la patamea palasi lalo mana ya patamea peolo so fai mai pito itel malai sauel pas pasiga patamea bulu mai lu la tobingi pu e lalo e paia pau ilalo skiwa le polo patamea pasi to pito utas short kick mai foi el patamea pau ilalo pu e mai sauel la mai fafo ele to o mistake mo tortaloga ya lo siri ai paia ai fitu patamea ele tawai ya na mau walo le polo ya ai pu e tu loi fa for line out Saudi Lancelota half back bola o paia togi il polo tonu mole line out mau mumulu mau e patamea mumulu to il patamea pasi mai tonu numero sefulu tafiofi mai paia tafiofi fao mai paia le polo tagi fai le tomai taila foli roll away paia eu vato tope patamea watu lo sfaiga pito yuta le ai me to tai la foli to foi mai makale eu le le polo numero fito patamea watu pito itai o malai fa palasia tu lugo le scoa mato scoa ai patamea sunga ya muala wano numero fito quick tap ya Manaya le sfaya tule patamea ya ua le lava le taimi a fai ai ova le ale kapteni ia lo winga tu sai o talonga pe a fa pe ai ova Bawalu wale watu misi ya tatagi ben faida tamai tai lau fali mai ar talonga o le quarter final semi final lona lua o le pou o le ipu fa ofu pai ai lima pai ai fitu patamea elima
Ko ta whaino mua ne ri po tu le wa mai tonu o le aua sa maunga fa tasi foi malau tasi market mai sa fotu. Aua sa maunga o le lato prop numero iwa sunga ya chei fai o faliliu pasitale numero sifulo le lato huka o fa mau fiu numero tasi o le sile lato prop o sunga ya pi lua elu numero fitu half pack tasi fiso o lo laina numero tolu sifulo le lato first 58 Clinton Herman numero lusul fitu ia malalato wingi o numero 5 neli a blessing faiao suga ya tangaloa mak ia male faiao galango o laupue ala timu Lisa laua le tasi market sa fotu ki visibasi savai naya numero 10 fa ofisa numero 8 numero 3 o le sunga ia savai naya numero 4 ai soli panoa numero 5 Xavier Savelio numero 1 o Tineru Walesi numero 7 o Lavea Filippo Jose Lavea Filippo numero 8 o Tunga Panoa numero 9 Vitale Salima Sifulu o Malaki Sifurutasi o Futu Vaoloa numero 12 Martinico Sifurutolu Sana Lavea Faiao te iulu Lavea Filippo male faiao langolango sunga tupai Ami Mutalia Talonga Olo ia sa maunga la tala tatu sa maunga ai yo le leila sikoa talonga le bao sa fotu sa maunga ile kuota faino mua mo le ipu autu o le taamilo sanga ai sina pefu tau atu ia ai sina pefu le malosi o le savili me se ia o le mango fo i o le malai la tau Numero 2 Sunga Clinton Herman Oi fa wow solo atu le tuinga uta numero 3 la usa maunga le rio tasi fiso pue para la silalo oi mata le talonga I le pepa sama mole aua sa maunga. Le toi te tau ona iei ni mea se le ua tātou iei la sofa ai ua le taa mrisanga aso muli aso lo le tolu polo tongi tonu a le aua sa fotu numero tasi se mai le tui atai moa to numero 5 faonga ora tolu sefulu pa solo tulpito yuta knockback numero 1 alaua samonga tafa tope pataliela ya agai mai faile si kalamu le polo tonu ala aua sa maunga le numero 7 le rio ailua pi lua elu Tasi Filippo agai atu le tu kalapa pai toi filinga I lalo le pou toi mau Filippo le polo roll out turnover Laua yo le tua sa fotu le polo. Sa wai pea. Le lia ki se masi sa vai naya.
Tua tuitua. Numero valu. Pasha tole tuinga uta. Paisi de maulungo le pasi ale li o. Numero tasi le asa fotu. Ya le mau le ai le fatini. Mana ia le lato pasi pesinga. La vola auto se mai I le tua le possession I le tua Samoa line out ya la auto I le tua le asa fotu mana ia pasi pesinga pasi mai le tua ngatai fa tamala Eras lama Henry Eras Fire toi lama feanga le ai numero iva koe moku numero iva pasi vai tonu le numero tasi o te loa ana fa wa pele numero iva ya numero no ai ana fa wa pele lo numero iva le san te be manu ya o leva kaur polo ya lento tu mi ya fa tai o le utoe fa tini atu le numero no le au sa fotu ia le rio tineru walesi ma le uroi sikoa o le quarter final e le vao sa fotu masa maunga sa fotu talia le ailepo oh Kolinga mai ele I sikoa ito ia le ala uto foi mai foi mai fai le sigalamu polo tono la wasa maunga 5 mita bave na ta ape ia le atu sigalamu le bao le talonga le bao sa maunga ma sa fotu talonga finau Sile o talonga ta uo le tamisanga o le wo o ilunga o le talonga i le po umana ufu pasi atu le numero tasi ia ma te tau i le polo ia i le laina sikoa ia ma ausi ai ia ele aua sa fotu ia sikoa mo lana ulua iai o le latou talonga ma sa maunga Ko ta whaino I tua atu o le tātou, ko ta whaino le olofanga solo, la o vaiola o pois, la o wha salelanga numero lua, tam whai atu I le kou, o valelei. Oe, mā neia lea a. Sa fotu, fitu. Aua sa maunga e le I tau ai, awha mua. Ole talonga, ole quarter final, first quarter final. Ya, na hoi Malolo mai mo le silua minute talano atu ia sunga whaiaonga le hoi vai ngā tau whaare ai ia au te tasi wala whawhai u o le tālonga o lo whanga solo I le taimile nei te taua ona ia ini mea se a tele la mo mea se ia wolelelei e mania le tele o mea se la matanga o mai le isi talonga wala iti ai le anga le la iti la matanga o mai le isi talonga ia uati le atu ona tele ona I mea se la iti na I mistake masani e tele ina
mai tawina e talonga panga solo a falo na lua faiu sa fotu sa maunga fitu sa fotu ai o talonga sa maunga e lei tawai tu sao numero se fulu leli o fari liu patisela sawa ilu mara suina la ua sa fotu maua numero tasi ai pua atu le sunga ya patisela fa solo atu yo ile tu sa fotu numero valu ia leli o ofisa mana ia toi sau tolu leli numero tolu e sunga ia savaina ia matatawa tua ile leina sikoa ia o le isi le la ai fa popo ma nei ole ala ma fa ole li nei o ofisa o faila vai nga i fa fo te le avanoa le lango atu ele ri o savaina ia tau mawhai atu i la kou fōringa mai ele o manuia ai o le tālonga sa fotu tasi maken se fulu malelua sa maunga ele i tau ai Palasi tonu le ike numero tasi le tuinga uta mau le sunga ya sao mai luma e le numero fa le au sa maunga sa podi atu ya numero se fulu e le lio fa le lio patisela numero tu se fulu sunga tasi fiso ta ili atu lava sa vanoa lawa sa maunga i le reina sikoa turnover lewa ya sa fotu le polo ase atu le tuinga oe numero fa lawa sa maunga play numero luas fitu lawa sa maunga e sunga ya Clinton Herman Fali li patisela tap numerous full fa tulimano nga uta molo power up yeah. And our water to El Falil turn over to Safotu. Ai si ai ngala wa Samonga anga ya tutono numero 2 Formula 1 whakaofo Sikalamu mole au Safotu o tile walesi pasi atu le tuga uta halmalae mamulu ane pe luma palasi lalo vave atu le numero tasi ai longa atu e maua oe pasi mai le numero fa le li ai soli panoa ai maua i le numero se fulu ale au sa maunga le ala vai fa au e le koi maua numero no ale au sa fotu le li o tineru walesi manaya le mu award ia le sikoa mole au sa fotu manaya le mafau calculated move by sa fotu
Sunga ya Kirisibasi Savainaya. Ayo le talonga sa fotu sulu fitu sa maua ele I tau ai tu sa ilunga le au tola sulu vita luas sulu le a sa maua ma gaya le kabo ma gaya la ga tu tal numero sulu fitu la la sa maua le tasi fiso ya e waru aku I lava mai I fafo o le line out para la silalo ya pe pasama-sama malau sa foto Jai fa tope numero 10 ala sa maunga ele o fale do patisela basi mai le tu sifo ai mawa tu ele au sa foto pas singa la sa foto mai le tu sa malai ya le fia sa iluma le polo ya pia mai iluma ko fa fo ya ko de savili para la silalo tau mfai kili atu polo itua ora wa sa fotu olo I pel polo time nei numero tasi ta alo le lei ta alo ka mai numero kasi le so le fai vai mai numero tasi a fai atu sa to tonu ya fai atu I pe milinga numero tasi male lau fali male numero 10 ilalo le ko Mata tau I le polo le tuli manu le pito yuta le malai ko fai aku le ngume le kasi le o le makua kau fa lilia poto le tangata fa o ngam fa so le la mana fa awa le fa pe lava le mana va numero tasi le ai faloa iluma e fa longo tuto ina a falo iluma fa ko le lava le mana va ia fa iloanga ai kianga pi kau Saura polo ele muruia tau mo fainga ele po ia mai foringa mai ole o tau lungai fo I male tatu kuota faino mua ale au ale tasi market sa fotu ia male tatu au le ale asa maunga ole tatu au le so mai ole au fa sala le anga numero 2 quarter final o le ipo tu mavaiola o boys o le lisi le o au fa sala le numero 2 David au va numero 5 a Singapore tangaloa numero 10 le lua se be atu feliz Phineas Mufa se ni kimba fa msino numero valu Nove Victor Sulima William Ferretti numero 2 a Via Hali Sultasi fangalilo Marina numero 8 o tu CV numero 10 poi tuata Sulfitu Pili Paulo numero 2 malo tu CV numero 3 o le sunga faiaonga te yolo au wango pani male faiaonga langolango tiata masiwa malo fofonga la sunga fo tia nei taime o le awauli ta pena me la vaiola numero 1 no ga solonga perenato e tenne au na numero 2 va vasa su numero valu e feso tavita numero 4 e sapeta lo por captain numero tasi e no sa fe mai suluiva peti sotanga sfulfa fa tai pasilau a pasila o le sui captain numero no masoti la masi I le numero sfululua faiaonga taiulu sunga ya taleni tufunga male faiaonga langolango a neti seu manutafa ya le fanga solo talonga kota final na lua o le ipu au tu ai le folinga was como mo la au vaiola old boys le sunga ya nga solonga perenato Teleni se sui longa ya o le tatou au le manu Samoa I talonga fa va malo le talo la une ya vaiola old boys se pe ona ile sunga ya e tapeta lo fipo sunga ya va vasasua ya manisi foio na yalo mafanau
O vale le ale ni o se peta lo fipo mai le fu tuli manu il pito yuta le ulu ai o talonga mau ai le sko mo mo Vaiola Old Boys e fitu fa sale la ngalua ele ita wai a matar fa tumuli el malai o mai a foi tutu foi vole tunu ile a matanga o nei so di taia o na leila ele ho a matar fa nga solo mai mo matamata mo le mawina ya aula kapia no mafioanga fa sale anga vai le polo fa sa mai tonu fa numero fa sale anga bue tau fi lu ngala Vaiola tau fi pe lu ngala Vaiola la lave mi no ile moloa ya tagin fa ide le lila foli po local polo tonu ya pe ona ave tonu la fa sale le anga lua ma losi sa vili temi nei Malaya le ongal primary school sa maua numero 4 Vaiola Boys e feso tavita sa de tongi polo tonu e feso le sa wal polo itua le sa wal polo itua to stedi mai si kalamu sa oni tongi polo tonu mo Vaiola da mar to sfuru lima mita to skoi foi la Vaiola Tavita numero 5 Vaiola watu Tavita lo tonu mai side step to fa mal blind side pasi mal pito fa fo vavasa aluatu fa palasia to no gol fotu manu o suga ya se peta lo fipo suga kapteni no sole too good telele au neia Vaiola Old Boys ha le wato e mawale si ai fa popo le aure nei Vaiola Old Boys score di capitani le sunga ya il sapeta lo fipo fina mai matabu fai mai ia le awa fa sala ngalua mo so la to ai ma lo si savili le angi mai le tui sai pe ai fu ai lo no winga ya e tau le Apollo na matua ya ala le polo ina ya awane le savili le so ina mai ngale mo mo wina nei I fa ga solo ngota longa a me se tu langa foi le pasi mamao po le long pass ya e matua itala va savili le polo pa fa inga tai foi nei tamata alo na sapo polo le stemi el sapeta mai el sapeta polo morto ya matari or talonga sau ai lava I fafo line out polo tono fa sale langa ile itu fa sale langa sauni fa sale langa tongi polo tono tau sa ili mai sai fa sale langa tongi mawalunga mawa el sapeta sai stepa to el sapeta pasia tonu mawa ele wingi fa sa to ile le pau numero surfa Elio Peti Sotanga mai mo mai replay na maua el sapeta pasi mamalo yu tala to wingi ia mafasa sa o to ile wingi Vaiola manga ia tuai ia ile tuli mano le malai to maua ile sai fa popo mo le awa Vaiola Boys mawalunga el sapeta polo watu o vale le a soli Vaiola Old Boys Suiva fa sala lua ele itawai Tuku telele aule nei Vaiola Old Boys mawalunga el sapeta tari mai foi ia la fa sala watu polo yo le tu fa sala oh sale
mai mau le avanoa tau mawhai mai lava whasare angai a mai le polo i le pito a vaiola ia a ele ai o malu fo i le pui ngā vaiola la tau ia sauni vaiola e tori polo i tolu sikalamu la tau numero 4 sunga ia Efeso Tavita Efeso tongi polo i tolu mo vaiola luatu le pito Utah sa o toi Efeso a fasua mau e fasua pasi mai pito i tai Elisapeta luatu Elisapeta i luma sulu i lalo pu e mai fasaleanga tau peupe a Elisapeta pau i lalo a fasua pasi mau toi i polo pasi a toi pito i utala o vaiola lato numero 1 le li o gasolonga side step Efeso side step mai tonu Efeso pu e mai ai na fasaleanga luatu i tonu le li o Elisapeta fala la va polo oi sole manga ia le aure nei vaiola ali i ya ole li na le sa skoina nei le skoa mo vaiola ele o mau atu numero i tu on off atu le polo ya ma le manui fo tamu fai atu le po ya tama le malolonga afa mo morta longa le mai atu vaiola old boys elos fa sale leanga numero 2 ele tawai too good tele la ure nei vaiola old boys ya mana tu nai tama nai savili kale ka sko muli ngela o vaiola u se kamo ya ala fala la sol le polo ho le ya mana ya ho le sai so tanga le sko muli ana nei va malulu watu olo fale tonu lavale awina to swafo tamata alo e mafu mai i numero ia o meritato team list po numero ia ta o mai la to ingoa sina mafu ngalele yo e sere numero le mai ya ese foi numero la e ofuina tagata mala e ina tamata alo ya aga mai mole ava fai u water final on the lure sai go i pusapini Vodafone sa tole pai sevens lua felus fruono fatauteia ile malai ale a o tulanga lua sa mauga sao ni mai fasala lua a fol malai toya al polo wal toya matalio la fai ul talonga sao ni numero fixo la o fasala nga le sunga ya Williamu Ferretti a maulunga Williamu ya Saul Polo malosi o savili leang ia tu ile tu sai ale mawalalo malosi le ai no le polo ya ele ato ale lima mita foi le fatu ngaina to sauni sunga ya William Ferretti fa sala galua to ya al polo mo to ya matalia ma walunga me ala vai tasi Saul polo masawa ila vai fafo se mai longa tonul malai free kick o le polo mo le awa vaiola Efeso vai il polo numero fa le awa vaiola tap Efeso ai atulpito yutar paspasinga Mau Efeso watu lava pasi atulpito ifafo sai step mai tonu sao e petonu vaiola na pasi atu yutar numero se fulwono e ama pa uai mal polo ili mole li o Efeso
O se fai mai vaiola. Ai mai le li lau foli le ai. Nak ania te autou vaiola. Fai ar si kalamu. O le polo e tongi te tonu. Mo le au a whaasare laga lua. Si kalamu pito yu tole malai 5 mita i whawhato le nauti. Polo tongi tonu a whaasare laga lua. Sau tu al polo whaasare laga lua. Pasi mai whaasare laga lua. Maua le latou. Second, pasi mai whawhua e whalawelawe foi vaiola. Whasasao toi mar vaiola. Whasasao toi mar vaiola. Fotu le maru numero spurfa. Leli o peti so tanga. Ia matatau ai le polo. Lungo le leina skoa. Ia. Sawa kakale o peti so. Toa lua whasale anga le ana tau. Tuli atu leli o peti ia ua. O atu lava peti lungo le leina skoa. Whaupopo ai maisi ai a aua vaiola Old Boys. Skoa mataina le mo ne sunga ia peti a sotanga. Mawalunga le alu atu tau le pou. Le kapteni ai se peta lo fi pou. Telefoi ia swinga le wanga ia tu le ngator swinga mo le au fa sa le ngalua ia fa pe foi ia swinga mo le au vaiola. El sapeta lo fipo a formalai to ia matali or talonga a maulu el sapeta tali mai fa sa le ngalua sapo fa sa le ngalua. Lato numero sfulua fa solo to il polo fa sala galua fa la vela foi vaiola sa o mai tonu fa sala galua oh na wai lunga le moleli tafua yellow card ya ta wala mi opulea lava le leile or side discipline e wato tope vaiola pas to il pito yuta Betty, Efeso, pasi mama mai Efeso, mau numero 2. Awa vaiola, leli o tene. Numero tasi, el sapeta. Sek ko el sapeta lo gatono el malai. To e pasi atu yuta, tene wa el polo. El sapeta pasi mama lo yuta ya peti. Luatu peti tu ni manu ele to e mawa. E amata milo mai ila lo pou. Fata mala tele ya le aua fasale le anga le ua le ato ai la to numero ai le yellow card le na watu nei o lai tu di ai ia ole ova lava le nau nai tama ta alo ile stemia fa popo pe ai a vaiola ova le le vaiola Old Boys tolus fluono fasalanga lua ele tawai ele teu mistake me teu mai ale ole fai o tarongo lo fanga solo war final no lua ole sailing o ipu tu ole sila fia le tulu mana mai mola so na fit fai lo el committee ole mai ai o te to fitu nei ala fia ngo sa tole pai la fit fide ai pe file la to au te to fitu e malanga tu mo ai le ves fo mo te to fitu kala po mota no winga e tau ta alo le leina ia mawole ngola au fili nei ale tu malo o so fai mai fa sale langa lua maso to pito yuta fa sale langa not release o to vaiola to sa sa o mai voi tonu fa sale anga lea pasia to ele polo pu e mai vaiola palasi lalo o lo ya fa sale anga per polo finau fa sale anga mo sala to ai fa sa to tonu numero 10 neli o amo
A mai ai foi vai ola le polo fo linga mai le toi mau le vai ola ngai kuli fo le polo ta vale vale toi pe le polo lo atu lu le sko ma ta vai ola ia ma toi siko ai le au vai ola le lato numero 5 le lio EJ Fasawina Sione fast frutasi ai vai ola tuku tele la vai ola so o vale lei ya tangi man fai le li la foli mai talonga vai ola old boys se fast frutolu fasa la galua ele tawai fasa ori mai le si kor fai no ole ipu ripo tu au sale moa fatase mala fanga malo fale alupo warriors au ne sale moa so le kapteni numero 10 ya tai fono senio numero 5 tai lua tua vaenga sa numero 10 Perenato Sawanga numero 10 Hitoshi sa numero 7 Puna Vaio Leola Salisio numero 1 Ewen Lomani numero 4 so le faya o ngale sana Josefo ya male faya o ngalango o sa vaenga Lawa fala lupo Elia Matanga numero 1 Karokota Levalia numero 10 so Tengaloa numero 2 Bonifacio Micaele numero 8 Leo Siole numero 10 Luis Futasi Mavaina Siole Uito Etu numero 15 Joel Fili numero 10 Beni Yohane numero 3 Luis Fulu Sa Junior numero Luis Futolu Lokin To'o numero Tasi Holy Tuaya Spurvalu Willy Lavaele Talonga lona tolu o le quarter final le potu fale alupo warrior masale moa kick off lawa sale moa fale alupo solo el paso singa lawa sale moa fai kilia tuol polo o loi le tui ngā utal malae pasi wau mai I le tui ngā tai tau wā tuai hia au ilua le polo a le fōrika mai o le uai I le tu as fale alupo Sale moa Jadi numero 5 Sunga tailua tuya Numero 1 Solo atu Ile numero 10 lua Elio tete forsenio Saui kokongu Awa sale moa Fai mai pea milinga Numero 10 Lelio vai ngā Pasi atu tolu sunga ya Hitoshi sa ole awa sale moa ma tawa tua I le skoa mo le ai mo mua o le talonga sale moa mafale alupo Manuia tau whainga pou Fitu sale moa fale alupo le tau ai ma losi le savili ma nei hoi lau ta alo le velo la ya tau whawhaing ta foi tau wha tonu ai ta longa ya lai tama ta alo sale moa sa bro ho I mole au le fale alupo mai le tua sau polo mo sale moa ai la tu sikalamu Una vai le ola. Olo tongi tonu, lau sale moa.
Roll out. Kilia mai tua numero fitu. Le luhi tosi sa. Contest mai voi. Ia numero 10 lua le au Falea Lupo. Sau ai pe le polo ma ngai mai ai fafo le leina. Vai mai le numero 1 le au Salimoa. Le rio puna vai le ola. Falling mai o le o i pepa sama le au le Falea Lupo. Ai o le talonga Salimoa fitu Falea Lupo le tawai. Sikalamu mo le au Salimoa. Pas musinga Salimoa. Mas fulu bita mai le laina skoa ia le au le Falea Lupo. Foi a tio fai Sikalamu. Ya mole au Falea Lupo. Fai songa mikira Falea Lupo le io Bonifacio Mikaele. Ta fa tope. O so fai malosi Bonifacio para la silalo ta fai kilia mai tua. Numero 2 Falea Lupo. Leli o so o tangaloa. Haonga. Leli au Falea Lupo. Pipi mai ai lava te lo va vita uli le o ia nei taimile nei o le pefu. Isina pefu tele o le malae ia o naua. Hai tako. La ho fasala ina ile. Sikalamu. La Mikaele. So mai tua numero 10 pasi atu le tu gauta. Vai atu le numero 2 matasi saiste mai tonu manga atu lunga ole leina sikoa. Salimoa. Molesi mole ai ulwa yai. Ole au Falea Lupo ile la talo le vas Salimoa. Ai le faingo vai argaka le le numero 10 ma le lua le au le Falea Lupo. Ia, manuia ho i tau whainga i le pou. Ia mareisa ai whao popo skoa le sunga ia leo siole. Maua tutusa ai le tai fitu. Falea Lupo ma Salimoa. Numero 10 la au Salimoa. Leo vai ngā sa. Te fono. Tau whai atu Mikaele tau whiofi na au maua numero 10. Ala ua Falea Lupo tau whai kiria mai tua. Befu. Scrum for Falea Lupo.
Oh yeah. Hafte ho ile nga luenga. Wa ngo tine mu la tole lo na fama le so ni mua. Tu ina tu tam taalo ya la ve tono le malai. Taalo ka va sale mo fala lupo te mi nei. Ole tu sale tai fitu. Ole o ta tonu le tula fulu male lua ila wuli. Mai o lewa o mai tua i al sui leo fale alupo. Si kalamu. Bonifacio, numero valu, halfback. Ala ua fale alupo. Bavena roll out to the polo, kilia tu tua oi. Para la silalo. So vai le tui ga tai vavel pia tiai e ruwe luas fulma tolo ala wa sale moa molo mo sale moa tai fa to pe ruwe luas fulu le lio pelena to vave atu ai numero iva pasi atu ya tai fono fai aku ia vai tai fono wa nga ia toi lunga le laina sikoa ai fa popo mo la wa sale moa le rio tai fono se nio sui mai o le talonga ile afa mua velo longa o ao le tangata leo se nio tasi leo Tama whanau wala tunu le ho isa malanga tui. Talonga ina whai Malaysia. Tala roanga whai aoga hia suga tam taalo a misfora kapiteni tam taalo whasoai. Iso vai ngai tau na toe mati ai le afumuli le toe Elio tete foto se nio le kapiteni no le wasale moa o se afamomua o se talonga fino tele ka fu ia ile tulanga ia ai o le talonga Pitu se fulu mai fa. A tau tuli matai. Po ai se au nei o le a sola maleipu. O le sato o le pai sevens lua fe lua se fulu maleono. Te fono se nio numero 12 le aulea Salemoa o e sauni mo le tamteina o le talonga drop mawalunga aluaku Mikaele numero vanlu wala wa fale alupu pasi atu Ciao Fiofi. Mania. Ngayo inga. Ale aula ni fale alupo vave. Ale foringa mai ole ua maua e sale mo le polo. Lucy mai limo sale moa mai maule avanoa. Tuli maru pito yutel malai.
Oi lusi ai. Ai mauna ia vanoa. Handling errors. Le mai tawina. Ya olo tu la mai pe. O le toa, o le set, o le. Ia tu le numero 10 tono le aua fale a lupo. O le li o Willy Lafaele. Scrum. Mo le aua fale a lupo. Mikaele. Bonifacio Mikaele numero 8. Fas oi mai mau Lucy mai limo le suga Mikaele. Au tau mo fai atu faso so akula la ko polo I kua. Oi foi mai vai sigalamu polo tono la ua sale moa. Tono se sila va no le mo sale moa. E valumita mai le laina sikoa. Numero 1, alawa sale moa. Le lio sale sio puna vai le ola. Fale a lupo. Oi. Peia no fai atu. O errors ia le tele no mai tawina. Handling errors. Mistake light. Pasingo le polo. E ala fsiainga ange mai tua sunga Mikaele Bonifacio. Ala ho wa e tonu I sunga ya sa junior mola wo fala lupo. Puna va yo le ola, ma nga yo le ngor ka le sole. Puna va yo le ola. Ta fa tope numero sul lo te telefono. Oi sole. Mau numero 5 ala wasale moa fai kuia I finger numero 1 la wasale moa ma ngia mau mai ute numero 10 sale moa ma ngia toipea kalo sia ele koi moa no o mamao te le yuko le passia le numero 5 o mai sunga ya te telefono senio sau kongu ele fa so numero 5 le li o te lua tua numero 7 sunga ya Hitoshi sa ale au asale moa ala ile te kolosia ku konga ka leo Hitoshi ai ko kiki a maulunga tele le pasile na to la ki ho le fa nga te tau o mi o tanga tele o se nio to au mai tonu le polo ai o le talonga sale mo se fulu malaiva fitu fale a lupo o ta fainolo na tolu talonga tamsanga sa tole pai senio drop mawalunga ma losi le savili tali ma hoi lau ta pua I mas hoi le malu o pulenga se o kalapu te tasi le lile le foto alwa tu tonu sunga ya sa ala wa fale alupo pas singa ia mo sala tu abno sa I fa popo sa luas futasi ai fa ku mai ngai numero 7 Oli Hitoshi
Pai toi lama fina unga ile tu ya utel malai. Kikir basi kala kala ya ai. I maua kongu le pu e zunga ya se nio. Ia voringa mai o le laua pepa sama-sama le zunga ya se nio. Tai fono se nio le kapeteni. Ia le aua sale moa. Se fulu iwa i le fitu. Te tangi ma le sailingi a tonu wana o se vavenga e toi maua ai. Ia ole mea mautinoa. Ia pasi pasinga whaiu ale aua whale alupo. Ia ma te tau antua i le leina sikoa. Ia se whai akurika ko replay pe ole ase tūlanga iai le sikoa lea. Manino. Oi. Ia a tonu lae i o i le tungal tafua. Ia pito i ngā uta i le o. Ia au le tawalunga na o le talonga i le wā o sale moa. Ia male au a whale alupo. O le tatu talonga skona whaino muli le so ai o la whangamalo le lisi ne o la whangamalo o le aua sa to le pai whangamalo team list tai mo li patea numero 5 Simon Soma numero 2 Sinave Misi numero 1 Derek Stanley numero 10 Failo Mua 10 numero 10 Thomas Muas Lilo Suava 10 Tasi Gordon Muas Futolu Toma Futuali Isfuiva John Taylor 10 Kitiona Sovale numero 9 Masama Nifo numero 8 Tuifiti vai laa o le whaia onga te iulu mapula na linga o le whaia onga lango lango. Tia nei teime lea wauri le whaafongo le tata o tunu le ua le lisine la sa tole pai o Chris te nimo lusultasi whaunga neru numero 10 Revival Arona numero 9 Pule Yata Masanga numero lusulvalu sa umani Arona sufumatasi malutasi sa maeli lusulviva asuelu o peteia 15 anga tupu numia lusulfitu silinga numia lusulua logo vito i u lusultolu keneti sue sufa tena fitu sefulu ka fele Yohane numero 1 Sungar whaiaonga ia mai awa o lai whale pili ia ma le sungar whaiaonga lango ia tongia le whai o vai suai. Awa tani el kona whairu whai o le ipo autu nei teime lea wauli le ua ki ka awha mai le polo le au whakamalo tani atu ia le au sato le pai. Stasio sui lunga le tatou au teito fito le maru Samoa i tau sango vai sunga ia tongia le whai o vai suai le vea whai aonga lango le aure nei a sa to le pai. Ia, tangit whai le lau folia o lo fina watu sa to le pai mo se la tau wanoa ia mo le leina sikoa. Pepa sama sama yellow card na ua whai lo atu mo le aua sa to le pai. A lo so whai pe le aua whakamalo. Tasir player na sa to le pai le ua pepa sama-sama fatoa a matata alonga. Si kalamu, pole tongi tonu mo whakamalo. Whakamalo ratu le blind side, pasi mai numero spurtasi. Le lilo pasi mai mambulu le polo. Whaonga mai e sa tole pai le avanoa. Pasi mai sa tole pai la lunga lava la tole ne sikoa ai a whakamalo. Sa tole pai i le polo. Pasi. Sao e pito i taifa sa sao mai ai sa tole pai pu e ta fio foi whakamalo. Oh, that's an eye tackle. Yeah. E watu tope sa tole pai palasi lalo pu e foi whakamalo. To te tangi vai le la foli mai le ai Taufi lai titi le talonga.
Sauni. Whakamalo. Numero Satori Pai numero sultasi. Le sunga ia Saumani Arona. Side step mai tonu Satori Pai palasi lalo pue whakamalo. Fina wat whakamalo le ai. Mai toi taila foli ma walunga le pue au tau Satori Pai. Pasi atu whakamalo le pito iuta. Pu e ai Satori Pai palasi lalo. Satori Pai. Pasi mai foi Satori Pai le pito itai. Ya, sau le polo ma sau ai lava I fafo. Satori Pai le toni ngala no mumu. Whakamalo I le toni ngala no moana. Whakamalo, tongi sa ore le polo. Side step mai tonu whakamalo palasi lalo. Luato I tonu. Pas e pe whakamalo le pito I utal malai. Whakamalo peolo I le polo fina watu whakamalo moso la tau ai. Pasi mai ai mumulu voi limo Satori Pai. Sa sao mai numa mare whakamalo tino ese. Mana I olga mai anga lino fito Satori Pai. Le ai fa sala o tou Satori Pai. Tau fiofi stamara el watu polo. Ia o leo lua ia pepa sama Satori Pai. O sale walua kongu le sia sai kuores. Numero 2 sultasi. Leli o Chris Tenimo, le walua tu tonu. Sauni, Whakamalo, eu vatu tope polo numero 15. Leli o Derek Stanley. Palasi lalo. Yara o whanga mai e Satori Pai lato numero tasi Chris. Sao e luma Chris. Pasi atu pito Utah. Chris pu e whalele hina e whakamalo palasi lalo polo. Whangate whakamalo le polo. Whakamalo e per polo nei taimi. Numero sfurtolo whakamalo tangata tino e serena. Sao atu numero whakamalo. Numero sfurtolo. Leli o Colin Morse palasi lalo. Oh isale. Ai mau. Nai alfi nau mai al tangata neo Chris. Palasi lalo. E tau tuu mai tu le polo ai la vea I limo Satori Pai ma ta vale toi fafo. Fire line out 5 minute score ai a Fersi Kalamu. O le ua lua I lo kara Satori Pai ri o no winga lo ta alo to 5 Satori Pai fata mala Whakamalo pasi mai Whakamalo ke lelo walai pa Whakamalo wa le ua lua I lo kara Satori Pai numero 10 Leli o Domas Moas alu watu ai Satori Whakamalo malu watu ai lava I lalo le po. Ya pasirina ya Leo Thomas Morse olha o Whakamalo. Oi sole fai mai tamai tai la foli ele ai ele iau le polo I lungo le laina sole. Koe a vai a male lenga si koa ai le a. Le ua folinga mai le ua uma tu le sielo ka le ua toia ngai tonu le sisui le o le ua Satori Pai. Ia, toi tasi le alta le lato yelo ka le toi terminei. Koe au ia male lenga sikoa ai lu aku ia ua le ilo aku lenga sikoa. Sikalamu, pole tongi tono Satori Pai. Lato numero 2 Deli o Puleiata. Quick tap Puleiata. Sao menua Puleiata pasi berpito itai. Side step matu tonu. Sao e peiru malas fainga Satori Pai. Fa sao mai tonu pu e mai e Whakamalo tia I mai polo. Oh sale. Malosi tele defensa Whakamalo. Malosi defensa Whakamalo malosi teko.
Fai si kalamu, sfulumi tai leina skoi ai whakamalo, o le polo whakamalo. Fina watu ia whakamalo, mo sa lato ai i le afamomo o le talonga. Halfback mo whakamalo tongi le polo i tonu, sau tua. Pasi mai e lato numero sfurtasi. Oi sole. Mole pasi le pupula. Ei sale mai maula vanoa mo whakamalo. Ya le ua umma le leile le afoi nei le afamo mua. Tolu ia yelo kada sa tole pai. Ya aile ila asia i whakamalo le ina skoa sa tole pai pe afua iai. Tolu yelo kada sa tole pai aile ila asia i whakamalo le ina skoa. Ya fi nau voi sa tole pai ia whakamalo la tau ia. Na we fi nau mai ia whakamalo ia malor talo ngore nei. O le kota whaino whai ure nei o le ipu au tū. E pei ona mai mo mai le tunu ure nei teimo le awauri. Vodafone, sa tole pai sevens, lua whenua sfuluono. Sogai whai aonga, head coach o le aua whakamalo sugai atu i fiti vai laa. Ia ma le whai aonga langolango sugai apupula le linga. Pape foi ia le whai aonga mo le aua sa tole pai sugai a mai ava o la i whale pili sui whai aonga ia sugai a tongia ale whai o vai suai. Mai a talonga neer kora whai no whai World Cup o na soa i loa leo le talonga o au pito i lalo o pool games e sa ili ai se au e se mi whai no ma le aua opo i le shield. Ya o le fatulanga na talonga le ilo no winga o bolor talonga le nei talo le au pito i lalo o le o pool games sa ile sa se tasi talo ma opo ia i le final o le sio le o mai talonga e lua mautino ala ver sei mi final ia le na mai nei o le pou ya fata sei la ma kota final nei ia mo le ipu autu. Saudi mai whakamalo a sa tore pai. Saudi mai sa tore pai la to numero sfurtasi le li o Saumani Arona. A formalai. Mo to abatalia o le afafai o talonga. Saumani a mai le polo pito i tere malai tari atu whakamalo. Sapo mai e whakamalo. Solo mai e tonu whakamalo pasi atu pito i uta. Side step. Fa solo to ai ruatu polo ruatu pasi malu i tua. Le rio Thomas mua so le au whakamalo. Mai to mai tei la foli le ai. Knock on. Fai si kalamu o le leina skoa i ai sa tole pai o le polo tonu tono whakamalo. Lato numero 15 le li o Derek Stanley. Derek Tony polo tonu o so fai mai ai sa tole pai sa wai pea sa tole pai sa wai pea sa tole pai foli gai le toe maua sa tole pai alu atu pea sa tole pai numero sfurtasi whakamalo sorry whakamalo na numero sfurtasi le li o Saumani ya malu atu ai lava i lalo le pou so le Peu kau si sengo nu mafioanga leo whakamalo na attack mai nei maua latu sko mo moru lo ai talonga o lo whaka solo ma nei ar sawa tangata nei soli whakamalo lea na sko nei le li o lilo suaava la o whakamalo numero sfurtasi le sko ina sko mo talonga Sauni lilo toia al polo le pou al watu misi le manuia foi tam fainga ya ale sunga ya lilo sua ava mole awa whakamalo ulwa ayer talonga afa fai wala whaka solo kora fai fai o le ipu au tu whakamalo i lima sa tole pai ele tau ai ya to ale ia whakamalo wale o mawala tau ai mo mua
tari mai sa tole pai. Mau ai el kapten sa tole pai le Chris. Sauluma Chris. Pu e avivi e whakamalo palasi lalo Chris. Finau o toile polo. Whaasala. Hai teko. Manaya. Saumani. Pasi o toi Saumani pito Utah. Mau a numero surfa pasi mai tonu. Pu e lalo i whakamalo. Pui mai foi whakamalo lato linga skoa. Saumani. Pasi mai tonu. Oh! What a tackle! Luas fululua. Ole au whakamalo. Le lio Simon Soma. Oh! Mau ale leile puele la. Ya. Tangata tino le leile ole au whakamalo numero lua fululua le lio Simon. Sauni, sa tore pai, sa ili sola tau ai. Sa utu al polo, sa tore pai pasi atu ya Saumani, sa step mai tonu, sa tore pai, pu e mai ai whakamalo, whaasala, roll away, pasi atu numero iwa, Saumani, sa step mai Saumani tonu, pu e avi fifo e whakamalo, palasi lalo, numero surfa sa tore pai, leli o kene tisue, palasi lalo, fina watu sa tore pai mo sola tau ai. Molu watu ai numero novurtolu, sau tua. Numero surtasi Saumani. Pasi atu pito Utah, molu watu ai. Ai te tangin whaia la foni, le ai whaasala o tau whakamalo. Ia isu atu i ai male yellow card, so le whatamala whakamalo. Oe, last minute turta alonga. Ia, ole utoi whatamala toi maua le yellow card. Finau foi sa tore pai ia mo tola tau ai, eu whatopetope. Whasolo, sa o toi tonu, pu e avivi mai e numeros furtonu a sa tore pai. A whakamalo, poloka i lunga le polo sa tore pai. Ia. Mai mau le vanoa neo sa tole pai, sa te tau ona whakamalo. Mau e whakamalo le polo pasi ma mau toi ore la tau ingi. Toi pasi ma te tonu, vae mai e whakamalo le polo whai mai e bilinga. Whakamalo, mana ia. Ia le o tu ia toi fasi dono na vai de tau e polo. Ele ini fa ile la voli. E se fa mao ni o le player. Numero fitu o le au whakamalo. Le li o taimoli patea. O la ele i li ele la fa ile la voli au toi tu ia. Knock on. Sauni sa tole pai sa isola tau ai. Afa tono malai, Sikalamu. Messi scrum. Eu va tope mai ai. E sa tole pai, Saumani. Pasi mai ai Saumani. Sau ai pera la tono numero sefulu. Toi pasi to tonu. Maua numero no sefulu maleiva. Fasa sawa to tonu. Oh! Toi titi ale au sole. Toi titi ale au leli o logo vi toiu. Ole au sa tore pai. Fa pe ala pasi tonu la va no numero surfa. Ia pangalea e pule arta mata alo ia. Ya. A fai ai ovale alea sa tole pai. O lono winga e manu malo sa tole pai ale ai. O lono winga. Ya. Toi fa popo ni si minuto talonga.
Mai ko ka tuan. Leo tau file titi talo ngol malo su savili te ufale tonu lea. Oh, Fatamala satu le pai. Fatamala satu le pai. Leo tangi mer fai le la foli uma le taimi le talonga. Tu sai satu le pai elima fagamalo elima. Ya o tulanga na le wei ko fai do fai u. O ya lo no winga fo linga mai o extra time. Time fa o popo talonga. Ya ole mai o talonga le fanga solo sa tol pai ma o fanga malo na solo le o talonga le a fa sa le fatasi ma le au tamo le vausa o au e lua e sa ili e sa au e feilo ai ma wa opo ole sa ili ngol champini ole sio sio so ai lo leo semi final ya ole pou no winga to semi final ai ya sa sina ma sa fai ao patamea mapaya talia le committee fa foi pe confirm stato extra time mo se si time fa popo ya mo au de lu o fa malo vatasiai male au sa tole pai ya le confirm mai le la ele time fa popo no le tu sa ai tai lima ya walu foi le aso i dai fa nau ta alo ya me se foi anai lau foli manai development ne o tamu sanga ai me se lavo le atina ino nei fa nau la iti ai va ai foi mai mo mai tato o tuno tele o au nei e pe o le au patamea au paia au fanga malo sa tole pai o sa sina o le au la fio au fale alupo ya e pe o le young age o ila to e faisi la iti o tau sanga le la to te au maia lo winga e o lo tilo to inga va nga foi le o atuile lima tau sanga fa tau sanga lumanai ya wa tele se va nga mau volunga tau no ai nei ya lo mafanau extra time fa popo ora fai no fai o li po tu fagamalo masato le pai Saumani Leli o Saumani na o Sauni mai ile a formalai Saumani Arona to ya matalia le taimi fa popo talonga a mawolunga Saumani fatali mai ai mulu mai limo sa tole pai mulu mai limo oh no Akli e leo toi mo o mia le toi ngata alo lea i nei taimi Sauni sa tore pai o mea tupu tono talonga tamata alo e umato e poe listama le ulo listama ya Sauni luas fulwalu la awa sa tore pai leli o pule yata pasi mai ai ia le sa tore pai pasi atu pito yuta Puleata saiste Puleata sautai ya Saumani numero no sultasi kapteni Chris saiste padu tonu mana yo le pue sau fagamalo Palasi lalo fagamalo leisa stadi man faida la foli vai le ai fa sala o tou sa tole pai
Kako ile mai ko mo la sa ko pai o mai tua. Mai tua la sa ko pai. Ya. Tasi stama sa tor paina wa to tu mai lunga fa malo ta alo ya welua fa malo fo tapo ile tunu mai se no mafio anga o lo tap tapo ai mai lungo pe fai langi mamo mai so se vai gol kilo pen nei te me le auni malo tapo ai ya malo fo ile o sa Saul ko le kapteni a Fagamalo fai skalamu pole tongi tonu mole awa Fagamalo Polo tongi tonu Fagamalo pas ya toi Fagamalo long pas ya toi pito utala to wingi fasa one le wingi Fagamalo fasa one le wingi fa side step by tonu pasi mai ai ta fio to sa to le pai olo ya Fagamalo per polo bubulo toi Lelio Thomas el to manu Thomas Oh, Manaya Sole. Número sefulu Lelio Thomas Morse. Ole au Fagamalo. Tatangin faile tabai la foli. Award a try. Ya. Ole ua mai ai male talo ngale nei le va Fagamalo male au sa tole pai. Manuia le tau whainga Fagamalo se fulu sa tole pai e na ole lima. Ia ne waga iatu Fagamalo inungo ile semi final sa ilingo le ipoutu. Ane waga ibai ia le isi talonga nei fontia ole talonga nei le va fasale anga numero tasi fatasi mala au tamar va sa. Ole lisi ole au fasale anga sunga Mikaele Pasifika numero 15 Masipali numero 4 o Tofi Swali numero 10 fa Matala fa Moe numero 1 Taingano Olive numero 3 Fuatai Tavina numero 5 Faraniku fa Moe numero 4 Palolo Aleilua numero 10 Selau Pali numero 2 to ese sa tala numero 1 Maperna Mawingoa numero 7 Faya aonga suga ya lio fitu ya marifaya lango ya wano pani. Lisha la ole tama ole vausa telavou numero sutasi tifa luas fulu tai aus fulu lima Sani numero fulu tai la numero eva Maxi numero fulu lua Toma numero tasi fulu fa o Saupo numero tolu tasi o Lianga numero lua fulu male lua. Tui fiti vai la ole faya o te yulu faya o lango o telavou. Kick off le aua whaasaralanga numero tasi. Tali talwai le aua tamol vau sa. Sikalamu mo le polo tongi tono le aua whaasaralanga numero tasi i le toninga lanu mumu. Le aua tamol vau sa i lan toninga lanu moana. Elio Feleniko wha moe le numero valu. Tongi tonu asolo tutua pase tua le aua tamol vau sa vaveru pia tuele numero fitu le aua pasaralanga numero tasi pasu singa ala aua tamol vau sa numero 20 le sua ya tifa pa lasilalo kilia tuol polo asolo bai tu sifo Pia toi la foi le defense le aua a fa sale le anga sau ile polo ma sau I tua line out vole aua a fa sale le anga Talonga o le sailinga o le tulaga se fulu o le tolu lo fanga solo I le taimile nei. Ia.
Au tua ina lau fali fa o ngā leil fa alongo. Ta ua tele le fa alongo. Numero sifuru le lua. Leu lua, numero fa. Sifuru le fa. Kasi vai tua tiuta i le flow numero valu. Tina numero sifuru le lima. Ku'u mai ko a pipi ato i lava le puipuinga defense la ua le tamo le vausa. Si kalamu polo tongi tonu ale au tamo le vausa. Sa ilinga o le tūlanga se huru mali tolu. O se au e manu malo mai i le taalonga dei. Ea o le a taalo ma le au a opo. Tikalamu. Le tua tamo le vausa arai mai tonu. Le ai seisi. Vasi wale tui gatai. Numero sifuru le lua. Le li o pop. Pa tolo. Pa la silalo. Pa la velave a kuepea ia fa sale le anga. Lua sifuru tasi. O loo i le tu lava. Tamo le vausa. Tau mawhai a toi pea o mamulu ma le polo wai lima le numero sifuru ma le lima whao ngā atu e wha sale le anga. Rio Faladiko wha moe Olo tongi tonu le au fa sale le anga. Ai sina malo sur savili fua tu le polo. Tu ngai savili e taula ona e pasanga i tua e velo i tua le polo. Matala fa moe numero valu o fa sale le anga sikalamu e to tele stay bora fo bomua allo le tu fa sale le anga fa be pas sikal numero sumo le fa bien to foi la o table va sa scrum Pato a mata talonga pe o le ua lima i scrum. Paintavu i te loe paintavu na langona lau ta alo tala lau fali o na le tar sa vili. Vai tua Tamo le vausa numero sifuru le tasi Solo mai le li o numero sifuru le fa le li o fiti Asi masinga le au fa sale le anga numero tasi tu atu le suga le numero valu Numero valu Federico fa moe fa tu ai tu liga vale numero 2 sifuru le tamo le vausa Ma palasi atu ai lunga o le laina sikoa. Tuli atu atifa. Vai mai Federico.
Sorry ya se mea wo sa sa vidi. O le savili angi mai le tui sai. So ani tele tau tu le ai nei tamata al. Tangi le sailingi mai ala fo mua o le talonga le va fa sala langa no tasi. Tambo le va sa si kalamu mol le au tambo le va sa. Iya. Iya, tulangan nai le sila mai o le tatu tunu. Iya, le ua toe whailo mai e le I aise si koa bra ua whaasare le anga. Iya, o le sa lusi le polo. Iya. Mai ai o le afa mua tu mau le ai ni ai. Ai tino le au lea tama le vau sa. Ai tino le good shape. Tala vovo ina isi alam whanau pe ona vavai atu iai. Na pena hoi la le au lea whaasale langa. A te lo le whanau ia tala vovo. Le ta aloi tātou au ia. O se awa noa e sa ili ai se isi e ta alo mala ua opo. Te ala whaleaso le ua to spulu e tasi na wauni. Aso tō nai, aso lua spulu iwa. Ia masina le o kuso. Tasine tamusana tau tele mo le tumalo la wasa tol pai au le la fili ma yera to au ya malanga to alfa mo le sina pai tumua ya ile masin fo masin setema ta longa le numerous tulanga sfutolu mai ai la fo mo mua ya ele itau ai au mai lua tau mo fai mai mo le alfa faiu tau mo vau sa. Mau lunga le drop kick le Elio aso mai le au whangamal tau mo vau sa. Line out. Whaasale le anga. Numero 1 whamatala wha moi. Oi, mai mau le mo. Mai mau le kōl. Le sa uni tamale nei luma. Numero 1, ala ua le tamo le vau sa. Sulima. Mea o le sa uni. O le si mea o le ngalo le kōl. O le mea fo ila ese le kōl na awa ese le kōl la le li ile na vala au. Sikalamu. Fa moe. Fa matala. Fa saleanga.
Va vea tia ele numero sura lima. E o lawa la sia ele ali io ali o toma. La sia ele li o toma mai le tama le va sa. Si lo ai. Ia. Manino le lele scoa. Na o nau ua le polo mfa papa ia tu. Le laina sikoa. Ai mo mo talonga. Mo le tama le va sa. Lima. Pa sa le ngai le tau ai. Tama le va sa. Le rio tai au. Maua mai e le rio Mikaele Pasifika e mai e ia ta fa tope para la silalo tau fai kria tu al polo ia pepa sama-sama mo le tama o le vausa. Tua leo to ono ia le au le tama o le vausa leo lo ta alu te mine nei. Scrum mo le au pasa le langa Mikaele. Turnover i le aua le tamo le vausa. Numero se fulu mo le fa. Le rio titi. Fiti. Pasi ma le numero tasi le rio tai au. Para la si lalo. Lola mai kua. Fa au. Pasi mai le tui a tai fai sa kai wiki nga ngu mira ngol tamo le vausa. Oi. Le isi fo i pepa sama. Mo le au ale tama o le vausa. Si inga mo le aua le tamo le vausa. Mistakes. Mea masan. Solo le pas pesinga. La ua pasal langa le ua ia le polo le tem rei numero 10 le lua. Pasia tu le tuga utu numero 10 batasi. Asunga ya tu ofi. Malu le leile defense mal pui nga le au tama le vausa. Sawa i pe tonu le numera ono le sunga ya Mikaele. Fa matala fa moe. Fa matala fa moe koe yai malesi pe sama le ole tama le vausa. Oe o ta alo to fa se ta to wa mio. Tele ia me se ale au le tama le vausa. Fa matala fa moe numero 1. Ala wa fa sale leanga support numero 2. Ia fa sa o toi le score. Yali o Bernard Mawingoa. Ia le finau mo le talo malo sereri o fa tala fa moe. Lango tuai ma Bernard. La siai. Ia le leina score mo le au fa sale leanga. Ia ma fōringa mai ai a whai fōi ai ova
ia o tātou laki ia a whaiele ai. O mai lea tātou toi whina tātou toi tā alo mo le isi taimi whaopopo. O le manuia lea a tama o le vausa e lima whaasale le anga numero tasi tele me se sol. Ia ma ua taulunga le le ua tamo le vausa e lima whaasale le anga numero tasi e lima. Ya le ua faisina malolonga langa o le ua mai ale talonga o le tau fai tutusa le tai lima. Ya alo no winga o le ole a tatu se atu il tatu extra time o le taimi whao popo. Ya sa ili aise au e manu malo mai le talonga a whanga solo le taimi nei. O le tu le lei o le taimi sanga le nei ele o alo sunga lau fali e tu atu le wha salanga. Ia I tamata alo le lava e whaatino I a tūlangao ulape o tūlafono mene I o talonga la kapi o tūpaolo ane yaso matama I ale taeao le ua te ale la tale jula tas ya ole la vai anga le ya le tua ile le fo yaso sa mo li ai fa mo ole sa tole pa sevens aga ya tu malai mo le al temi fa popo talonga va fa sa le anga le tapo va sa Pue mau mai numero sumber tasel tabla va usare li o talvo numero se fulu le li o sani sa wai pelu mo le li o sani pu e mau atu le numero no fa matala o e mamulu mai lima numero se fulu kalo fai le suga ya sani mau ai male ava noa le ua fa sale le anga numero lima a numero se fulu lima Lawa whaasara leanga pasi atu numero sifuru tasi. I le tu I ngau tala malai tau mawhai atu. Ia le numero sifuru le whae kau koso I kua. Au ka whio whinga. Mea nei o extra time. O le extra time mala tau ia I hoi e. O le vave ale me sili o na mana o mia. Awa extra time ia ia voita le fai se mese awa ngau esasia score lo le sia score nganga e manu malo ile au Tabol Vausa Skalamu Polo Tongitong Sungai Asani Osor ko inga nga uka plan sai. Line out. Mula wa fa sala lenga. Fa matala. Matala fa moe. Federico. Elio Sani. Tau fiofi. Tau fai kilia I tua. Números fumo levalu. Alau tamo levau sa.
Pasi mamao mai le numero se fulu tasi, pasi mai ngai le numero se fulu le fa. La ole tamo le va sa. Le li ofiti. Fai atu ai feanga ma le aua fa sala le anga numero iva fa sala le anga. Para la silalo fa onga. Oi. Pepa sama-sama mo la ole tamo le va sa. Tele me se o kou tamo le va sa le ne yaso. Ja, nai suinga. Alhoe ola fesi kalamu. Ja, mo le au pasale le anga numero 1 le. Ja, fa matala fa moi. Pupul tangata. Le tuinga uta. Lo lowang ya numero 10 la. Mau mai foi oe. Velo mai tutong. Va ve atu iluma. Ia le au fa sale le anga numero 10 le fa. Line out. Pasal leanga. Pa matala. Mana ila va mai luma la o le tamo la va sa. Tui. Nu. Masih mai le tui ngatai. Fai mai le vai tang talia. Oi. Lush. Oi, le ai. Ja, fesuyai. Awal fai ta tol men na. Vui live suya ingala wa va sa lewa anga e tonu le li toma. Ana ye yo le tapu inga inei le malayo sa monga. Nonga me o Malaysia sio fa lave. Ia na nai lo ma tua ho ia o me vale tama nai. Dai ma tua. Tapu inga. Fa wow. Se ai manu malo mo fa sale le anga male au le tamo le va sa ma ia le ma fau o le li la numero 10 le 5. Oi. Tele fa tamala. Tele le polo mai mau. Ole le toa panic. Poi mai fai si kalamu. Ya mole hawa fa sale le anga. Ke loa ngale panic le li o sanni. Fa matala fa moi. Asi mai le numero 10 ma le 5. Le li o Micaele Pacifica. Nga fa matala pasi atu le tuinga uta numero 10 ma le 2 le li o Patolo kava tu le numero fa
Turnover. Faonga. Sawa ile numero. Ma nei ala ma fau fai tu ai feanga o ai o sao sao. Oi. Kia ia lo mo pole numero 5 na. Fa matala, fa moe. Ya masih papali. Tao fio tu do just sel tabor va sa ma fa ko mo polo. Fai toy milinga. Aleluia se fulo mo fa. Ai da umiol le talonga le tausa elinga tausa elia se ai. Ai manu malo ile tai mi fa o popo. Oila to fai se kalamu. So ga sanni. Numero 10 mo laua tamol va sa. To no sa vano le leile mo le au le tamol va sa. Vave mai tua. Pa tani atu numero 10 le lua. Oi. Mai le lau fali le ai. Tai fa tope numero 8 ala o fa sala leanga. Fa tamala Pasia. Awe tau wa mai tau numero 5 la tau ia to yang mai ton. Base pesinga. Sao mai pela numero 10 mai fa la o fa sala leanga. Fai mai ai feanga numero 10 mai lua la o ta bola va fa sala leanga. Numero 10 mai fa. Esuka to ese. Lo fio lai sole. Numero 1 suka ya fa matala. Fa mui halfback. Allah. Tangata le sa mai tawina le taalo poto ile taalonga le numero 1 le faisi le pu o le tangata. O tangata o le matua leia o la na fa soanga le polo le wanga mai le se tatu au. Ya Malaysia tatu talonga. O le whaino, o le tātou sailinga siompini, o le tātou pou, o le aua sasina, ma le aua paia. O le lisi le nei o le aua sasina ni neva tuisu esues fu malvalu tani eluili numero 5, fai mawhiri tui numero 10, luas fulfaki tiona Abrahamo, Shalom Peni numero 3, fulima palau toma, 3 pa napa misi wepa, luas futolu, vaione tolua, luas fulu 5 Samuelu, luas fulu 2 Jo lavea ina, se fulu fai a kopo pania, luas fulu balavalu no o ili. Fai aunga tai uru yeti purivalu mamoyala o le assistant coach. Au nei ale paia o le sunga ia Antelea Mateo, Rata lo Petia, Patrick Fido e Pati Motu, Lancelota, Polilo, Samu, Masina o Taumate, Whaalupenga, Patolo Isitolo, ia marwhaia aonga ia Tanielu a pe foi assistant coach, whea walangolango ia Ropeti tia whau. O le sunga sampini nei o le pou, ia pe ona mai mo meile tunu, ia le aua sa iliang nei sampini o le pou, le aua sa sina, toni ngalanu mea mata, toni ngalanu pai pai, sa sina toni ngalanu pai pai, au paia ile lanu mea mata. Amata talonga aluang yen ngume la valu na awoi kafe fele ko e maua le paia ngume la valu pasi mai tonu la to numero ai se le numero se furu lima o le awa paia
sunga ya e pati motu tagata taalo malosi le la paia atane e pati amata talonga ile sofa i paia ya o tato wa mata lo le semi-final o le plate semi-final mo la taalo ai sa mo le boyeisa sa mo boyeisa e para algo tato el pai le manuia le a skoa mumua ai o talonga paia e lima sa sina e le itawa amata na mai mo mai wa mato i tumu lava ta vale lo paka mai i fa fo to le pa ya ma wa mata to tele lava ma malo le tunu ya mai tu malo fo ye pe ona mai mo ya lo ai mai mo li mawina la to au ta alo le so ma wolu wal polo pa ya tari mai sasina sai step mai toru sasina no toru malai ta vio via tu foi pa ya pu e pa ya palasi lalo ta foi fa le polo fa me la voli le ai fa sala o to pa ya sasina mama mai sasina el polo i fafo fa to mai lava la sasina el taimini nei ele o fa va vea lava sasina el talonga ya le fu ma nei le so fa ya to pa ya la to sasina la to numero lo surfa le lio kitiona sauri kitiona togi il polo tonu toni kitiona sa o le lei pas tu sasina vai a tua fesi sasina il polo tuli atu e paia fai a toi mamilinga i le pou ia ma a toi na polo ma a toi fafo o le polo na ai fafo e paia o lo no winga si kalamu le lima mita e si ko ia sasina o le polo asasina saudi mo skalamu polo tori mo sasina la to halfback numero lu surfa lelio kitiona peramo fata mala pa i sasina kitiona sai step mai kitiona molo ko kitiona le pou pasi mai tua fala velave mai paia pu e mai sasina ta fiofi palasi lalo mau e paia le polo o so fai mai foi paia mana ia sai step mai le paia na lo tono malai pu e fifi e sasina palasi lalo le salampeni pasi mai tua le polo o so fai to ai sasina numero sfurtasi ruatu sasina ruatu sasina tulimanu mana ia sale finau atu numero lu surtolu na sasina le li o vaione tolua ia mafa palasi to ilalo le leina sikoa ia masikoa i masasina le lato numero lu surtolu le li o vaione tolua o vale le asasina so sasina fitu paia e na ole lima sauni sasina to e amel polo la formalai maulunga mai sasina tari atu paia sapo e paia to e fasa sao mai foi paia na tulimanu numero fitu leli o patolo istolo numero 1 sao atu toru paia pu e la le sasina tama fai to so fa for line out e ai fa mai le la foli le ai o le polo e mumulu i luma ia te to paia fai el skalamu polo tongi tonu mo sasina talo le fai no le pou le fa ga solo le time nei a mai a fai no le pou ia ona
Fasolo mai lo lea ia o talonga semi final o le plate po le ipu mafolfola ma nei ele sfainga lea paia watu tonu numero 1 ma losi lea teka tonu numero 1 na paia le li o tasele su e malo ya ere alo na la wasasina na e ta auto mai fafato le nauti ya la vo tamo tonu male sui tulanga la wasasina numero 5 leli o Tanielu ili after yatu le ngaluenga lo faga solo ele sosadi momua ata sei male kulusu mumu mole vai o nei tamata alo free kick fasala o tau paia baventu le skalamu pasi mai sasina numero 5 pasi atu la to numero 5 short kick le ai fiti mai polo il pito paia fasa to numero fito paia turimanu numero 10 le ai maua mai sasina fasa sao to numero lu surtolo sasina voni mai le to maua ele to maua ya ma tatao atu le polo le le sikoa ma to sikoa fa to petope ai sasina la to numero lu surtolo le li o vaione to lua ma na yel nga yo inga le asole ga va ai ko malo o lu le ga si lo lu le lima Fina watur kapten ya paya sunga ni la foli ya fai la ver fai ngora la foli Sauni first fight to sasina trap mo lu ngora polo sikoa o valea sasina se fulu malfa paya ena ole lima manai el fato to anga mai ngaele playmaker le asasina le lato au ele le salam peni le foi tari mai foi paia lato ia fata mala foi paia tele lato noa ma wa lato ai mai mo mai le tudu Vodafone sa tole pai 7s 2026 mai mo mai fasala o tu sao ala wala tole TV va pe foi ia mala le tio faro lo tu EP ele malai ale awa tulaga lua ala fioanga o samaua mana ia le aso e tele ni fa malu malo sileang i savili ya tano tu foi ia o ia to au so foi ia o ia yeti ai tal no atu na aula o sasina va pe foi mala o paia la to ia Te fatalo fatoi le tunu nei teime le wauli le wa los fulu minuto te le tasi fasala wa tu sao mai sala fainei malai talo ala primary school sa maua le ngate la tolo mai mo mai lungo tato wala to TV va pe foi la tolo fa fo mai lungo o le tautu ala le tio fa lo le tu EP mai la to lo mai mo mai lungo pe ta fai langi tato Facebook page le ngate sa mo nei mo so se vai ngol kilo pe fo lo fatu ia ma to fatalo fatu nei teime le aso ya ele to tele talo go to e ona fa mai elo le tamu sanga ne yeso e fa malo fo committee ya mai se kala po malo se sa to le pai tu fa ta sire nei fa moi paia a mama e paia to ya tali la fa i ur talonga sai liga champini o le pou o le ipu fa fofu man ya ai mai ta fu line out auti le vai o sasina o le polo tongi tonu mo le au apaia
Numero 15 paia. Le sunga ia e patimotu. Fasala foi sasina. E pati. Quick tap. Pasia tu e pati sa o meto numero fapu e sasina mo mulu polo. Numero 10 lau sasina. Le o ni neva. Side step mai tonu. Sufurulima lau asasina. Mana ia la fata vale maua mai foi paia. Numero i vale le istolo palasi lalo. Fina watu. Ya, tagi vai le la foli va mai tonu release le takla. Sa mai tonu paia. Pasi mai ai paia. Oh! What a tackle. Play per talonga numero 10 la paia pasi atio numero iva mumulu le polo po e atoe sasina sole what a tackle man yo tackle fetau ile sapo le ina le polo ia male luatu vo le tackle fea le fetau i mate mi ola e o pa ile polo yo na ao. Ia o angala vai o talonga o la kapi. Tau fia talonga e stasio o paia na le ana la vea nei pu e ia dai folinga mai o lo auto mai tono malai. Vai nga lava nei e la vea au tapenanga o le tamata alu. Lava le manava, lava lo malos. Sailinga sampini o le pufa fofolo fagasolo nei taimi o le awauli. Afa fai o le taloga asasina se fulu mana paia e na o le lima. Seki le au asasina. Ia mole. Toi wina o nei minuti o toi o le talonga. Mai a talonga nei o le sailinga sampini o le ipu fofu o na sauni mai lo le o le talonga faiu o le sauni mai lo le o le talonga o le semi final o le ipu mafolofola po le plate ia le so o mai tua Telen tu Paolo ne yasu fai foi asale la ia ma nei lava le malu o savili malo si fu savili e pe ona mai mo mai lo tato wotino ia la sto na ile so oi tau lungo foi fa mai ai nga luenga ma tiuti ma fai fa nga solo le nei foi va yaso ia lewa angai mai mo le toe amatalia o le talonga le sailinga sampini o le pou Stasi nau au ole au paia suya au paia Sauni toi fa wa winner talonga 9 minuto to la faiu half back ole sasina sauni tonu polo tonu sasina fa solo mai pas pasinga sasina na fa se lava pasia tu misi mau mai paia numero malu Tau mi le o paia sai step atu tonu. Pasia to repito yuta palasi lalo. Mana ya le tulanga pe o nei le fata tengo le talo i le so. A malot foi nei lau foli ya me se foi committee. Sikalamu pola sasina tu le malo si paia. Fao mai sasina. Sasao atuai de sasina numero se frutasi foni ga mai le toe baua alu atu pe sasina tuli atu le numero iva fa palasi lungo le scoa
Ala le mana o kusori sikalamu le na faine. O le pole toni tonu sasina. Fala ve lave atu paia. Mumulu mai lo mare sasina numero sfurtasi. Le li o fai mafili tui. Ma fa sa o toi la le po. Fai mafili tu sa petele fai umu tai ala sa wala wala skolea. Yo. Manaya Mumulu kual kamahalo fai mafili le koe maua. Sasina sfruiva. Paya e na ole lima. Trai batania talonga atoe sasina le polo pito iu tol malai. Maua mai e sasina paya. Paya wai le polo. Pasi mai paya. Sao e peo me foturi manu numero surtolo paya po e palasi lalo. Tagi fai la foli fa sala sasina. Manaya. Fa mai tala la foli le atore le svulu bitaitua o tou sasina sulima au paya e ur polo. E pati. Short kick mai ai paya. Maua mai foi sasina sao e avar sasina. Pasi atu itua pu e mai foi paya. Fala lave atu paya. Ala foi ai. Fina mai sasina isele. A mai le polo. Tava le vale mai lava na polo malo i lava i fafo. Tangi fai la foli o mole line out. Tongi fa top tono paya ele maua. Ja, ele o toi mamau stay me toi. Ele o toi umi foi stay me toi talo ole nei sailinga sampini ole ipu fa fofu. Numero 5 mo le awa paia sa ule tori poro toro sikalamu. Le ali o e pati. E pati awa paia. Le ai miss scrum. Le ai fa sala tau sasina ele ator se fulu itua e pati pasia tur pito yuta. Fa solo to el pas pasinga paia. Fa solo tu per pas pasinga paia ba la to numero valu. Fa sa to numero valu paia ba wa to la le score. Ai seli. Kaka umile la wapaya. Ole kamalo Samu Masina. Ole wapaya. Try. Siko lele. Le manuia le a ole sikoa. Paya e se fulu. O sasina e se fulu maleiva. Toi sauni paya. Toi a mele polo ile o watono le malai. Tari atu foi sasina. Ele o halo tamala lava ia paya o le alava finau mai a paya mai paya. Ma tau te fia ofo i mari pufa ofo le awa ulini nei. A mawalunga e paya sapo e sasina. Pasia turpito yuta. Salam, sai step mai tonu. Po e paya. Pau ilalo. Le ai. Mana ia pasia tu pesa si del pito yuta malai. Short kick polota mai e paya fa sao de paya. Alwade pele ni paya numero 10. Ia matatao tu polo le fotu le manu. Leli o tamate falupenga sole. Mangai ar ka mafai aku sole vai. Awa tuai sole me tonu ale ta wele awal fa ta mala le ai no le score ta ua tele ya ai e lua e maua pe ya ta walu ngai male talonga ole sairiga sapini ole ipu fa fofu por pou le o manu malo ai la sasina e ai se fulu lima paia e se fulu iva o paia e se fulu male lima. Le sta no la so ye o le semi final le ipu ma folo le plate o le vawa opo ma fangamalo le sine la wa opo numero valu o le sunga ya ailama kilisi leti manutelea
o Manino Solomona numero 3, Ioane Kilisi numero 4, Acero Marcelo numero 5, Perniso Marcelo numero 1, Tavita Solomona numero 7, Silico Leo numero 10 a fitu o le numero iva. Au malanga o na lua numero 10 talia faiunga i le numero 10 tasi. Faya onga ya faitala si singa, faya onga lango suga ya Martin Fayata. O le lisi le nei o le awa whaasala leanga numero 2 o le sunga ya David Auwaa numero 4 sina poa tanga loa sifurulua se me atu fili ese sifurufaa Seni Kima Famasino numero 4 Nove Victor sifurulima Viliamo Ferretti numero 7 a Via Hali sifurtasi Fangalilo Marina numero Iva a Mio Tusivi numero 10 Poe tua Tuata a tua Las Furfitu Pili Paulo numero 2 Maloto Sivi numero 3 Pasale leanga maleaua opo ile sailinga sopini o le sa ilia leo le tulanga se fulu ma le tolu e pei on fa tulanga mai ile nei foi ia wauli la sito nai o le wa fa tolu de tasi o le sa ilinga leo le tulanga se fulu ma le tolu ia o le aua whaasale leanga numero tasi ma le aua opo ia o whaasale leanga leana manu malo mai ia o le asa ilia ile numero le afo le tulanga sutolu ia ile ia wauli ia le fo asa le lala tau mai se foi ia o le malosi le savili a ta pena mai ai tatu au e lua mo le tulanga se fulu ma le tolu a mai a ia tatu talonga i o le tulanga se fulu ma le tolu ona so mai ai le o tatu semi finals mo le plate o le tatu semi final mo le plate pe on fa tulanga mai o sa maunga vai eisa sa to le pai semi final mo mua na le plate semi final on lua le plate o fa sale langa numero lua ma le aua fale alupo ia ona so toile o le semi final le ipu au tu e vaiola o pois ma le aua sale moa ia va pera i ma le tatou under 16 boys final ia ta pena mai ai laua sa to le pai ma sa maunga vai eisa ai mai se o le tatou au le winter whangamalo ma pia lua la sa ilia le champini ia o le aua tamaitai e pe ona iei nei ta amlusanga angai mai tonu au e lua pa salanga numero lua ma le aua opo numero tasi Leto mo mia ia nisi me se fa popo me se le wa o mai talonga semi finals finals ia semi finals ole au e malu malo mai i ia ole fa pena ona malu malo i le sio ia po le tulanga se fulu mo le tolu au fa sale leanga pasala kasi ma opo ya lanu pa e mu pasala kasi pa molmole pa sale leanga numero tasi opo lanu moana ni tu sa euro ile aula opo ya male au va sale leanga le tu sifo fa te fo il tatu tino lo mai moa ya me fo fa fo mai lunga le tatu ala leo si fo sa mo le lua pi fa se lo tu sao me se ya o ila tu mala volang lo ina fa mo o le
O la fioanga o sa tole pai, pe o la company telefone le Vodafone. Ia, sauli mo le hamataina o le talonga. Kick off mai I le aua whaasale leanga. Whaasale leanga numero tasi. Te ala fole aso. Ele o toi tele hoi talonga ia toi. A fui ai il tatou. Pasalonga o tatou talonga lea ua tauli maina. Toi tele ni tatou talonga toi o le tamsanga para solo. Lo ta ofi mo le teminei ia le am tai no le talonga lea se I tau mai tau atu pe I se mafua I ona ta ofi ia le whauina o le talonga le pe a le mai tau atu o le ua nga I tua le aua whaasale le anga numero tasi o le lavai tono le aua opo ia ele o Mautinoa ia e lea sa uki mai ka tau mai lunga I tātu kona final ipu e lea sa uki se mai lalo lea semi final I plek o I tōna kane a luko o le tātu semi final a lua ngā I plek tā maunga vajesak tātu mai tā ala mo I le semi final I plek ia a manina wha kona mai e lea wha solo atu o lo iho inisio tamali I o la tunuu o inisio tamali o la tunuu ia sa taalo foi ia I hau o le tātou wa tunuu I tausanga o tea ia e pe ona au I mai e mōli mawina le wha moe pe o le foi le songa ia Filippo sa ena tasi foi o sui po tamatuai o le awa mo taa tele o tausanga ia sa talo hoi la o le manu sa mo o tisi a whamalolo kilo ka whalonga le whaia le anu tai o tōna reo sa I lalo sitonu leo whaia ia le aua manolo le aua tabal mausa ia leo mei sulu lima lo nika tarata malo I tō talonga ia le aua na malo sitonu sufa lo le autunua ia lau sulu lima tabal mausa ia le supone ko wau mao tō whailoma ta tufa whailoma le aso
Kick off. Drop maulunga. Sa pomo mai numero 5 le aua a opo. Pasi pasinga. Angai mai tonu. Pasi mai itili tui sae. Vave atu ia ile numero 10 le lua. Ala aua fa sala le anga numero 1 le aua opo. Le li o Perenise. Para la silalo. Kili atu i tua le polo li tu. I tu i gauta le malai. Ia, sikalamu mo le polo tongi tonu le aua whaasale langa numero 2 le lio wha matala wha moe. Wha matala. Show kick koi fiki angai kua whaia kuia i milinga numero 1 ala ua opo. Ia ma te tau tuai loka tu ele aulea ia nga i tu ile numero 1 ia le li o Perenise ia ma te tau ile polo ile leina sikoa ala wa fa sale le anga tau vai atu ia le li o Siliko Leo Mose ai fa popo le manuia ya sili ai ole talonga opo elima fa sale anga numero tasi ele itawai Sarah Acho sunga ya sili ko Leo drop mawalunga Sa pomo mai le sunga ya fa mtala fa moe. Ta fa jope. Pasi mai le chus tuga tai. Turn over. Sikalamu. Polo tongi tonu ala wa. Opo. Ia tatu ia na fao mai leo au tama to tonu. Ia mai la to foi na fai au te mai kai. Talonga muli mo au nei lua. Sa ili aile. Langa se fulu ma le tolu. Sarah. Paonga. Kilia itua numero se fulu. Ai Paonga te fa tope le lio sili oi sole ai vai le mafulu le numero se fulu la fa sale le anga ai sina te leo le tino le lio sili tua to ia longa wait longa mafa oi numero se fulu fa Oile le passi ai le vai. La pela iti ai o. Ta longa tamma ta alo. Sgalamu Sarah Marcelino. Vave mai tua pa tali atu numero sfuma le fa ala wa opo para la silalo tau fai kilia mai tua ta fa tope le lio sili ma nei le fa nga ino le tele ma le mafa le tino le lio sili yuta le numero se fulu ma le tolu ma fa palasi tu ai le leida sikoa e le lio timo fiti ole awa opo Leisi ai fa popo mo la wa opo. Talia la ai le po mo seisi. Ai fa popo. O ai le o ye nei temile nei a opo e se fulu. Fa sala nga numero tasi ele itawai. Talia la al po.
Ma nei le whaonga ina e le li ile o sili olona weight. Numero valu le au le a opo. Ta longa ia te to fitu e mo o mia ia le pace va vea le pace va solo ia ai le ta longa le nei le ia tau nia so le se timu ma le la ma le savili ia na le pef ia manuia malea mau alunga lea a le li o leti manu tu le la ia mau se e mai ai ia ai o le talonga a opo se fulu ma le lua fa sala le anga e tas ele ai line out. Polo tongi tonu fa saleanga a opo. A Sarah. Sao. Ia. Ta le afa, mai ala fa mua. Talonga ma te le va fa sala le anga tasi ma opo. Mai ai la fa mua, sfulua opo, fa sala le anga numero tasi le tawai. Ai me foi wa ia sina ma longa. Ai foi ia ni se ti mai nga singa fa ia onga. Tal no foi ia ta ma ta alo. Wa foi le afa muli para fai o le talonga o lo fa nga suri. Ole mai ai ole talonga le ole final ole sfutonu no so mai le tua matato semi final le plate semi final le plate o sa monga vai aisam sa to le pai plate semi final numero tasina matato semi final ona lua fa sale la lua ma le au fa le alupo ia ona tutoi mai ai le o toi mai ai le o tatou talonga o toi mai le o tatou au fa tulanga na le ua fa tulanga mai ai tatou semi final le plate e sa tangi sa lini mo le tatou afa fa iu o le talonga fa salanga numero tasi wala wa opo Elio Sili, numero valu. Tau fio i pe lunga. Wala silalo. Ilia matua le lio asera. Ma nia short kick le lio asera. Sili. Avanore le mo le au le ia opo mo se sala to score. Ma mafan te le ia le le Sili. Kau upe ia la ua fa sale leang. Asera, tau mo fai kiria mai tua polo. Yo atule. Yo le tua fa sale leanga. Tau hoi mele lia fa matala mo vaenga fa matala fa moe. Fai mai ai pe milinga fa matala. Ia masau ai pe mo le polo fa fo. The sideline le lane outi.
Line out. Asera. Ole makua pupu o tangata ia son. Vai le lio fa moe o le au le fa sara le anga o le lio Asera mania. Va me to fo iluma i defense. Ya vai kiria mo le polo. Ia. Le to maua numero iva wa opo. Si ang ilunga lima ko inga. Ohe. Ma fa se sawa tuai le leina sikoa. Le lio dena fitu. Dena fitu. Oh. Leisi ai fa popo mo le aua opo. E le lata longa ma le aua fa sale le anga numero tasi. Ai fa popo. Pa over ya le manuia. Ai o le talonga sifulu fitu mo opo fa sale le anga. E lei tawai. Ya lo ni sio fa na ule ta alo mai au nei o lo a onga. Ta alo hoi au hoi a kolisi bo a onga hoi. Sauni le leo sili mo le kiki no polo te fauina o le talonga o le afa faiu. Ia mai le tu sifo nga tai mo sawe lava le polo i le fafo mai le sideline. Line out mo le awa fa sale le anga. Fuatai Asera numero sifulu malfa la wa opo va ngata tu tangata sole tasi lua tolu ka upe tangata le numero sifulu malfa sili oi mamulu mai le polo i limo sili Pai le sikalamu mole au fa sala leanga e hoi e anga e tonu i a le isi suile na o le au fa sala leanga numero sutasi Fuatai Vave Fuatai mo ya tu le tu nga utal malai pu a fifi mai ai nai le numero 1 malai a opo ma na ia lo so fainga e a le au fa sale le anga fai tu ai tu linga la au fa sale le anga mo mai numero 1 le fa la a opo lau fali e toi foi mai tua kai si kalamu mo le polo e toni tono lau fa sale leanga mole ama na nga maulalo kala pula sa malo fa mole Fuatai Vave mai tua
Wabe joy foi le li o Sarah sao joy pia ya le li la no sul le ono le au fa sa le anga pala la silalo kilia mai tua ma wa tumba suma tasi fa suma numero iva fa sa ma ye numero lua oi ma fa sa o joy le score Leina sikoa la wa opo. Ma nei le pasi pasinga le. Io me le ofa tassi. Ofa tassi o ane I lu ale tangatai. Ia o le whaiunga o le talonga e le wao whaasale le anga numero tasi a wa opo. A opo se fulu ma le fitu. Se fulu ma le fitu. O le hisi tātou talonga le so o le tātou semi-final o le plate. Alawa sa tō le pai. Aua sa maunga o le team list nei alawa sa tole pai o Chris ni mo numero tasi fa unga neru o le hukas futolu revival Arona numero iva o le yata masanga luas fulvalu se umani Arona futasi vartasi samaeli luas fulviva aswelu o petaya fulima nga tupu no mia luas fulfitu silinga no mia luas fulua longo vi toiu luas futolu keneti sue se fulfa tena fitu numero se fulu a fele yoane numero 1 paianga te iulu mai yava o lai fale pili ma le assistant coach tongia ale feio mai suai o lisine o le awa sa maunga o le sunga ia chei pai numero iva faliliu pasitale numero sefulu fa amau numero tasi pi lua elu numero fitu tasi fiso tolu sefulu Clinton Herman elu surfitu blessing fala e numero 5 me kinga so alo numero 1 whakaofo so alo ilu fulu ono ia mafereti fui e numero 4 whai awa taiulu tagaloa Mark Hoots a me se foi suga le whai o lau pue ala timu awa taia talonga ki ka fatu ia le aua sa tole pai sa maunga ia sa tole pai sa tole pai na so fai atu mar polo. Ai atu no sfai sa tole pai pito Utah. Ya ai ta fiofi mai foi ia sa maua. Plate semi final numero mua pero mai mo mai le tu nei temi. Le lo te fa sa o mai tato komiti sa tole pai na e lanu mumu le red. Lanu mumu tusi sa maunga na lanu mea mata no winga tori tikalamu tonu el polo sa tole pai mai mau le manoa fa nga toi lo sa maunga mumulu mai limo sa tole pai fa nga sa maunga pasi mai tonu numero lo sur tonu para silalo fina watu sa tole pai sa utua sa maunga luatu pe tonu sa maunga molo tonu numero fitu para silalo numero lo sur tonu pasi mai ai ia sa maunga Sawai sa maunga le pito itai luas furulua lua tu pe sa maunga ia mai le loa po skopo wauti mangaia lufur fitur na sa maunga luatu ia ma fa palasia tu le fuatu le manu Leli o Clinton Herman o Samoa. Lulu ai o talonga plate semi final mo le faga solo nei temi o le woli. Numero lo sur tolo Samoa al polo mo lu al watu leau. Samoa le
Sa tole pai le na skoa nei. E o le ai fai ama sui ai mai lava au e tu ina mai komiti. A le pe fai ma sui mai toninga au le sa tole pai le sa ta alo toninga mo solo atoa na leila le o sui mai la toninga la no mea mata. Sa tole pai le na skoa nei. Mawala to e lima. Le li o anga tupu numia lo sur fitu le na mawala skoa nei. Sa tole pai numero lo sur fa. Sa ori tongi polo tonu. Sa tole pai. Sa stepa toi sa tole pai. Pasi mai il pitoi tai, sa oi per pitoi tai. Numero survalu sa tole pai, toi mimilo tonu. Fa solo il polo sa tole pai. Watu pitoi uta. Mawala to numero sur fitu. Deli o agatupu. Sa stepa to agatupu, watu pitoi uta. Pasi mai tai olo yato a sa tole pai per polo. Leli kapteni o sa tole pai. Mera lus fulu. Va solo mai mo la numero lus furtolu. Man nei olo sfai gana sa tole pai e mai leli lau foli. Forward pass. Forward pass. Mai limo leli o Saumani Arona. Anga ia tu la tu numero lua se fulu. Sa maua o so fai mai sa maua mo sala tu ai mo le talonga. Maua sa maua numero 5. Aluane per numero 5 sa maua yo le foto de manu. Turi ato sa tole pai voli come le toe maua. Oi cafefe. Oi sale mania. Tamo e numero 5 le a sa maua. Sawa tagata. Le lio blessing. Fala. Sawa kakang blessing. Aluang e lava blessing i lungo le laina fa sa o ne le tuli manu sawa ia lo le pou ya suia yo talonga sa maunga fitu sa tole pai e na le 5 plate semi final mo olo fa nga solo ele o teu mintalo o toe ia ona tato waga e tolo lea ia mo le saili o le champagne o le foi tabi sanga sa tole pai 7 lu afelos fruono a mawalunga sa maunga tari atu sa tole pai misi foi palasi lalo sa tole pai toso mai tonu e sa maunga mai le oliva ala folie le ai fa sala o tou sa maunga mai tamai tai lau foli a to filau le ai le a tors fulumi tai tu o to sa maua sa tole pai numeros fulvalu pas tu sa tole pai pu e a fifi sa maua palasi lalo o so fai tu pe sa tole pai mumulu le polo i 5 le lio Saumani pasia tu o lato numero los fulu ta milone ai short kick oh palasi lalo saur polo i tua pa e toi Saumani sau tonu Greece sau tonu Greece manaia lo surtolu na sa tor pai la veo so fai sa tor pai te nei pasi mama tu sa tor pai Saumani sai step pasi atu o numero lus furfa to pasi mai tua Saumani te pasi mai numero lus furfa sai step atu tor po ya le sa baua pia tu voice support play fa solo mai sa tor pai la to numero furtasi Greece sa tor Greece pasi atu ai tua mana ia le Greece numero 2 oh koi kiki lava au le po
le ai mai mau so le tamo whainga Christianimo so le short kick lava to e maua alu atu sawa tangata numero 5 lea so lea sa maua le to e maua tu lava ele i pa ui lungo le na skoa sa ore le whai ua le tamaitai la whari ato filau mumuru i luma le polo mai limo le Leo Chris. Ia, ole mai mo mai ar tatou tunu nei taimi o le awauli ia a whapea le o sao tau ina tō le ngolo walo ia e mafua mai tatou team list o tatou team list lava le sa wele o le suafa ma le numero le ofuolo ia la e ina a whaila le te mai mo mai tatou wala ata e ese le ingoa le aluatu aolo walo le te mai mo mai ai ia e mafua mai la ingoa ia ma numera ia tu ina mai lunga ia mai oi sungai whaia o ngau au ia ngai mai le pulenga se o mai le tatou visa fa saralau semi final mo plate sa tau le pai sevens luafe luas fuluono tu sawatu ila ufanua le aonga tu langa lua samaua ya le ua toi alo atu ia le ua sa maunga tau na ua ni fata mala sa maunga wa la tau le tari malo tangata sawa tangata numero 5 le ua sa maunga le dio blessing sauni sa maunga turpolo la formalai numero 10 le li o faliliu pasitale toi maua sa maua le polo pasi toi sa maua le pito Utah watu ai o numero lusul vitu blessing oh ho. Ya play on no la ngai per kola le ref play on ya watu ai o le swinga sa to le pai mana ya pasi toi sa to le pai palasi lalo sa tole pai peolo final mai le polo pasi mai sa tole pai la to numero 2 Leo Chris kapteni kipi atu tonu saumani su forma valu au sa tole pai to pasi mai fa Chris ti dava mulu polo limo Chris pasi atu tu mulu limo saumani sa wa iloi na ma sa ma numero 2 ya ai pu atu sa tole pai ma pa u to ai fa fo le line out pole tongi tonu mole awa sa to le pai tangata talo malo sile la sa to le pai o le kapteni numero 2 le Chris fa pe foi le sa mani ale au ne sa maua ya tangata talo malo sile tata wa to ai o le o blessing numero 5 sawa faisi tala vou au nei pea fuele mai mo mai o tatou tunu mana ya watu paspasinga sa tole pai short kick alu watu tulia tu sa maua sa maua pu e avi filalo momolo to ile polo ile mo sa maua ka vale ko ile polo ka vale ko ile sa tole pai ai mai ele ai tai tafua alu watu le polo malu ile vai fafo il est deadline. A falando luar talo ngalo fanga solo. Sa tole pai ko le toni ngala no me mata au sa maua ele
o fulano mumu. Sa tole pai, halfback. Messi scrum. Turn over the polo fa nga me sa maunga sa me tonu fa kia sa maunga pu e te sa tole pai palasi lalo. Pasi mawato e sa maunga polo pito Utah. Blessing. Pu e atu ai foi sa tole pai palasi lalo. O so fai pea sa maunga alu to atasi sa maunga lei seisi. Ya. Mai le tama tai la foli ele ai fa sala to sa tole pai. Ma i mau le pasi mo mulu i lima. Fatamala sa maunga to wa no le le na. Rewa e to swing ala wa sa maunga numero 21. O le sunga ya whakaofo Pelesa. Ia luatu tonu mele swinga le li numero lusu tasi. O le aua sa maunga. Ya, fai mai no le vai na tamo, fai si asrela. Eu ile asrela, le lava e ma nei lava le malu le angir civili. Foi me talonga mo toya matalia. Fai skalamu. Pe amale se folumi tai sko ai ala usa tole pai. Polo tongi tono sa tole pai. Scrum. Halfback mo sa tole pai. Le ai, te no atu foi le polo. E mai la foli fa sala o tou sa maua. E u fato to pesa to le pai numero lo surfa. Pasi mai pito tai la to numero lo surtolu, sai step to to tafi o fi mai sa maua. Pasi to pesa to le pai ga to pito Utah. Sa mani. Mau la to wingi polo numero surtasi fa sa to pele wingi sa to le pai pito maru pito Utah. Oi. Le ai mai mau. Ai mau tau mawhainga. Toe lava o le whapalasi lungo le sikoa. Ia e mumulu loa ma le polo i ona lima. Na. Replay na. Oh. Line out. Alu le polo i fafo. Polo tongi tono la ua Samoa. O so maulunga sa maunga. E ai. O i mumulu le polo. O so fai mai sa maunga. O so fai mai sa maunga. I lalo na tau leina sikoa. Blessing. Mana ia sawa i le prosinga sa maunga. Sa sao mai i malfatine sa maunga numero 2. Sa step ato i toru sa maunga numero 2. Voni ka mai ele toe maunga. Ele toe maunga. Oi ka fefe. Po vai kamo el kami ka fato so alo. Ir kamo el numero 5 le sa maunga. Le sunga ya pinu wa elu. Side step ko alu i fafo. Fa ngale le yo le mafau. Tamo ela vai au tafo le laina au tiele polo. Lu watu mo fa palasi lu ngole leina sikoa. Ya matoi fa popo ai mai si ai le au malo si sa maunga. Ele i o maritaimi. E ata no atu tamai tai tafu a fai mai le ai. Fa le anga ina le skoa sa maunga e ruinga ile melen tupu i. E ai lau sa maunga. E ile vaenga len tupu pito i tua. Ele i masisi. Pe iau pito i tua yo le vaenga le sa amata tuai lea. Le pe foli nga mai na mulu mo i luma polo. Pe pasi a luma fo. Sa tole pai. Sauni. Toni polo tonu mo sala to ai va popo. Messi scrum.
Ta fiofi mai sa maunga. Ia tatangi man fai de la foli. Mai a talonga plate semi final momua. Sa maunga e fitu sa tole pai e lima. Le talonga la so ia iole plate semi final lona lua. Ile vale la au fa sale le anga numero lua. Ia male au fale alupo Warriors. Au ne fa sale langa numero lua no le numero fa David au va numero sfurulua sina poa tangaloa. Se me atu filiese numero sfurfa o Seni Kima fa masino numero valu Nove Victor numero sulima Williamu Ferretti numero fitu a via hati sfurutasi Fagalilo Marina numero iva a mio tu civis fulu o poe tuata numero sulfitu Pili Paulo numero lua mamalo tu civile numero tolu sugar faya onga ya ngano pani male faya onga lango ya tia masina. Falalupo Warriors Elia Matanga numero 1 Korokota Lemalias Futolu so Tangaloa numero 2 Polifasio Mikaele numero 4 Leo Siole numero 10 Luatasi Mavaenga Siole Uitoitu numero 5 Yoelu Phyllis Futasi Penny Yoane numero 3 2 Sungai Asa Junior Loken Toto Luas Futolu Holy Tuaya Tuaya numero tasi Mawili Lafaele numero 10 Malvalu kick off Falalupo Fatani mai la fa sale langa numero lua mai le afon malai fa sale langa numero lua le numero 1 Fail pass singa kasi mai le juga tai le liu now will fi mai pele defense ala fale alupo para la silalo kidia mai tuo por pasia tua rai tuo numero tolu le liu malo tu civi sa oi pea malo tu civi moku mai luma malo tu civi pasia tu tolu le pas singa la wa fa sala le nga numero lua tau fio mai ia la wa fale alupo pu nga ka le sole ta fa tope la wa fa sala le nga sa ili sala tuai asia tulpito utelo numero iva le li o fangalilo Marina si ko mo la wa fa sala nga numero lua ani ala ven mal polo le fa salonga e ola vai le pito tele sunga ya Marina fangalilo Marina ya ma te tau tu ai le leina si ko Talia le mruia tau mfinga ile po fa salanga 5 fale alupo ile itau ai le ya so au le la vola umal ta misanga ya olo tulang le la vola tau ya inei ele malaya o samunga e ki tu sao ilunga mau mai ele o mai falarupo suga ya Korokota le malia misi le po e luas utasi numero luas utasi la falarupo ma vai ngasi ole misi tau fai atu la ua sa le ka tau fiofi ale ho sao mai lua le leo le numero se furu ma le 5 ale ua fa sa le anga le ai se supporting players tu wai the supporting player le au le fa sa le anga play on fale alupo pasi mai tonu Elio alua koe pera numero se fulu male lua
Tuli atu i pēra numero 1 Leo Marina. Le aisa supporting player. Le aua whale a lupo. Soka mai ai pēra le pitola na le Leo Marina. Ia le polo. I see the tuai atu o tātou supporting players. Elio Leo Siole numero 10 numero 3 Elio Malo to Sivi. Ai lo ka Leo Malo e fai sino matua o tangata Leo Malo side step. Oi maua ele toi ko Siole. Offload numero 10 tasela o fala lupo. Oi sau ko kongu long pass le pito yuta. Numero 2 Pasi atu le numero fa se al piko yuka. Fa sa o tona le score. Numero fa. Ala wa fale alupo. Ma nei ole. Fa nga inga le ma fo fa wa. Tau hai atu le leo Siole. Ya Mose kiki le pou. Ya le manuia tau mawhainga le leo Siole numero 10 ayo le talonga 5 fale alupo pa sale le ngai 5 pa malulu atu ona e inisio tamata alo na o foi numero la tu Jersey ya ai le o mafai ona ma welungo tatu team list la lana o le ta o tuai ia foi numero ya ai ona o le mai tatu team list le o mai ai ia swafo le tangata ia malona foi numero malulu tuai le te umstemi la famo mua plate semi-final numero 2 po le plate semi-final muli le alo fanga sol te le va fala lupo ma fa sale le anga numero 2 avaloa mo le fa sale le anga o se fa ma lo se la va sale le anga va vele foi le defense mo le pui nga le o fala lupo o a fi mai na numero 5 kilia mai tua Pasa le anga. Jadi io numero 1 la pasa le anga le io. Nove Victor. Asi wawa tule tui auta. Fai kuai vai al numero 1 la. Ala wa fa sale le anga. Va vele foi puinga la wa fa le lupo. Pika pre numero 10, aga tule tui sifo, pasi mai tonu. Ia. Wa toe numero 3. E ala ula malo tu sivi se I tau toi va atu I tatu replay. Ia. Ia Lucy le polo. O te loa na va pe tau e le lila ia le polo e le manuia ia tau whainga lau whaasale leanga tu mau pe ai o le talonga lau whamomua 5 whaasale leanga ma le 5 a leo whale a rupu a kou sisila kuie numero 3 tunga malo a luaku lo ma le vai o ta oto le lei le pito le vai
ma lo ho i le senga lau fali la to ngā wenga le whai ngofie mai sa lau ta fua le lango to supporting teams ya mai se ya o lau ta puai awa fa mo ho i le o mene ta longa lau ta puai awa vesi lau ta puai vesi ho lau ta alo le vai mo le fa wina o le Tātou semi-final lona lua. Paua le mea ia uangi koe i se tai. Awa atoe tutusa ia lona winga ala atoe whapopo le isi taimi. Sa ili aisa o manu malo. Kiki te sao lunga. Yeah, line out. Number 12, he's out. Number 12. Line out. Mo whaasare nga number 2, numero 1. Ma na ira vawe atu numero 1 whaasolo ti tuol polo. Oe, ma i maula manoa. Tau mwhai atu, lau whala lupo, lua se fulu. Kilia mai tua, tau mwhai roll out to the polo. Numero lua se fulu matasi, lau whala lupo. Neri o ma vaenga siole. Ma vaenga siole, para la silalo. Leon. Numero sulu lua, lau whala lupo. Vau a tātua i pēr lau whala lupo. Le numero se fulu ma le lua. Le leo siole. Para la silalo. Line. Mai mau le tau mawhainga leo whale alu po. Mai mau le tau tinga. Na ia le vave o le ngā inga le whaatino la wholmalai. Ma vaenga siole. Ale sigalamu. Oli o tongi tono lau a whalalupo. Sunga ia ui toi tū. Pasale le anga wile polo. Sao i peiluma. Sao i peiluma. Pipi mai ai masiole. Para la silalo. Pick up. Pasia kuikua. Iki mawalunga. Whai mai ai tūlinga. Mana ia le. Sawa le lilea. Me whale alupo. Ngā koe li liu mai ar koe inga. Sawa le atoi luma. Solo atoina la tau pasi pasinga. Siole. Pasi atu le tuiga uta. Sawa i peo i luma. Para la silalo. Numero fitu. Numero lua. Leo siole. Tau fio mai ala ua whaasara leanga. Wai aku kako. Whale alupo. Numero valu whale alupo. Le koe maua. Leli o poni whaasio Mikaele. Mana ia le vave. Aonga koe tāpa polo koe ingo Mikaele. Pasa sa'o koe loa i leina sikoa.
la sia ai la ua fale a lupo le leina si koa fa sala la nga numero lua de ai le manuia tau finga fale a lupo po Geli o leo siole. O mai lau fa saleanga. Sao mai ai luma tau pu pe anu ai siole. Fa oi. Ya yellow card. Pepa sama-sama. Ya mole au fa sale leanga. Ya hai chakoa. Mau alunga. Ya. Ai foi na fia inga mo la ua fala lupo. Maualunga solitude la fono al pu ele a vasar le. Aga tu tonu numero tonu ala u fala lupo a vasar leanga. Jadi o malo tu sibi. Wow. Siole. O se fai malo si. Pui-puinga. Ala wa fa sala leanga. Siole ana ile. Pasi bai alua choi pere numero 15 la wa fale alupo. Wa fa sa wa choi ile leila sikoa. Ala wa fa sala leanga. O ngā maua whai ma vai o le sifuru lima le anga i o le leina sikoa. Oh. O vavena release le sulima le polo le I crown le polo le leina sikoa. Sigalamu 5 mita le sikoa. Mole au a fasale langa. Le ira ma fufau. Fai mai ai bilinga, le ai. Numero 5. Oi. Pasi mai tura numero 1. Fasale langa. Numero 10 lau fasale langa fai tuai fai numero 2. Oi ma mulu mole polo.
foi mai kua score ma o le watu sai ai o le talonga pa sale leanga se fulu fale a lupo se fulu late semi-final numero 2 le manuia mo tam fainga i le pou le isa au fatamala me sarawa au ia ua sao whangai lunga o tātou semi-finals Te tusa le tai se fulu fa sala langa numero 2 mala o fala lupo ya o le taimi fa popo extra time mo awe sa elia i se ai manu malo o le semi final numero 2 o le plate po le ipu ba fa fola la o fala lupo sta sile au mataina ma le hotulanga o ala talonga mo tau finga i le tau sanga nei ia o le mele o te mai tawina i le au le afala lupo le vave o le whaatinonga o la tunga yuinga a solonga o le polo ia mese o le talonga le tu sae le tu sifo o le au afala lupo ia ma le tu sae o le au whaasale langa mo le taimi whao popo. Tale ili whaile lau whali sa amtaria i a le talonga mo le taimi whao popo e awilua drop maulunga a ngai mai a tai le sifol malae o i kiki a mulu polo ma le lima o le numero valu a fala lupo sifuru le lima si ole lua sifuru ma le tasi le koe maua nga o nga a le pasi karaka ngi o si ole le koe maua sole matau tia Inga o ngaka ku au toi ina ke va ai ua. Ia le whaiunga le taurunga o le talonga le vao whaasale leanga numero 2. Ia ma le au whale alupo manu malo ai ia le au whale alupo se fulu ma le 5. Ia i le au whaasale leanga e se fulu. Ia o lewa se mai le semi-final o le ipu o tū. E o le ila ua whangamalo ma le ua sa futu tasi market. Whangamalo. Taimo li pātea numero 5 Simon Soma numero 2 Sinavi BC ono. O Derek Stanley sifuru le 5 Whaailo Mua. Sifuru wha Tomas Mua sifuru. Lilo Suava sifuru tasi. Gordon Mua sifuru tolu. Toma Futuali sifuru iwa. John Failela sifuru lua Kitiola Sovale iwa. Sam Mainifo, numero valu.
tui fiti vai laa o le whai awa te iulu ma le assistant coach o le sunga ia upula lelinga. Sei mi whaino mō le aune a tasi make sa fotu numero sufaku si masa wainaya whaapua ofisa numero valu o sui sa wainaya numero tolu ai soli pa no numero 5 Xavier Savelio numero 5 Otineru Walesi numero 1 Jose Lavea Filippo numero 2 Whaiaonga Lavea Filippo marisunga whaiaonga lango o tupai ami utumapu. Ia, se mi whaino le ipu au tu mō leo whenua i eisa fotu whakamalo. Whaiar si kalamu i le pito i utala malai. Pole tonu mo le awa sa fotu. Sauni. Halfback la awa sa fotu tongi pole tonu. Sau tua le polo sa fotu. Pasi mai sa fotu. Sai step atuai. Numero tasi. Pasi mai ai tai fafol na to fateri sa o mai ai pu e lalo whakamalo lunga malimo le tamai tai tafu a whai mai le ai out le polo ia te o tau sa fotu ma nei er pui mai a whakamalo line out polo tongi tonu mo le awa whakamalo ma nei er whalavela sa fotu apa tu iai pasi atu pito i tua watu lawar polo i tua maua me sa fotu pasi mai sa fotu sai step mai tonu sa wai sa fotu to ta milo tu tonu pu e tau fi mai e whakamalo palasi lalo fa solo te polo sa fotu sa vainaya pasi ma tu pito i uta Panoa, mumulu e polo i limo sa fotu, whaonga mai e sa whakamalo. Oi, mumulu vo i limo sa tole pai maua mai e sa fotu. E le koe maua. Le toe maua. I al sa fokur ngai mumulu ange mai polo. Luatu, ma whasao toi la vai lalo le pou. Numero tasi. Sunga ia tau alai panoa. Ole aua sa fotu. Drop, polo, luatu, ova lelei. Sa fotu e fitu, whakamalo, ele tauai. Se mi fai no mo sa ilingo le ipu au tu sa tole pai sevens lua felus fuluono va sa fotu le tau ai mo fitu va pe foi mala a fagamalo sa fotu le tu i sisifol malai a mawalunga sau polo sau palasi watu i lava i fafo mai a fionga le li ofuli le ai le atoa le 5 mita. E o mai e whakamalo. Sa wale paspasinga whakamalo a tonu. Sa o tonu takatio e tena whakamalo. Lucy e foi polo e a whakamalo. Sa fotu mai e polo. Sa stepa toi tonu. Palasi lalo. Fina ua toi whakamalo wa pe foi sa fotu le polo. Sa utua le polo le pito sa fotu. Kiri simasi sa vainaya. Sai step pasi e toi tua la to polo sa fotu mumulu mai e 5 whaanga mai whakamalo ya e mai e lau foli le ai polo knock on mua mai e te oe sa fotu whaer si kalam mo le polo tonu mo le awa whakamalo afa mo talo olo fanga solo nei te mena fiafi sikalamu fa solo atu polo fa malo na fa tana fu al pasi sa mai tonu
tongi mai ai tua maua lato numero fitu lau whakamalo pasi atu Utah. Mana ia sapo e whakamalo aluange e whakamalo pito Utah turi ato sa fotu side step mai tau whakamalo pue ato sa fotu ele maua side step ato ai whakamalo i tonu numero 15 Derek Stanley pue palasi lalo fina wai polo sa fotu vape foi ia male au whakamalo sa o mai tonu le i whakamalo na wawango tama iai Derek Sautua Simon numero fitu sa o tonu numero fitu whakamalo pasi mai fafo mau atu numero 10 ai lunga mari fuar ta fua fai mai le ai au telo vai e sta sera o sa fotu le ai ta tia mai tonu malai palasi lalo tamo fai toso i lalo le numero fitu la whakamalo le o taimoli patea ya mana tua foi o fai si malol malai nei taimi wa o mi foi o tai le la Tau fir talonga ya o le ua folinga mai o le ua tuli mai fa fole li lea ya ua la fole upu sai tono malai ya tamu fai atu lava ia komiti male kalapua sa tori pai na ia Bautino lava malu pui le tamirusanga e mai se lava ia ole so na lafo upu whamatalanga i nei lau foli ma nei e tele le vataita ingare nei ma nei e vataita ingare nei e whai le tamirusanga sa tole pai o ai lava e whaafiu whai anga tu whanua Bautino lava o whamalolo red card e le toi taalo ta ua tele ia vaenga ia e lima taitai nai ia ma avea foi ma o ngai yalo ma whanau o tātou watunu o tama whanau foi e isi tangata soifua na i lau foli ia a vape to mai tele ma ova tele lo wata mai ia o la foi whainga luenga lau foli la tau ia oi ma nei e tele le vaenga le e whatautaia e le komitio le aua sato le pai. Ta au file le talonga o ai e lafo le upusā, o ai e whaia whaamatalanga, ea whaaluma, ea ta au file le ave fafo, e oe. Ta ua tele le vaenga leo le aua wina le leo le mawhauwhau o le tamatalo. Me hoi le leo na tele mo meo yelo kadi tele o talonga le tau le fwe mai moa mai le atunu. O le fai ato le decision ma le fai unga la foli ai toi faliu ma le tamatalo lafo le upu ma le whamatalanga e le te tau o na whaatuna na lafo tono le malai. E oi. Ia o le mea lava o le whadia lia. Ioi. Ta ua tele vaenga ia ina ia. Aua ni toi tu ua lewa na uma ia aso sa ia ele tu ainga a mionga lea. Le o tato ilungo le level foi lea o le professional level whaatinonga o tamirusanga. Le foi e anga maina i lau foli i latou e whaatino tālonga. Tere foi a latou fuanga o tatia fuanga anga e me whaatino tālonga. Ioi. Ya le utal no atu ia pulenga ya mo le malu pui o nei lau foli
Ia ona o le tūlanga o le lafo o upu whaale tonu. Ia. Sei mi whaino mua le whanga solo le ipu au tū. I le vau le au a tasi market sa fotu. Whatasi ei ma le au a whangamalo. O stasi le au whangamalo le fōlinga mai ia o le ua whamalo lo mai tua. Ia maua. Le tau whātaritari atu pe confirm o le ua whamai a mai marita alonga lea. Oi. I le avea fōli nau tele i ta alonga i whaima vaenga i soli e le vāta pui. Ma le vāna nofo. Fōlinga meu stasi o le au whakamalo. Ono winga a whai ai confirm mai o le ua malo fua i a Safotu. Ono winga o mautino ala le malale a ngai ato Safotu nunga le sailinga sampini. A o le isi se mi whainolo na lua le so meo li poutu. O le ata alo ai le au a vaiola. Fatasi ai ia ma le au a sale i moa. Tasi ale au lea mai tu mua. Ia le au a sale i moa. Ia o tali ei pola alfa i wal komiti. O le a whaatinoina. Ia ili talonga lea na se ima vai atu nei. Ele toe umi se tai ele toe tele ta longo toe no inga ele toe umi foi stay mo toe tato tamir sanga ona fa mai foi le amore no fo silfia e alo tato tu no mai la to lo mai mo mai ine nei temi ole afia fio le ua toe ono minu te toe tale to sa mo nei le hoi te mai mo mai wa tele na ngai mai nei matua nu mafioanga tupu matamali ole tulu. Ya mai se tu malonga ngai fo mali tu malonga ngai. Ya mo ni mawina na la tu walo mfanau. Ya olo fa pena tau sinio ele tamu sanga sa tole pai. Taito fitu Vodafone. Lu afe lu fuluono. Ya ole malo si anga o talonga o komiti fatasi maranga lui fatasi malau foli no wingo le lipoti alau foli tu natur komiti ya matau fi ai le fa wingo talonga nei ile va fa malo masa foto talia ya leisi talonga so mai ai ile va le au sale moa fatasi ai male au a Viola Old Boys. Ya, stai rumah na toi confirm mai leo talonga le na mai atu nei vao sa fotu ma le aua whakamalo au te iloa o le player le sa whapena no tau fie talonga o le player mai la fio anga o whakamalo tu lau foi ia pa ia o le fio anga la tau ia wae ta ua tele le ngatai upu lafo ia ai o le tūlanga i le amio vaenga nai tauna sila le iai e oi o lai ai le lau foli o ia na te wha foi ina talonga o ani vaenga i le fia i le tamatalo le poti le lau foli Salimoa
semi-final na lua le so mai. Fatasi ai malau a Vaiola. Old Boys. Na wailalo le tano. Sauni ia mole agai mai tonu le malai. Mau tino ala man malo sa fotu talo kala se vai tunei. Yo. Ole elisi nei o laua Salimoa. Mole semi-final no lua. No inga mau tino sa fotu Tasi Market. Le wangai atu ilunga mo sailinga Sampini fatali stasi manu malo martalo nei Salimoa la to numero 10 di kapteni tai foro senio numero 5 tai lua tua vaenga sa numero 10 Perenato Sauanga numero 10 Hitoshi sa numero 7 puna vai o leola sa lisio numero 1 Iren Lomani numero 4 Suliveta Wati numero 1 Steve Sanganga numero 10 Mimita Levis furtolu siaki se furfa so gale li fai aonga ta iulu Alessandra Josefa ia male fai aonga lango sa vaenga o le lisi le yo laua Vaiola o Boys nga salonga Perenato Sfuruono e tene au ona numero 2 va vasua numero 8 e Feso Tavita numero 4 Elisabetta le Fipor kapteni foi le numero 10 e no sa femai Sfur Maleiva Peti Sotanga fa Sfurfa taipa Faftai o le sui kapteni numero 1 Soti Lomasi Sfurulua Vincent Tolei numero 7 Jay Savalinga Sfurvalu i Jay Faasauina Sione numero 5 Vai aonga te iulu taleni tufunga assistant coach Neti Seumanu Tafa ai au le amataia ia le talonga le va Vaiola ma le au le Salimoa o le ua tapena mai komiti ia wa foi le tatou fa kutu fa failonga o le Golden Oldies ia o le ua matatu fa failonga nisio au le mai ala tu talonga li lau sunga votia Golden Oldies le ua amata mai ai o le tulanga fa o Safai Brumbies noa le ua o inga le amata mai le pito ilalo po au foi ia le a foi nei muli va se o la vai o le so wa Sampini nei tau sanga i la to o le Golden Oldies o le tulanga fa le o marmalo ila wa Safai Brumbies Golden Oldies ia Bawa le pusa fa malo stino nei toi ina ni le fiafi Fotia Wai te lo paule o le mea sa fa malo rosi mai nei toi ina Mo sina tifo le fiafi O sina tifo fua Nei se tupe alu hai Wai fe mai nei toi ina o le waila aule o le ngangase o le tino Ia male le lava Tūlanga tōlu leo manu malo ai sa tō le pai Golden Oldies Mauala latou teu tusi ia ma latou pusa tifa e lua pusa mea mata ma le pusa lanu moana tūlanga lua a tūlanga tolu na sa tōre pai sa maunga Tama le vai aisa leua tūlai mai le tūlanga lua sa maunga ia moi la tau
o le kore nauri se pe o na tufa ia la tau whailonga nei teime o le afiafi. O le au le a soalo. Au le a soalo, mauki ngora la ka au fi soalo ke ukusi. Ka au fi soalo ke ukusi ai ave pusala mahi ko inga. Tulanga lua na. Sa maua. Ya mari champini. Ya olena fasale leanga le ua manu malo ya tama man fasale leanga kamai ke fasale le ole champini foi le ko le notice division sa tole pai tai to fitu lua lu sfuluono mana ia le po na to ina ke masalo aka u se fale lo ai fa ka wa ku le ya le pule le fia finigi ha anaya le pu manu malo. Ya ole champini ole kore nauri se nei tau sanga tamai te fasalele ole au mai fasalele anga. Ya ole tulanga na le wa yai le la watongi ya mole la tau matua ya por kore nauri se nei tai nei foi vai ngala fiafi. Mau le pusa kolo si sa oro ilungo le o le tatu malai. Ia le o tapena mai le au vaiola o boys ma le au sale moa mo le latau talonga i le foi vaenga o le afiafi. Sauni sale moa ia mo le kick off. Amatina o le talonga i le awhewhinei. Whionga i ato whilau, hawi i whaalupenga, whaatau teia le talonga. Kick off. Maualunga. Mania, mamulu mai luma le whai rastalana le awa. Numero fa le aua vaiola. Pue mawatu le sugaya senio. Oe koi kikiama mulu pole numero spurfa. Ale aua vaiola o boys. Ia. Oringa mai o le aua ele o toi foi mai. Ia e faile sikalamu. Line out mole au Salemoa. Número 10, Salemoa. Out. Polo tongi tono la vaiola. Mania. Ole tasilo au mataina ia lan ta aloile ta longa yo vai atole au le vaiola o boys. Maua manoa whaatamala. Oi mai e whairisika mu pōre tongi tonu ale aua Salemoa. Vave atu I tonu ki maulunga. Pai mai ai tulinga songa ia Efeso. Mua ho I o mai ai Efeso. Hoi. Pasia tu le tu auta le rio Efeso.
Tau mwhai atu pui ngā lawa sale moa. US Fulmale Tolu. Paralasi lalo. Sale moa. Oh. Fai vai atule oi. Titia aile le pu ele. Eli o. Eli sapetalo hipo. Efeso. Ono tongi tonu. Mole aua sale moa. O mei kua. Numero no le dio. Puna vai o leola. Te fan tope na le pono. Asia tia te fo de senio, te fa de senio si sama i tonu. E apsa o pe ile sideline. Sigalamo. Lerio Efeso por tono le agua Vaiola Old Boys. Elisabeth Talifipo. Solo antule tu gauta. Pue mai nai le agua Sale Moa. Lucy mai le tua Sale Moa le polo. Pue mai foi nai Efeso. Elisabetta Alufipo. Tampai kiria. Vave tele pui ngā le aureri Sale Moa. Ore numero valu ona le aua Vaiola le li o vao vasasua. Roll out. Asiba li tui ngā tai. Ola Vaiola. Sao mai luma numero Fulmale Tolu na Fulmale Ivana na Vaiola. Para la silalo. Elisabeth Talifipo. Mamulu mai le polo ili mo Elisabeth. Sigalamu. Sigalamu mole aua le Vaiola Old Boys. Efeso. Joy Elisabeth Talifipo. Sao mai luma numero Fulmale Ivana le Vaiola. Para la silalo. Anyway, no sa fe mai. Elisabeth Talifipo. Numero valu. Vao vasasua. E nā waili tua Use male polo ya vavasa Whao ngā atu e Alawa Sale Moa Tua atu le numero i vale au Sale Moa Le pito i ngā utal malae Ma whaasa sao ane ai I le laina si koa Le li i o puna vai o le ola I Sale Sio Suliveta Wati Lea sa ia skoina le skoa lea
mua mo le au sale moa nei le pa singa le na pasi tu o lio o puna va yo le ola ia fafo ile sunga sulveta ia ma fa sa on to le sikoa mo mua le talonga ia ma ovai ma le a sale mo e fitu vai yola o po i se le i tauai. Ia o da vai atu e le o iai se au wha le tonu. Mai se au iwa sau whanga mai lunga o le tātou semi-finals, tātou quarter-finals, tātou semi-finals. I ta alonga i o whanga solo. Sunga i le li whai aonga ia tā le ni tufunga. E alo i a whai aonga ina le au le a le vaiola o pois. Nisi fo i o lo ta alo mai le au le a vaiola o nisi fo i o whanau sa o tauina le kolisi. O whai a onga i a le sunga i a tāle ni tufunga o le fionga i le o sunga le pule a onga. Pule a onga le korisi o vaiola tāle ni tufunga le olo o i a whai a onga i le au le a le vaiola o pois. Alonga le e tā ua tele ia le lei o le a mio, discipline, attitude. Sao ni lio Elizabeth talo fipo, e wha wino le talonga. Kiki tu sao, Elizabeth contest a tui ai numerous formule ono. Ia, sao ai pea, ma sao ai pea le polo anga i wafo. Toi foi mai. Toi foi mai la falmalai. Toi amata. Ale hava noa lea mo sali moa. Numero uno sale moa puna vai le ola. Tau va tu ai Efeso. Kiki mai Efeso ai poloka tu le awa sale moa numero iva. Efeso agai Elizabeth tale fipo. Agai tu le numero se fulu maliva. Para la silalo. Kilia mai tua. So ngai a Efeso numero lua ai papa i mai le numero valu. Le ai e vai lau pue. Elizabeth talo fipo. Side step. La silalo. O ku ilunga. Le ina numero furono le ale au le a kolisa vaiola suga nga solonga pele nacho. Nei a tele le talonga le a sale moama vaiola. Tu tusa le Tai fono senio. Free kick. Avano le mo le si avano le mo la sale moa. Puna vai ole ola poni polo tongi tonu mau mai nai la ua vai ola le li no mes fulmo le ono la ua vai ola e sunga ga salonga pele nato
Au tu lei. Para la silalo. Efeso. Asia tu lei tu inga uta. Pa tini ba yele sunga ya Elizabeth talo fipo. Kau mafai aku. Ia le au asale moa. Ia pitai. Ia o tau dunga tulava le li o Elizabeth talo fipo le leina sikoa. Mala si ai. Ia le leina sikoa. Ala sale moa mo si ai. Ia o lulu ai fo ilea. O le au vaiola. Tau fai atu le sunga Elizabeth talo fipo. E le pou. Manuia le tau mawhainga. Te tusa ai o le talonga. Afa muli muli. Afa whai u. Cup semi-final. Muli muli. O ai o au nei e lua. O le a sao whanga atu i le sailinga siampini. O le poutu. Elizabeth talo fipo tasi leo sui a le Manu Samoa, talo fo le Manu Samoa. Tu sao i lunga. Ma nei le contest au e lua. Elizabeth talo fipo sao tonu. Roll out le polo. Au fiofi. Yellow card. Scrum for Salemor. Ele o secure ai o le talonga. Fitu. Numero 1. Au Salemor. Oi, Lucy mai le polo. Lima Hitoshi. Reise si kalamo ya mo le au vaiola. Ya walu fo ila solanto. Vai fo ina tamanta alo. Efeso. Faonga play on Efeso. Tau pupe aku ai tei fono. Ai faonga. Sideline. Line out. Sa mano le mo la wa sale boa. Tu le tu ngau te fono senio. Sao mai tonu te fono. Pasi mai tu ngau tai le ma sesi. Oi son. Italia le. Talono atu i ale sona tafua ia i tamatai lau fali nga tofi lau. Dei siamo Efeso. Elizabeth talo fipo.
Lucy mai le mo Elizabeth talo fipo. Defense ma Lucy ale au sale moa. Tau lunga i mali taimi. Ole talonga. Ele wao vai ola o boys masale moa. Two ai talonga. Winga e ole taimi fa football. Extra time. Masa malo. Kalau atu ya lipa ya talini. Ngau ini siwa ngai. Tahun final ya masa ai. Manu malo ai, ya bano ai fai na manu malo ai la au nei vaiola. Awal semi final le ipu tu. Wale cup semi final le ipu tu. Se au e manu malo mai o le au le na le sa elia le siampini o le neita me le sanga o le neita sanga e lua fe lua se fulu male ono Elizabeth tala fipo numero tassi o lo la ina le jersey numero tassi ki mawulunga. Waweli was fulo lo ba was sua Efeso sau de tonu numero lua ma fa palasia tu ai le polo i lua la ina sikoa le lio etene a una o le awa vai ola o boys manaia le vave o le sapoda le li leo Efeso. Ia, tau lunga o le talonga le vava iola, ma le au e sale moa. Ua manu malo ai le au e vaiola, mai le au e sale moa. Au e tasi ma le moti o polu. Au nei e sale moa. Ia, o le ua... Whamalon whonga tia nei vai ngale fiafi le ua fōlinga mai o le aua vaiola le ua sa whakatu nei nunga saidinga sampini i pu au tu o nei tausanga watasi ma le ua sa fotu market pe fōlinga mai le ua sa fotu le ua malo la talonga whakamalo ia manga e toi lunga saidinga sampini o le saidinga sampini la leo i la tau la fulu lima tausanga le matua le sa mataitamuru sanga i la so tofi le ala sa ili sampini ai leo le aule nei la suli matausanga le matu o sa tole pai ma le awa sa maua le ala talia tatou team list nei taima la fiafi ia mo au nei e lua tau nuu mai lo tatou team list ia ona fa fonga foi le atunu le tu inatu ia o tatou fa sa launga ala i swafa nei tamaiti i ngo nei tamaiti ia ma latou Chelsea po latou numera o temi nei le lumo au nei lumo komiti mai mo mele tunu o le siaki er komiti ia tamaiti ma tausanga pe pa fanau ma le lisi ia tusa le lisi pe pa fanau ia mai se foi tausanga ina ia au lava nei to inga vaenga foi le under 15 ai ke va kulo mo e pese kamo ia se tourist furu tausanga matua Pio vai ngana le ona toia nga i mai lumor komiti ia au nei e lua.
le ala e te mai mo mai ia o lo tau mawhai atu komiti e whai loa sua whau tamaiti ma le tangata ia na ia mauti noa lava e sa o le tau sangala na mai le lisi o lona pepa whanau ia maona fōlinga ia ta ua voi vaenga le orisiake le o ingoa ma tausanga wa o foi ni mo ro ko nga me foi le ka alo na 15 ma na 20 ya pe falling me tasil su sa mo nga le wa Nala wala watulan ta 15 ala awa sa tole pai. Talia per team listo au de yelua. Wale ala vai le itau no mai se lisio tato au. Wa makaron ka longa ai se solo pulen tau wala listo yele le lisi mai la to lisi la to pulega. Au ne yo to yo to mai tua. Ya, kalau itu kita sahaja kita boleh itu mau list yang mana semua list tahu lesok, list dari apa? Kita tahu lo kita tahu list ini kita apa boleh tahu list dia. Saya betul betul. Ya, apa kita lo boleh kita beli. Mana ia le saisol tangata fai pulo le numero 2 le sa maua suli matau sangal matua pe afua iai ia ile tulanga le ia fanga solonga le tam sangal nei mai la tole ka kere kuile o taalo sailinga champini anta 16 sa tole pai sa maua le togina tole lanu moana ao sa tole pai le me mata lanu sama lo la to mitiafu sa maunga tamolo vai aisa numero sfurfa le o tei sa uni tei tongi polo tonu sa ilinga champini sa tole pai 7 lu afelu sfuluono la long suar company telephone le Vodafone tongi mawalunga Messi watu maua mai sa maunga na ka le polo iluma mai le lau foli ya fai si kalamu mulu iluma le polo ilimo sa maunga Manaya development ne sa maunga pe mai mo mai ta le wa mata tu la vai la lo le anta 10 ya o le anta 16 ya se ya o la vai lunga ile senior age sa tole pai numero sfuluono le li o solo fa fiu mulu to ile vano sa tole pai Pau ilalo sawi tua sa o te numero se fulu sa maunga fa sala o tau sa tole pai awa sa maunga na il polo tap sa maunga sumela sa fulu iva leli o Willy o mulo tele polo ya sa tole pai maua numero 2 sa tole pai le lipine Williamu sa o tonu lipine ta fiofi me sa maunga pu e me sa maunga sa tua pasi mai ai kala patua e sa tole pai tuli to e sa tole pai da fe mo mo tu sa maunga luatu sa tole pai Finau atu atangata sa tole pai le turi atu le polo. Oi, kalapa lo i. Ia tuli atu lo sa tole pai.
Ai mua tu luma ia le sa mau ngaru atu a sa tole pai piki ma le polo. Fa palasi lunga linga skoa. Ia ma skoa ai sa tole pai under 16 lunu ai o talonga ova malea. Ia sa tole pai e fitu. Sailinga Champini la tu la sfruno tu sanga na matua va sa tole pai fa pe foi ma la sa maua. Lewa folinga mai leu tau ai mo mua sa tole pai fitu ala tu ai sa maua i le tau ai. Sauni sa tole pai Alau mai le first 5-8 sa tole pai so te isi tua a mawalunga tali atu sa mawa numero tolu sai step mai numero tolu sa mawa le Yosua pasi atu ia yol pito yuta le ai na kon fa nga mai lipine vidiamu mo le au sa tole pai palasi lalo lipine fa o atu sa tole pai Numero se fulo sa tole pai. Leli o la faile. Outside atoa o tou sa maunga. E wato tope sa tole pai numero no sul faile li o tavale misi. Sa tolu tavale palasi lalo tavale mana ia le mafau fau sole. Si ia lunga ina mata fiofi palasi lalo. Numero lua. Au sa tole pai na wei polo. Lelio lipine vidiamu. Sai stepa tolu lipine palasi lunga le skoa. Ya. Tagata talo malu si leo le au le sa tole pai. Lelio lipine vidiamu. Andaya. Inau talonga. Oi, sole mangai male ali. Se fulu fa, sa tole pai, sa maunga, ele tawai. Ta mala forta longa. Ya. Mana ia latina ene ya. Tale a fortalonga ya half time sili ayo sa tole pai surfa sa mau ele tau ai na no atu sugar fa ya unga ya tangaloa ya ina na au pe fu suga ya mai va sofi ya mole au sa tole pai suga le fa ya unga mai va sofi va pe fu mai va ola ifale Faya onga na le under 16 mo le au nei sa tole pai. Sunga ya Tangaloa Mark Hoots masoalo solomua faya onga ole au sa maunga tamo le vai isa. Afalo na luar talonga sailinga Champini ila toila le sfulo no tau sanga le matua. Sauni, numero se fulu la ua sa tole pai. Leli o la faile. Ma wolu al polo sapo mai sa maunga. Pasi mai sa maunga. Sa o mai sa maunga ngai luma pu e avivi to sa tole pai palasi lalo. Numero se fulu la sa maunga na wai el polo. Leli o liki. Pasi ati liki mau la to numero lua. Vao Wow, le ngol tagata. Ele ole le pele ngol ngos kamaso. Ya. Lucia tur polo fa ga me sa tole pai. Kiki ama wale le. Sa o mai ai sa tole pai. Fa fol malai pasi mai tua misi. Ya, mau ai na sa mau sa o no swai ga sa mau ave yuka le ai. Mangai sa step per gumele lima. Pasi atu ai
Ia maua mai skamo va e rakul polo malu i lava i fafo. Leo la lava play on talunga. Sa maua. Palasi lalo sa maua. Tagit faile lau foli. Le ai. Fasala sa to le pai. Solmana ia. Sawa i pia sa maua i luma. Maua numero 10, tangin faile la foli va mai le ai. Numero 7. Sa maua. Se fai atu sa maua poloka mai sa tole pai sa pas pasiga sa tole pai. Alo atu te tonu. Pasi atu pito Utah. Fa solo toi per pas pasiga sa tole pai. Alo atu maua la to wigi. Oh! Knock on. Mumulu i luma polo. Talo fai leva na odi mai si uso na luatu al polo. Luatu al polo. Ia ele luatu sawa luatu sala falafa. Ia. Mai atalo ngai ona solo leo le sailinga champagne o le tu pau ta mai tai. Talo ngai na fatau tai ile asitofi. Ana amatali e tamu sanga nei sa tole pai 7 Sikalamu Polo tonu mo sa maunga numero sfurfa Le Leo J Tongil polo tonu mo sa maunga Saur polo itua Messi Scrum fa sala o tau sa tole pai Le paina toi tonu Sikalamu Eu fa tope sa maunga fa sa mai luma Tangata tino ese na sa maunga Pasi atu pito numero sfurfa Mau air numero tolu, alu atu pe numero tolu sa maunga. Alu atu oi si koi lalo fale ie. Kalau fai. Fanga mai sa tole pai. A mai sa tole pai de polo. Fatali atu foi sa maunga. Sa maunga. Oh, Lelio J, numero 10. Mole aua sa maunga. Sele. Palasi tuai le fotu ni manu. Masiko ai sa maunga. O manaya. Ato finau mai sa maunga tutusa le la talonga. Mau ai o J, ruatu J, palasia tu foto di manu. Sole ova le malea, au hi kafe el kabiko J. E umar karo ngala fefinge ai la waskulimi. Fitu sa maua, sa tol pai sfur marfa. Le to umi minuto to talo ngale mai alea. Sa tole pai. Tari mai. Sauri sa maunga ki kafule polo morte tari talonga. A mawalunga sa maunga. Sapo mai sa tole pai la to fayet kia. Sau ai luma sa tole pai palasi lalo. Saur polo itua. Sala. Sau. Sau luma los fainga sa tole pai kalapa luma polo. Falling alela isul pepa sama-sama. Ya. Last player talong alewa fanga solo. O sofai sa tole pai le lio lipine le polo numero 2. Tap le polo. Ya, maa alwatu le polo. Manuatu ila vai fafo. Ya. Manu malo ai, champini ai, sa tole pai. La tau yalo sfurono tau sanga le matutua. Sa tole pai sfurfa, sa maunga ena ole fitu. Ia wasisiva sa tole pai. Io la ona le fia. Portia,
Kamasawa kamaya. Mai ka sipini le mo mi tatou. Ole enjoy yo pe faiaina pe malo fia yo umare le lava le talo le ise be ngata wa el mengol fia yo be se pe manu malo ali yo ye fa pe a un ngoni me o talonga ei au manu malo ya ei foi le au malolo ai le uma i la ul fa moi to yo so foi le lai to talo foi yo ya se opini ole au la tu la los fulono tu sanga le batua le tu sanga lua fel los fulono ya ole au sa to le pai e ona malo ai ful mo le fai le fitu ai le au sa maunga ale wa se mai le sailinga se opini ole ta longa le tupa ta mai tai le au le winter rain fanga malo ma le awa le apia lua le vo ila hanga mai ia wale siakina ia ona mata ile o le tatu talonga e pe ona ia ile nei vo ia fiafi a le ua toe se fulu valu minuta le toe le tale o le tula fa toe loa o to tele o le ua mafuta mai fa fo mai mo mai i fa salalo tu sao ale si fonga sa mo ale lua pi a maise o le tatou TV va o le lisile o tatou wau o le tupa tama tai la tu la los furo tu sanga ale open lisile o le tatou wau le tatou vaenga tama tai o le au le winter fanga malo vai tu fai mata numerous full river Frida Seupule numero valu Ronda Semau sfulu lima ele pise vai la kapiteni lua sefulu Renko la fai sui kapiteni lua sefulu lua Raisa Fitayai numero fa Melania Romney lua sefulu mai moana ye fune numero tasi Teresia Paulo numero fitu Angelina Esera sefulu Josephine Paulo sefulu tasi Emma Suafa sefulu fitu mapapa ingala-ngala tau mau e numero lua whaiango taiulu tunga ia pupula le lenga o le tatou au o le teine o le apia lua mai sala i lua mana vali o le kapteni sutasi su e vale waita numero fitu Linda sfulima Ista Tafili sfulumalaiva Anne Ferretti sfulufitu whaiane to e sefulu Sofia tuitama sefulumalefa tuatia tasi Kasna tuumua numero lua Stella Toloa Sione numero valu Vineta Faseu numero sefulu male valu Masulu o Salevao numero sefulu male lua o le tamatai lau fali o lo faa tautaia o le tamatai o Hani Lute le aua pia lua na le toninga lanu mea mata sama-sama le aua whangamalo na e sama-sama lanu pauli lanu wana o ia si kalamu tae whantope na le aua pia lua Pasima i le tui a tai tumatai o numero sfumala wha le aua pia lua tumatai o Sofia tuitama numero sfumtasi fa ofia ku ai ko ka yo mana o kapteni na le au pia lua teni le pia lua mai sala i lua a sao ai ko kawai tau fio mau mai ai la au a fanga malo fai tino le leio au le lua tap numero sefulu
Le te matai o Faiane. Para la silalo. Jo mai tua, te matai o Faiane. Sao mai le te matai o Pasi mai le tu e fafo o le tatu sai lai masau ai pe bolo. Sai linga sampini o itu pa tabai tai ya wale o toe umi foi. La ta foi si ui o le ta besanga pe o fa solo. Ya le foi aso. Line out. Fangamalo. Arubas Singa. Numerous football tolo launa Fangamalo magayel kalapa. Fai bayay tulinga. Numerous football tolo lau Fangamalo. Matayo Angelina. Sole mal na yole. Ala mafau tangata ni Angelina. Yellow card. Lua minute Sinpin. Ale suyo le au. Apia lua. El pise. Macam el pise va la. Sikalamu poli tongi tono la Fangamalo. Pass. Play on. Numerous football tolu. Right. Numerous football tolu tu macam ile o. Angelina. Pass. Pass ya tu fa fo arwaku alu fa fo le polo. Fa tamala le passi. Line out mole au polo tung mole au pia lua. Disio sui o le manusina i le isis fulu tausanga i pole sui valu tausanga o lumana. Apia lua. Asal mai le numerous fulu tasi. Ma nei le ma fau fai mai ai tulinga. Maua oi. Ma nei o sia vanoa. O le toa steine le o Esta Tafili. Angelina. Esta. Manaya numero Luis Fultolu. Le ai. E tai o Melania. Oi mai e faile. Sikalamu. Polo tonu halau salailua. Numero se folo. Pasi atu le tuinga uta le brui. Oi sole. Ma lalo le pasi si ma fine le au le pia lua. E ala te foi mai faile Sikalamu. E mo le au le Fangamalo. E mai tai sui kapiteni. E le bisse vai la.
Tau i tua. Angelina. Sai step toro wako Angelina sao koi pera tamo ta Angelina. Ma fa sao koi pera I lalo le ko. Ulu ai sikoa mole au whanga malo. Tamai tai o Angelina. Tasi leo tamai tai o lesa talo I talonga whawao malo le soka. Tamai tai leo Angelina. Sa talo lai la wapia. A lea ua toe a ngai mai le mutele sala fai sui le talonga o talo ai. A le furinga mai o le ua talo le talonga la kapi. Oi talonga le Oceania sa talo tamai tai leo Angelina. Da le a whamua mai la whamua le talonga. Talonga le wawa ia lua ma la ua whanga malo. Sa ilinga siampini o le tausanga I le tupa o tamaitai. Leo toi tele ta longa o tutoi ia o le tamasanga. Tolu talonga I toi o le tamasanga tau walunga le wha moe moe o sa tole pai I le nei tausanga. Mai o tatou talonga le final so mai le ma tatou final so le plate ma le tūlanga tolu ia tau walunga I le tatou sailinga sampini o le ipu autu. Angelina sauni mo le toi amtaina o le talonga ai o le talonga whangamalo I lima a pia lua e le I tau ai. Na ira maulunga le a tamaitai Angelina sa po maua mai e le numerous football fitu na pia lua e tamaitai Ioane Ferretti. Tau fio fiatu tamaitai o Linda Lalo Papa. Mana ia le faitino le au le a pia lua. Mai le forwards ku le inga le forwards. Fai ngoi ka alo surima. Eu meres full fit tool to my tayo tayo Ioane Ferretti para la silalo. O yele ai o lenga nga oi mai e whanga malo le polo sawa tu pe luma numeros full fitu ma mau mai tu numeros full tasi le to tayo mana vali li o kapteni. Oi kiai le polo Angelina tua mai le tu inga tayo le malai sai se wai tonu tau tai numeros full lima le ala whanga malo ai le paling ya matai Ronda Angelina sao mai offload ku mai loi e tamai tai numero 2 full bale tolu ma fa sa sao tu pea I lalo le laina sikoa le au whanga malo a pia lua. Tamaitai o Melania Romney. Le wasui ai o le talonga whakamalo se fulu a pia lua I le tauai. Le maruia ma le ai le pou. Au telefoi le toe tele stable toe. Talonga no whanga solo sa ringa sempini.
le bao pia ia fa malulu atuli fotia wa ingoa ia le mai le team list o ta wa ia na le fa ilo to ingoa ma numero ofu wa numero ia le mai team list le fa le o tato nanga maulunga ya line out malawa fangamalo ono e tongi tono lawa fangamalo ale tamata yo Melania Romney si mai tua numero sfuma tolu le ai Leon ta fa tu numero tassela wa a pia lua ai vai ai per numero sfuma liva Mania oi sole fa sala late tackle Mania asi mai tu le polo fi lau mai ai tau va mai e polo pitai tasile pe pale ala no sama le isu atu ile suile ale au fangamalo malulu atu pa fai se ile numero ma le swafa ono swafa lava o lea au mai e tātou lisi mai tātou komiti te ua ina whasuia inga ia o tātou dresses ia mafu ai ona e whasuia inga na e wha malulu atu o le lava tau whai atu ia e whaelo atu le numera ia o la e ia o dresses ia o nei tamaitai Luando asi mai le numera valu ale au whangamalo e ako mai au kafa o le sideline ele tamaitai la mai lau a pia lua vai hel sigalamu ya mole polo tono le au a pia lua mai salai lua Kilia, bavea nei tolu le pui ngale tamaitai ale au le na a whakamalo whai atu ai whea i lalo le o le pou kau whai kurikuri aku le polo se fulu ai mo whangamalo i teimere nei a wā pia lua e le i tau ai o au ia le sao mai le talonga i le urua yaso le tamna sanga nei i la stofi Luando tau peu tua i laua a pia lua vao nga tā tua i le isi suina nā laua a whangamalo turnover a ngai mai tonu numerous for fitu teine ole a pia lua to tai o ale Ferretti tau mwhai atu ia le he tau whai atu pēa ia le au lea a pia lua masala atu ai fōninga mai ona o leua tāna sailingi ia o le last play lea mō la tau no
Ya ma le yellow card. Ya ma le pepa sama le sui le na ale au whanga malo. Tap. Kasi wā atu le tui kau talmalai. Tau ofi atu. Ale au whanga malo. Numero 2 Joe Sao Jonu. Ana yelfina o talonga nai whana tamai tai. Numero tasi tamai tai o tua. Sifuna malaiva. E tai o vineta paseu. Ya. Kawalunga mai ai talonga e le va o api lua mala o fanga malo le sa ilinga sampini o talonga mole itu pa o tamai tai o le tau sanga e lua afi lua sifuru leono i uga le talonga o le au fanga malo sifulu api lua i le i tawai se mai e tatou Sailinga Sampini o le ipu ma fola i le wao sa maunga ma le aua fale alupo. O le lisi le aua sa maunga J Pai numero iwa, fale liu Patisela numero sefuru, numero tasi fa mau, numero fitu sunga pilua elu, tasi fiso numero tolu sefuru, first 5, Clinton Herman luas fulu ma le fitu, second 5, placing Fala numero 5, Melissa Melinga, Soalo numero 1 first 5 Fagofo numero 2 Fulma Leono Ferretti Fui numero 4 o le fullbacks numero Suma Tolu o Filo Fui Suma le Valu le Prof va a Soalo ma le numero Suma le 5 sunga Laisa Fui o le Fayanga Taiuru tanga loa Mark Hooch ma le assistant coach o Laupu e ale timu o le aune fale alupo Warriors e lia mataanga numero 1 Korokota le malia numero sultolu so tangalo numero 2 Bonifacio Mikaele numero 4 Leo Siole numero 10 Mavaenga Siole lu frutasi wi toitu numero 15 Noelu Fili numero 10 Martasi faya onga ya male faya onga lango fale alupo tap fato tope fale alupo polo pas toi fale alupo pito yu tol malai sapo mai fale alupo mulu atu lato mo no faga mai sa maunga ai tangi fai de lili lau foli va mai le ai foi mai fa ngale na kane ana o mulu mo toile polo ia mai a fale alupo fai el sikalamu le polo tonu mo sa mau numero lu sulfitu le sunga ia Clinton Herman sa iliga Champini olipu ma folo le plate final ile va o fale alupo masa maunga Mana ia leo malu mai la fiafi nei salafai Clinton pasia to el polo pito yuta misile arna maua mai fale alupo fa ngai fale alupo out le vai o le fale alupo ia ma palasia tua I fa fole line out mana ia ia tulangolo ia ile fi nau au elua malolo si foi au elua Lasi ta longo le nei foi asto na ila towia. Tongin mai e sa maunga polo. Mai le li lau foli le ai. Foi mai fai si kalamu. Na kani au tau sa maunga polo tongi tolu mo fale alupo. Halfback fale alupo numero 5. Le li o wi to tu. Toi tu sauni tongi polo tonu sikalamu mo fale alupo tongi polo tonu maua toi tu fale alupo pasi mai ai Siole side step Siole pu e avifi e sa mau palasi jalo Siole tongi o tu mo numero 10 kalapa toi numero 10 le ai mau e sa mau side step mai sa mau tonu numero fito sa mau watu pito yuta pasi toi sa mau toi fa foi mer pito itai mana ia a mai sa mau al polo tuli mai le ai le maua
sa ta tau na ama tuaha alo itu o lai ngai fai ngai o ingai lalo le pou e sko ai line out mai 5 mita sko ai fale alupo o le polo tau i tono fale alupo fata mala sa mau wala tau wa no le na maua fale alupo tongi le polo mau le li numeros fulu fale alupo sa tu tono po e lalo sa mau palasi tono sa mau fa sala fa palasi tono le rock siole tangata le sekia ko ala ule fale alupo le li o mavaenga siole Sikalamu fina wat fala rupo so la to ai mo mo talonga ele tu mama ina foi pui mai asa maua to tu pasi mai tua sai step to siole quick tap al water polo al water ila vai fafo manaya ni tama fai nga tu lea fala rupo le li ama vaenga siole na ole tangata na le sekia to a mai la fale alupo top kick mai to le lu fulua sa maua mumulu mai foi de polo i lima ole au fale alupo ya ele ki o se si wa vai ngai kama wa alu le aso ta alu sai liga champini ole pu ba fola plate final Vodafone sa to le pai 7 su aferus fruono ile va fale alupo sa maua Taimi nei le tau ai le ni ai o talonga lo fanga solo. Alu ilunga, tu le ilunga po shape si kalamo a fale alupo free kick. O le polo o Samoa. Pasi mai Samoa mau numero 1. Kalapato e numero 1. Blessing. Mana ya blessing. Oi. Sole. Koe ku working i vai o blessing line out. Fire line out. Bolo tono fale alupo. Pasi mawatu ya mavaenga siole. Side step mavaenga siole. Saud tonu. Nar fafua la var pasi. Pasi mawatu ilesi. Suyo la fale alupo. Poe afifia ina isa mawalo tono malai. Ya, tamu fai fa pau lalo, palasi lalo. Saur polo itua, fa sala sa maua, hands in the rock, siole, short kick. Mana ya tamu fai galerio siole. Le ai masesi fa le alupo na siole la vala alu na ia. Pasi mai numero valu fa le alupo to sa todo me ala tum tangata. Sau poloka lalo. Not release. Yo, ole me te pue pa u ilalo release fa te tangole le polo. Mana ya, molu to siole, to titi la va ulu ole laina. Molu to e mal fai songai. Oye le ayo na au le molu atu lava fale alupo au atu lungole na sikoa ya tangi faili ale li la foli mau ale ai ole talonga Uberas furulua mo la fale alupo de sunga ya leo siole pe ya au sola wali ia o leo siole mama vaenga siole leo siole nae número fululua tangi atu mal failo mai ala fo mo talonga fala alupo 5 le maruia tam foi galpo sa mau ai le tau ai
Sauni le li o leo sio le e al polo mai le o ngā tonu le malae maua lunga na luato na polo tari mai sa maunga numero lusul fito sa maunga le li o Clinton pasia tu itua Clinton fina watu pe Clinton le pito yu tol malae mo si ai sa maunga palasi lalo fa sala high tackle Clinton pasi mai lato numero 1 le li o Melinga so alo pasi blessing saua pe blessing pito itai pasi mai le polo le maua te maua mai numero fa sa maua pasi atu pito yuta numero iva le aua sa maua sai step atu tonu le rio chei pasi me chei mumulu le polo maua e fa na lupo sa tonu fa na lupo palasi lalo le pue seisi help up ta fio vit tonu blessing wa le polo e o vato tope blessing fa sa tu blessing tonu va bela foli ele atoa e al se fulu mitai tua fa le alupo blessing o sa maua e o vato tope polo fa solo to pito yuta Clinton passi mauto Clinton le ai maua numero fitu sa maua fa sa mai tonu numero fitu sa maua passi to numero tasi le lio fa mau tamilo mai fa mau maga mai la le pou masiko ai sa maua so le fata mala le poi mai fata mala le poi mai fa le alupo ia la nga le foi ma lo silfina wato sa maua la to ia mo se la to ai taria le pou tai lima a maulunga Clinton misi tu mau air talonga fa le alupo lima sa maunga elima mana ia le atina e o nai fitu nei mo nai alo foi fa na ulo ala lam papa au ile i tu ole tu wa toi fa malo atu le tu nei vai ngole fiafi le fa fonga mai mo mai ya le gata i lungo penga tafailangi malo le tunu o la papa ao i so se tuli manor ke lope ya va pe foi lungo tatu TV iva ya gata foi le le tautua menanga ala le tio fa longo le tu ep ya tara fortalonga fale alu po lima sa mau lima mai talonga nei ona solo le ole sa ilingo le tu tolu male tulanga fa ya ale ai o no winga o tatu wa isa o la versa ilinga o le champagne o le faino plate faino le ye time nei mamao le meo mai e si o matou au mai matou tu malo fale alupo le me ngoto ne ai le la le ngato le la o Samoa le la langi ato e ngoto lava yo i se o matou tu oi sauni le Leo Clinton numero los forfito la o Samoa kick off le polo mo to ya matali nei time le fiafi polo tangata talo malo si le la usa mua le leo blessing sawa ya to le leilo na fa nga ino le polo lama fai u foi le fa mo ala fio ngo sa to le pai ala la to to fitu ya wa na ona foi le vai na tamata alo officials ya me se foi o le pulenga ya e o le fa malo la vale sai ma le fa malo los Samaua sauni ha mai polo mo le toya matali la fa u plate final so nga champagne o le puma fola Clinton na al polo tawa le vale toi lava le polo al watu i lava ia manga ia tu fafo o le line pe ia por deadline
tau na fai tete ia me nei o a me se lava no le fai si malol malai e masau tele le bounce o le polo ma le tava le vale o le polo foi lea e ono le fai si malol mutia walu foi masina o taia tatou le la palasi ti munga le pona po ma nei le vaveau i nei sala fai yo e tua palasi a wanga fale alupo numero 15 le li o toitu oi mai mau sole fatamala ya sa mau ngora la tau wanoa a fale alupo la tau wanoa na pasi le polo le watu waru sa i fafo fire line out polo tonu tamara vai isa sa maua le ai le ato le lima mita foi le so mai le line out teno wal polo fale alupo pasi mai fale alupo siole sai step atoi siole au atu pe siole tafio vi mai sa maua palasi lalo fa sala not release fa sa tolu le sue fale alupo tagir vai la foli va mai le ai sa maua ya to tu as fulu mita fa mole Leli o leo siole leo sauni mole lali singa yo inga fale alupo leo le afai call scrum po leo kolo atu ia fale alupo le afai el sikalamu la tutonu suinga fale alupo la to numero lua leli o so tangaloa ata sei mari numero 1 leli o Elia Matanga Leo Siole Sauni togi polo tonu mola o fale alupo Leo fase lava Leo fase male si pasi ya malu atu ai lava Leo fa palasi le ngale score mamau ai malesi ai fa popo mole au fale alupo ai very smart play very smart na fa fua la le pasi mua ta milo fa pele ato fa pasi fa fo ya ato fa fua mata mo sa o tu lava ila lo le na sikoa ma walunga ma vaenga sio le watu misi ya tu mau ai o talonga ile maruia fo tau foi ngale po fale alupo se fulu sa maunga elima Sega sampinho li puma forfola nei vaenga le fiafi o le asto nai i sa maua nei salafai sa uni fale alupo mo toi ai no le polo a matalia le 9 minuto toi talonga Clinton mau Clinton la usa mau ta milo Clinton mal polo pasi mau tu pito yuta le wingi le van fa tantari mai le wingi ya pasi tu polo e lusi lima anaya talonga lo fanga solo nei taimi le fiafi tau i tonu le fanga solo ngo talonga nei o le faino ia wa mama le la alu voi le aso tau nei tamata alo male la tau ia mana ia pas-pasinga fale alupo mavaenga na no fata utua mavaenga angilo yu karturi manu palasi lalo mavaenga anga e tuai saur pas-pasinga Leo sai stepa tuai Leo tonu au fale alupo tafio fi mai sa maua la la ve mu fo le Leo palasi lalo mavaenga siole anga e tu mavaenga shot kick repito yuta tulia tu mavaenga sapo mai sa maua polo palasi lalo sa maua pasi mai sa maua lalo la toli score pasi mai ai sa maua polo pito itai toi fatau tu sa maua
sala fale alupo time blessing mana ia ewe blessing nara fa'afua lava le a blessing alu tulimanu blessing obstruction ia ole ono sa'i lava tamata alo le fai'uga lava o le aola lafoli leo siole valau atu mo le sikalamu leo toi umi minuto tole talonga leo le fa'amaea le nei taima le afiafi o le maea o le talonga nei o le sa'ilinga sampini o le plate final sauni me le luga le sa'ilinga sampini mo le ipu autu o le sato le pai sevens lua afe lua sifuluono lango sua le company ale Vodafone mautinoa tulaga tolu sa le imoa wale ua le mafaina pa au mai ia le au whakamalo mavaenga siole leo luatu leo tuli manu ia mawasao toi leo ila lo leina skoa folinga mai le toi maua ia ole na ole fainga ka alo ka kale leo pele kamo ikile kamo imo baba kamo imo ya leo ya ke ya wo ngol leina skoa mau Malaysia ai fa popo mo le au fale alupo ele yo mavaenga sio le ova tangi mal faide le la foli champagne o le tausanga e lalo le tato wipu maforfola por plate final le o manu malo ai le au mai fale alupo Warriors so le fa fitai o mo se fai longa ma to au mai fale alupo ni tamirusanga ya o le plate e peo na manu malo ai se fulu male lima ile le lima asa maua ia sa ri me fa foga le tato tudu sa iliga champini o le Vodafone sa tori pai sevens lu afenus fuluono o le wa tapena mai nei le aua Viola Old Boys matasi ai ia male au malosi tasi market mai sa fotu mautinoa le whātautaia o se tālonga tūlanga tolu ma le tūlanga whā ia lono winga o mautinoa le manu malo ai o sali moa le au e tasi mai tūmua i le tūlanga tolu o le tamirusanga ne fiafi o le au ne tasi market mai sa fotu le o tāpena mo le sailinga sampini ne fiafi numero sufa sunga Krisimasi sa vainaya numero valu sunga ia whaafua o fisa o sui sa vainaya numero tolu ai soli panoa numero 5 Xavier Savelio numero 5 o Tineru Walesi numero 1 Iose Lavea Filippo numero 2 Tawalai panoa numero 4 Vitale Salailua panoa numero 9 Maleki Pouniu numero 10 o Futu Vaoloa numero 10 Martinico numero 10 Saani Lavea Loi numero 10 head coach Lavea Filippo ma le assistant coach po le whaiaoga lago o le sunga ia tupai Ami Utumapu. Wa lo fonga la telenga nua o le au le ia Viola ia o le numero 10 mo le ono nga salonga Pelenato e tene au ona numero 2 va vasa sua numero 4 e Fesio Tavita numero 4 Elisabetta Lovipor kapiteni numero 10 e Nosa Femais Fulmaleiva Peti Sotanga numero 10 pa Vitai pa Sila le sui kapiteni numero 1 Soti la Mosi Fulmalelua Vincent Tolei numero 7 Jay Savalinga Fulmalevalu i Jay Fasaoina Sione numero 5 o le whaiaonga te iulu ta Leni Tufunga whaiaonga langalango a Neti Seu Manutafa o le laufalio la whaatautai al ta longa o le Sailinga Champini o le sunga ia Posi Isamaeli o tātou tā fua o le sunga ia Tangaloa Tofilau a vi i whalupenga ia ma sunga ia Haki Avei o isi a tātou tā fua ia i le vangalo ia tātou Leina Sikoa o Hani Isamaeli ia ma le sunga ia Mahali Fetu ia nua o le ua mai mo atu tātou tunu le ua ngai mai ia
le au lea vaiola o boys ia mai se o le tatu au lea sa fotu o le sailinga Siampini i le reitausanga i sa tol pai 7s. Ia, pe o le ua le pa au mai le au tolo ta mauli le sa Siampini i le tausanga na sei mawai atu nei a le ua suia foi au le ua sailia le sailinga Siampini o le teito fitu le tausanga wa tausanga lona luole nei taluona fa tau tair teito fitu ia ale afio anga o sa tole pai o tia ne fiafi o se tasi o au nei a sa fotu mavaiola o le asolo mo le whailonga tupe ono afe tala e au le Siampini le nao le tātou teito fitu o le ritausanga sa tole pai se au la mai a vaiola ma sa fotu ia o le Siampini o le ritausanga lua afe lua sifulu mo le ono i le tausanga lona lua. Ia mai na le tunu to telefoina ia lo fa na u sa fili au fa va ma lo le tunu wali fotia le ai ta alo ile soile iga Siampini le ngato la vaiola ia va per foi le au sa fotu la to ia ia le sunga ia foi le a fasua sunga foi ia se peta lo fipo wa ia mai se sunga ia ki simasi se vai na ia ia manisi o alo fa na le tunu sa fidia mo tato au fa va malo ia le ta alo ngale ne fiafi Ia pe ona taina le nei fiafi ta pena toai le sailinga Siampini o le sa to le pai Vodafone sa to le pai 7s tournament 2026 le tausanga lona lua o le tāmiru sanga taito fitu a sa to le pai saili Siampini ai le aua le tasi market sa fotu ma le aua le vaiola o boys. Se tasi o sui, se tasi o au mai au nei lua o le a sola ma le ono afe tala o le whailonga tupe o le nei tāmirisanga i le nei tausanga lua afe lua se fulu ma le ono. Sauni le liru bertasi kalau sa foto kick off drop maulunga sa po mai lawa vaiola o po isagai mai tonu asole leo half sure asole bali tu ga tai alwa tu tonu e tau fai atu puinga ala wa sa foto para la silalo Elisabeth Talo Fipo número valu pasa o toile tu au talo malae fire toi pe milinga fire toi pe vega le número valu ale au vaiola la fa mua oi o mero na wa issue ale
lau fali le pepe sama-sama i miruta manta o le talonga sa diga sempina vaiola ma le aua sa fotu le tabrasanga lo langlogina le kabari telefoni le Vodafone Samoa mas foi di sopa ngam foi tu ina mai le tau lango awal fa mo sa tol pai le rito sanga Sigalamu Polo toni tonu le au nei sa fotu tasi maken Avanoa mo sa fotu Azim singa lawa sa fotu numero tasi Pipi atu ele lio e fesso mo lio ele se peta lu fipo held up Ya Maua Vaiola Lo ili tua Vaiola le polo Numerous Sifolo Tau fio fi mai ai pui puinga Ya lawa sa fotu Maua sa fotu Fire tu ai feanga Pasi male tu inga tai Numero Iva Ale awa sa fotu Fatamala Numero 1 Ulua Yai Numero 1 le sunga au tineru wa le si le maua le leile pu e la ua Vaiola ma le le winga le li le au le numero iva sunga vitale e au polo mai le isipito le malai manuia male a ai o le talonga sa fotu tasi market e fitu sikoa na maua le suga ya tine muralesi o le numero 1 le aua tasi maken sa fotu fa mo le talonga talonga faiu o le ta bersanga le sedinga sempini avano le mo au mai lua Ya wa ina ifaingi mese talong pitsili leon tau ta msanga fa mawina itala fa selpito le ta msanga sa tole pai maulunga tali tali mai la Vaiola fa solo atu le polo to afa ese soa tau fa ya tola wa sa tole pai la to defense Numero sul fare o Vaiola tassile oli i talo maro si bala sawa ala ule a Vaiola Elis Afasua Elisabeth alo fipo Lawa sa fotu polo turnover ai chau waktu lai swali tonu le suga ya Elisabeth alo fipo Nungole malai tai ho yo lewa mai dei fiafi ya talo fai o sai ga siompini Rita bersanga ya le lavai langi le lei mai ai le tai au si o mai fo Rita le fiafi au mane lu ala wasa foto mala wa Vaiola di sini au mataina ala te ho itau fainga sa ia ta longa le Rita bersanga mai la solo na lua i o mai la Australia sera tunga ya Efeso numero 4 ta fa double polo pasia tu ngai le tu auta a faese numero iva la Vaiola Valia ya pu e afi mai nai sa foto pasi mai le tu inga tai numero 10 tau fai atu
Malo se foi le puipuinga la uri sa fotu. Vave la vai luma la sa fotu la to puipuinga Efeso numero 5 Afasua ile to maua si sa vai to nu sunga Elisabetta lo fipo Ulua yai mole awa vai yola o pois Mania le sakinga tangata le Efeso le sikole nei very imposed Tau vai atu le suga Elisabetta le fipo mole pou Ya ile mruia tau mfainga ai o le talonga 5 mo vai yola o pois fitu mo sa fotu talonga tau o le tau sanga pe or fanga solo le tau minei fa tete a fo ile ai mese tau sanga lo fa tai ele sugari la falia posi samaili Elisabetta le posta sileo e tu pulla la ola man Samoa Kiki va tu sao contesta tu yalo numero 10 play on sao i peloma kalampa fai mai tulinga Efeso numero 5 la wa viola vale numero 1 Aleli o Tineru ai la wa sa fotu olo ya va yola le time le polo asima ile numero 4 fa Afasua po ya tu ele awa sa fotu e tu ingatai All Malay Malo longa ya isu tu yai male yellow card mole awa sa foto tau ai au mane e lua ona tau tu ititia ia ni mesa se maisa la vole ta longa le o le lasi ta longa le ya mar ta longa muli ho ile o le ta msanga si kala mo polo tonu songa ya Efeso mala wa vaiola mana ia le vave Elisabetta lo fipo vave ale lumba le pui ngala wa sa fotu tua el numero se forma la iva la una vaiola sau kongu e el numero se forma fare la vaiola le te bawa le lio peti soltanga si kolo na lua mole awa vaiola o pois Mania tasi leo tamatalo ilunga lana talo tamasanga dei ya le nei no se fu le fa sunga so tanga sunga ya peti so tanga la wa vaiola lo uangir ko ingo o peti le tuinga uta le malai ta tala ne maleva ya ma fa sa o tuai le leina sikoa Ya suya ya le talonga vaiola o pois fun male lua sa fotu tasi market e fitu malo longa ta penai mala fa faiu ya pautu alto foi fa ya onga ani baenga tau ona to e tilo ya i la u kapteni mala nau le to e taliwatu to e amarta i ya le fa faiu ole afa pito sili ho ile ona taua ole ta longa le nei o saini nga champini sunga ta leni to funga o fa ya te yulu
ia le au avaiola ia malesunga ia lavea Filipo o le au a sa fotu. Alo mfai ona fa fo mai pea I le tautua le tu EP si ufonga Samoa. A mas foi ola wala tel televisão le TV va ia fa sele longa tu sao. Mai le malai o Samoa le laumua. Ia la onga tu langa lua. A le afio anga nei o Samoa. A vai atu le taimi ia o le lava e fe tau I le taimi ma tatou le fa tu langa le sa o mai I le tatou pepa a. Ba le te vai atu o le to e luas folu o le tale o le tu lai lima e tangi ma le sailingi mo le afalona lua Elisabetta Alofipo first 5 o le au a vai o la Old Boys sa vano mo au mai lua contesta I le polo sa fotu le o I le polo le taimi nei so na vanoa mo se isi na I fa popo ila na talo ko la vaiola pipi ma yai le pui nga la vaiola o le vave lava o le pipi yai pas singa le tu sifo ya ile tu nga uta o mau tonu le pu fesso ile Elina mai le au sa fontu fiki lo mo le polo. Maua I la wa yola le polo le lo tau fai. Ia tu se isa vanoa ia I le leina sikoa. Ia tau atu nai tau mai le li opeti so tanga. E tonu le malai tau fai tu fo so soni. Ia ai la tau so sani mo mua. Vai tino le lei uma au nei e lua. Au nei a sa fotu ma le au le a vaiola o boys. Wa meta foi nga solo le totele. Ia meta foi inisio I la tau mo mau. Aba o le ua pa mai ai ia tatu talonga. O nei ta msanga. E fa aftai toile tatu tunu lo fa fo mai ya mai se la foi ya o le malu I tu malo manu ya o nei le tu malo nei nga ngai fo monga ro mai mo mai so staffa ta malo hoi ya il senga o la falir la tu nga ngai le fingo fie Afa muli o le talonga sa uni le sikalamu mo le wala wa sa fotu Xavier Savelio e wena FC inga le wanga ya tu tono numero 10 le aule sa foto le rio malaki Vave mai tua Pasi mai le tu inga tai Fai tu ia vai numero 10 la pu le fikir kakali le pau le rio Efeso Pasi mau tu tua numero 1 le rio tine wa lesi tasile fai vai la aule sa foto Pala la silalo Numero 5 Xavier Numero 10 Xavier Mania Pasha tu le tunga utai mau aloha Fai tu ai vilinga le polo Ai vave tu foi luma le puipuinga Ale aua Avaiola
po i mai tua le maka fa mole ta fa te tope play on si mai tua ga tai so ga ya official Fo i mai tua. O mai tua fai si kalamu polo tongi tonu. Ale au ale au le sa foto le li o sebi au le li o tinebu walesi. Pasia tutua Leo Savia Walesi para la silalo mawele Leo Efeso numero fa la wa Viola Chavalo le leile amo Viola Vatamala Elisabetta Malawa Viola La Tawava no le Lumatonu le Leina Zikoa Lucy mai le polo i lima le Leo Elisabetta lo fipo Sikalamu polo tonu le au le sa foto le sunga ya Otineru Otineru Walesi Vavir tua Fai mai ai var number tasira la sa foto Blayon Sawe pe number tasi Kasi luang buaya ele ai lele tua tu numero tolu O ava no ma imau ya radio Tinebu Walesi ana tau vale tonu mai la o radio Tinebu ya numero 1 la o sa foto Taimi ai o le talonga le taimi le o le sili ai o Viola o pois furma le lua fitu ya la o sa foto te roele to tele sai toe a vano le pui ai sa Viola ya ana pointi euro ye taimi nei pa fu e wa le sili la tu ai ta ua la tu pui nga ta ho la tu defense mo sai fa popo Otineru Vave atu fafo Sawe pela numero tonu na le awa sa foto si sa tonu le Leo Savia tau fai atu le su le Leo Efeso pu e ngaka le Savia li sau tonu numero tasi o tangata le tele i ana ikia e ka biro anu berkasi le ke ia sau inuma Mana ia le vave Sawi fafo Lelio savai naya Numero 10 malefa Tatau ya Viola na malu na pui-puinga Tatau ya Viola na malu na pui-puinga Awalava na itoy ba imawa sa taimi Awalava na itoy ba imawa sa taimi Lelio Savia Kini ya may tua Pepa sama-sama Play on Solo tulay chui nga uta Numero 10 malfaba si mai le tu tau le tu nga vale tu numero 10 le numero 10 le Leo Malaki numero tasi numero woi
Beio na fai atu. Beio na fai atu. E matua mana o mia. E vaiola o na pui pui. E matua mana o mia. E vaiola o na pui pui nga. Ka fiona e ali. Se mea matautia. Manuia malea. Sia mupini o le nei tausanga. Le tamino sanga. Le taito fitu. A sa toa le pai. Tasi market. Sa fotu. Ka fiona e sole. Na matua mana o mia lava e vaiola. Na matua mana o mia lava e vaiola o na pui pui le lei. Fa tamala te le vaiola. Se mea manu. Ai ese fo ile man nei o le tau mawhainga le aule nei a sa fotu. A fua ia ile vave o le faa solonga o le polo. Le mafau faua. Ia, ole na. Ai o le talonga sa fotu se fulu ma le faa. Vaiola se fulu ma le lua. What the final. So that's the finale of 2026 Sato Alepai Sevens tournament. This is the second year of this tournament. And that's the finale. Ese le matautia o le mele na fai sa fotu nua. Yoi. Ya, malon fonga fotia le hoe mai moa ma mori mau mai pai o le tatou tunu le talonga nei vai o le fiafi. What a game. What a final. Tautia le talonga nei matautia foi ia le taalo na ialo mfanau. Le ngata foi o le aua vaiola old boys ma se foi o le aua sa fotu. Ia o le ono sa ia ma le finau. Ele o tatou te mata foi ma moli mau atu ia o lo mata ina foi le fa tau te ngai na ialo fa nau au mai sala fai ia o le talonga le wa ai atu nai tupu matamali o le wa sa fotu ia ma fusi atu nei ala to walo ia o mai ai ma le sailinga sampino nei tau sanga lua felus fruono o le me pito sili le ona ta ua nua ia o le fealo fani ia sa o le ia mai an talonga ia Fealo fani ia o nei yalo foi ma whanau ia ma neia le sailinga siampini o le tausanga pa ma lo foi la wa vaiola o pois le sunga le fai a onga taleni ia mo la fionga foi ia loi taleni tufunga ia mai se ia o le sunga ia neti se unu tafa mo la tu au ma tango fie ia tau ma finga ia o le nei foi fa moi sa o le lava lo winga a fua ia le fatatianga le wa ia le fai ungo talonga o le champagne o le poutu le o ma manu malo ma champagne ia le aure nei le tasi make le sa fotu o le plate final le ana manu malo ai ia le au a matou nai fale alupo ia o ila tou ila lo se fulu ono tausanga le o manu malo ai sa tole pai ia o le tu pau to mai tai ia o le o manu malo ai le o to mai tai a fanga malo fuala ia le o tawalunga fa mai ai a talonga o tamirsanga le foi aso e lua tatu iai ia ma tuli mata ia ai le toi fa wa wino le tamirsanga tausanga fo ia o le o tapenatu ia komiti ia wa fo ile fa taunuina o le tatu tufutufa fa ilonga ia mo tatu au lautongia ia o le tausanga ile ilafo ile tu tamisanga le teto fitu o le vai ngavene tatou mo le mawina le aso nei e pe foi tatou mo le mawina le final e o vai le final le a fale a lupo ma sa maunga o le au ai fata mala li votia fata mala sa maunga la final fale a lupo le plate manu malo fale a lupo fata mala foi vaiola old boys le se ninga champini ma sa fotu ia le foi o manu ia isa fotu la to ia ai la tala le fa tona nei li tau fa si unga le fa unga le talonga le a sa fotu ma vaiola ona la titilo ye le ma sa fa le tonu sa le tau ia vaiola ona le la tau pui puinga yo
Ia alanga le lei foi pui pui vai ola. Ai le tu mama ina foi le so fa inga mai a. Sa fotu pa le ia se au tau sinio. Ele fia manu malo. Yo ile ale o tau lunga le ia sto nai. Fa mai a foi a ma fa tari ai le prize giving por la nga tongi. Ia ole tulanga e peo na iai ia le taito fitu sa to le pai sevens lua felus fuluono. Ile mai mo fa fo mai le tunu. Ia wa lama fai u foi nei aso i tute fai volo tato tunu ai o le ala mata tato fa solo atu ia mo tato prize giving o le fa malo fo ile mal fa tai le fionga le tamatai pule ia o le onga tulanga lua nei sa maunga tamatai ia o le tina fo ia te sala alo fipo ia malelei ia tamle sanga ia a me sore yaso ia o tali maule fionga tamatai pule sa ole le ia va ingo me to tino le aonga ia ma eu vole mataro fio facility sa le aonga primary school sa maunga ia va tai foi company telefoni le Vodafone lango au tu le o le tamle sanga sa to le pai 7 sile nei foi tau sanga la to ia amata foi ona toi tali watu tato tunu I mauta malawa ma inga ila tu na ngai mai se lava ile tu malo nga ngai fo manga ngai ya mole mo wino tamlu sanga ine se lua al fa malo fo ile fo il committee le nei o le sa to le pai sevens ya ole tato wipu e volinga mai ole lata sa olo malai votia le wa mata fa solo laulo tu le laurino la tongi ia mala tato pisa fangin ia ma ole e tula inai ile tulanga mua onga sa maunga ia le tamatai fai onga le onga tulanga lua sa maunga le hoi sa ta alo anta tele ma ole ia tula inai ile tulanga mua ole under 10 boys division o moa ina le e sa so ale pai five ole sa krediti ole liati pulisala ole cash prize ole awa sa to pai awa panau laiti under 10 ya pakai ke sana ai le isau au so to failoma mole under 16 boys ya ese vala au tila sofa so alo silinga pa mole so alo silinga pa mole se ese sumai awale so au no so failoma le isola launa so failonga mole under 16 boys ia ole aka mo asu ia le tato best player ole golden oldies ma ole ua mawaina le best player ole golden oldies ua maua lea e lotu mali inua mai le kalapu sa maunga vai eisa sa mole lotu mali ia e fiti fultolu sa sanga le matua o le soifua si tamale ia o le tato prize ia o le telefoni mai le Vodafone
Ia malau credit water 20 tala. Paksai lotu. Ole watula imai mole tutupaino tato pailonga mole under 16 boys. Ma ole watula imai le tula ngatolu. Ua mawale e nuu le tau paia. Pa ambole mole pe eise sui o paia. Ia e tasi le tato trophy. Ole se lautala ole cash prize. Malelua ia tato pusa funding. Ia paksai. Paksai paia. Ia ole watula imai ile tulanga lua. For under 16 boys, ua maua lea e sa maunga vai aisa. Se mai se pati pa molmole. Ia paksai sa manga. Maole ua tulai mai i le tulanga mua mo le under 16 boys. Ua maua lea e sa toa le pai rugby club. O mai lunga kako alfa mo mo. Ia paksai pai. Ia o mo tato special prize mo le division number lea. O le tato best player overall. Ua maua lea e sa vale misi. Mai le kalafu tato le pai. Ia o le tato pailonga o le food voucher e fitu fulutala i le SAP. Ia malau credits Vodafone e lua se fulutala. Paksai lau kiaga soal. Aile i tō lalawina ia whailonga o le tato Cup Finals. E wala au kapitoa atu i le sui o le Vodafone. Le sunga siliva, sia ea. Mo le tau au ina o tato whailonga. Whamomot. Maole, ua tūlai mai i le tūlanga mua o le tato Cup Final for Open Men Division o le tato o le pai 7th Rugby Tournament lua olu ono ua maua lea e tasi mate sa watu. Se au mai se pati pa monmole. Mole tasi make sen paina suma i uma ia so au mol po ina so wasa
Ia o le tatou whailonga i le whabuina, o le trophy, o le ono ake tā la cash prize, o le pusapia ma le pusapanuina. Just 1, 2. Thank you guys for this evening. Ya, moni fakta tele. Saya kalap malu sa satu pai. Murikan sanga matang ofie. Pai winan nias. Lau tonga te taikono man pai lau fakta tele. Ya, moni fakta tele na yo uso vai lau pois. Tarong matang ofie fakta. Ya, ofiki me fot polo netito. Iere di malu si mariola. Mangwia te ana itu malawala. Tulpu iere di ya la wia. Fakta ma constanza atas make. Yusila. Kai mo kapoinga la ufianga kula toa la karenga kula fale. Oi man mangwia so no sa foku. Kai tele mo kapoinga so fua mai manwia. Ya, fakta la bo. Ya mole tato tula galua. Okay. Lela pate atu ia le kako special prize o le best player overall for the open men's division ua mawale e taua lai panoa mai le kalapu sa fotu kasi make ia o le tato prize o le tasi telefoni ia ma le kako credit Vodafone wa subta la ia mole tato tulanga lua wa tula imayai Viola Old Boys ia mai te pasi fa mole ia tato failonga o le trophy o le cash prize e lua afeta la ia mai tato usapia ia vale usapanyu Ole tulanga tolu, watula imayai sa leimoa. Ia mai spatspati pa mole. Ia o tato prizes, ia ole valus fulutala cash prize, ole trophy. Ma tato pusapia, male pusapanya. Ia. O valus fulutala. Ia, kakai sale moa. Ia, mole tato plate winner. Watulai mai ai fale a lupo.
Se au mais pati fa mole. Se liva fa mole se suma no mai. So cash prize 5 sala o le trophy. Ya o le trophy. Ako sa kanina. Ya, pakai. Satu ball winner watula imayai Sasina. Ya, pakai Sasina. Ia male satu shield winner. Watula imayai a Oppo. Itu ya Oppo fa mole. Ya, pakai. Ya, matato consolation prizes. Ya, malawa tu tato oleo tato pai. Isi suya tato pai. Ya, ole mai na le tunu nei vaenga le fiafi wa tawalunga tuai. Ma fa mai tuai ma le taito fitu sa to le pai 7 lua felus fuluono lao sua le company telefoni ale Vodafone no mai atu tu fara failonga ile haonga tūlanga lua a sa maunga I sala whai nei. Ia, whamalo atu fo I lau futalinga nua, ia tu sai fo I ma le whaasalaunga, ia o le tātou sātou le pai 7 lua whelua sifuluono I le langalanga sua le Vodafone, whamalo atu fo I le tātou tunu, sa whapenao na mai mua ma whaafonga I tātou whaasalaunga tu sao, mai le malai, le lau mua sa maunga, le aonga tūlanga lua, I nei le motele I sala whai taualunga ai, whaasalaunga ha le 2AP ma le TV iwa, ia tu sawatu mai sala whai, ia ma taualunga ai ma le teito fito sa tole pai ina ua manu malo ai, ia le au le tasi market sa foto, I le nei tausanga lua afe lua se fulu ma le ono, se iau lia le tausanga fau, au lia le lofa mleanga le o le tua mai le teminei, manuia tele, ia whasaunga le tātua tunu, manuia fo I le sapati, tō wha soifua.